national champion. Champions will be crowned. It's the final day of competition for the strongmen and women at the Arnold Sports Festival in Ohio. Just 3 events remain. Thanks for joining us, everybody. Inside the Columbus Convention Center, I'm Sean Woodland with Dr. Bill Crawford, Rhodes, and Jerry Pritchett. We had a lot of fun here on day number 1. 2 events yesterday on Friday. We have a pretty important day. Chris, what stood out to you the most on day number 1? Just the impressive deadlifts that these women pulled out yesterday. We had 6 women go over 600 pounds. It was just astonishing to watch them all do that. And then on the free play, I mean, it was just the impressive deadlifts that these women pulled out yesterday. We had 6 Hathor's back. There's electricity here. The crowd's a little bit bigger. And that's just what happens. You know, he's the 3-time champion, and people want to come see him. Speaking of champion, though, Mitch Hooper's still the defending champion, and he looked really good on day 1. Fajnie, już wszystko prawie mam. Ten ranking widzów znów nie będzie pokazany. But we didn't expect him to come out and win an event, especially an event that he wasn't, great at last year. So today's going to be exciting. Yeah, consistency has been his MO. Didn't win an event last year when he won the championship. He has already won one this year at the Arnold Strongman Classic. And Mitch Hooper really burst onto the strongman scene and established himself as a dominant force. And now he's trying to balance his newfound fame with training to remain on top. The 2023 season changed my life. I might be the world's strongest man, but I still feel like an outsider. I think there's a level of imposter syndrome. There's a level of hunger to prove that it wasn't a coincidence, that it wasn't a fluke. And I look forward to seeing how on earth I'm going to be able to one up 2023. Go on, Mitch. Keep pulling, keep pulling, keep pulling. And he has it. And Mitch Hooper is a couple feet away from a championship. Come on, finish it off. And Hooper has it, and that is huge at the buzzer for Mitch Hooper. He really has had such an incredible year. We are in Miami, Florida. I've taken my whole team that works on my business down to have a little bit of time away, a little bit of a celebration for the year that we had last year, just to show my appreciation for them. I think if I have happy people working for me, it's going to be better business, but it's also just going to be a more productive, enjoyable, fulfilling life for me. Training is a non-negotiable for me. It's never how will I make training work, it's how will I make the other things work around training. I train at the gym 5 days a week with intent. I'm at the gym 6 or 7 days to get some extra technique work in. I've been doing a lot of work on my Olympic weightlifting as a tool in my strongman tool belt. As a strongman, you need to build a sheet of armor around your body to have a 400-pound axle land on your collarbones and have it not break you. I think I take an educated approach to training in a way that maybe some other people don't. I like to find the most efficient way to do things, really. In this case, we've got axle for reps. And I'm thinking if I can save the grind on my arms just by launching and recovering, then I'm going to save a hell of a lot of energy. Would you mind filming from the side? I have to think in every single event, Przechwytywanie dźwięku i tak dalej. Dobra, teraz robię sobie test. No doubt about it. But I wouldn't be as W tym consistent momencie robię sobie test, jak wszystko słychać i tak dalej, bla bla bla. Normalnie mówię, bez wypłytarka. Widzę, że tutaj wszystko jest pokazane, że jest ok. See my training is that different to if I was not a competitive athlete. My normal training session is about 2.5 hours. If I was a normal person, it'd be an hour and a half. It's an hour a day extra for me to be the world's strongest man. It is not. No dobra, a teraz normalnie mówię, trochę przyciszyłem przechwytywanie dźwięku z tego Arnolda. No i tyle. Idę po pączki, zaraz przyjdę. No dobra, teraz na pewno będzie dobrze. Mam pączki i tak dalej, jest fajnie, wszystko, tu siedzę, jem, bla bla bla, gadam. Testuję sobie, sram, idę się ubrać, o. It's very important to me. It's a massive part of my life. I
dedicate most of my life to. But I didn't set out in the first place to be world's strongest man. I might have had the best strongman year of anyone last year, but I still feel like I do not process things the same as anyone. I don't think of the sport the same as anyone. I don't compete the same as anyone. And that's how I want it to be. I would consider the Dobra, ostatni raz przygłoszam. I think a goal to go win a Tak może być competition is a podgłośnione. pretty W cool sumie. goal, because you're not always in full control of that. But I think if you turn up in shape to win the competition, A you co will jak end up on sobie the tu podium ściszam? every single time. I haven't Ściszam missed one swój since Worlds in podsłuch, a czy 2022. podsłuch I dla don't widzów see jest why ok? that's going to be any different this Dobra, time mam around. pączki. Nie zawaham się ich użyć. I jedziemy. Jerry, that's a really great look at the training that you guys go through when you get ready for a competition and how the details really do matter. They absolutely matter, and there's good insight to his training, how methodical he is, into breaking down the events into different movements and accessories in his training to help make those events go as efficiently as possible. Yeah. You know, he had an injury during training. You know, he looked at it, how can I train through this and around this to work on weaknesses. Dobra, lepiej nie będzie. Improvement with that Lepiej training. nie będzie, jest git. Well, Mitch Hooper is in position right now to finish on the podium, but there are still 3 events left. Here is a look at the standings as we come in to Saturday. Hathor Bjornsson sits atop the leaderboard with 21 points. Hooper's just 1 point back, and right now Evan Singleton is hanging on to that 3rd and final spot on the podium, but there are plenty of men who are still within striking distance. But Dr. Bill Hathor, first place overall, had a tremendous day number 1, and his presence here helps elevate what is already an incredible competition to a new level. Absolutely. I mean, just under a year ago, Hathor had a pec tear everybody knew about, and he had great training with the deadlift, and yesterday came in and pulled over 1,000. He was unbelievable in that event, and then he outperformed himself in the timber carry. We were like, well, this isn't his greatest event, and he comes in second, finds himself in first place. He's back and commanding in his presence in these events. It's unbelievable. Meanwhile, Mitch Hooper, again, consistency is how he won this last year, but came out and won an event yesterday, and as you mentioned, not one that we expected him to win. He looks better than he did when he was a champion in 2023. Yeah, absolutely. And, you know, he did what he needed to on deadlift. You know, he improved his frame, you know, tenfold going at that. And we haven't even seen what is going to be his best event today is the axle. That's what he says is going to be his best event this weekend. Well, Mitch Hooper and Hathor Bjornsson battling for that top spot in the overall Kurde, nie wiem, czy ten standings. licznik Meanwhile, YouTube'owy spots działa. 3 through Chyba coś mi 8 się tu on the leaderboard are spartoliło. separated by just 4 points. So there are a lot of points still out there up for grabs, and a lot can change. And Kristen, when you're in this setting and the pressure is on, and you only have 3 events left, and every point matters, how do you as a competitor maintain an even keel so you can compete as effectively as possible when you need to? I think you just have to remember why you're here, remember your training, remember what you are capable of. You cannot control what anybody else does. I would separate myself. I would go sit back in the corner, and I would set my mind and know what I have to go out and what I have to do, because I know what I want and I know what I came here for. And you know, these guys they're doing the same thing today. They all know they want that podium spot, and so they're going to be focused and they're going to be ready to go. There are 3 events remaining for both the men and women. Let's take a look at the schedule for today. The women are going to start things off with the Jack Stone carry. The men will do the Denny Stone, then the Apollon wheels for the men. A little bit different for the women. We'll get in that in just a second. And then both divisions will end with the Stone medley. Let's talk about the battle between Hathor Bjornsson and Mitch Hooper. Going through these 3 events, starting with that Denny Stone carry, who has the advantage event by event between our 2 leaders? Well, Hathor actually does have a history with No i co, carrying się big spierdoliło, stones. halo, halo, He actually halo. was recorded Dobra, jest with git, a pair of jest git. stones in America. But, you know, Mitch Hooper does have a former record in having the, No jakby to the okienko hold for 39 seconds, I trochę w dół believe. So dał. he's O, got przykład nie to. track record with these stones. But this is carrying the stones. This is completely different. Aha, Kristen, who do you think? takie coś. To I mean, like you trzeba said, I mean, tylko Hathor's had the widzieć. experience, Mitch Hooper No, trzeba hasn't. It's bardziej going to come widzieć down to. to, you know, it may come down to experience. Jerry? You know, Mitch has proven he's I very good to at these powinno stones. być jak but, najwyżej. You know, Będzie Hathor to yesterday lepiej. showed how strong his deadlift is. And when you're that powerful in deadlift, you're strong at everything. So I see him carrying these stones very well. Well, let's go to Apollon's wheels, and we heard Mitch Hooper talk about that a little bit. Does he have the edge, or does Hathor have a chance to put some pressure on him here? Well, you know, Mitch has said that this is his best event, and I think that you've got to listen to that. He had great training. Hathor's comeback, he said that his overhead strength has not been quite where it was before, so I think this is where he could probably get him.
And it'll be interesting to see how Mitch with the split jerk, how that's going to play out for him, because like he said, it is going to really save his shoulders, and he may get a few more reps because of that. Yeah, I think that can be very beneficial doing the split jerk. No jest It okej, makes dobra. sense, Dobra. but you got to do it on these wheels. These wheels are very tough, you know, and Hafthor has some experience with these wheels. So it's going to be an interesting battle. Looking at it going out, you think maybe Hooper, but if Hafthor shows up like Hafthor, then Hafthor takes it. And then finally we had that stone medley. Who do you like there? Well, this comes down to experience. Hafthor has seen that last stone, and Mitchell is not. Hafthor's lifted every single one of these 3 stones that they're going to see, and it just turns into that experience. Natural stones are not made to necessarily be lifted. They're defiant, and especially that last stone. It's got some edges and some peculiarities that he's felt before. I mean, honestly, you have other athletes in here that could shake this up and take away some points and move some points around, so that'll be interesting to see what happens there. Yeah, I mean, obviously we're looking at the battle between Hooper and Hafthor. I think Hafthor has the advantage because he's seen all these stones before, but Hooper's biggest strength is being able to figure out things on the fly and adapt to events. But like Kristen said, I think the winner is going to be outside that top 3 with Martins and Mateus. Well, let's talk about that because those guys are in that battle for that 3rd and final spot on the podium. I'm going to ask you to make a case for somebody to take that 3rd place position. So, Dr. Bill, you're up first. Who do you think winds up in that final podium spot? I've just seen Mateusz here for year after year. He wins events. He always comes on strong. And the very last stone they lay their hands on is going to be that stone that he's had a record of 5 lifts. He's just prodigiously great in that event. Yesterday he did a great job of damage control with the deadlift, and he won. You know, we thought he was going to win the frame, but he came in 3rd. He's in a solid position right now, and I think he just has that ability to always end up on the podium. Kristen? You have to go with Martins. I mean, he's been here. He's been a previous champion. He's so methodical. He lays everything out. He knows what he has to do, and I guarantee you he's already prepared in his Nie mind chce mi for się that po to happen kabel today. iść i podłączać. No, I think this is going to be a battle between Evan and Tom Stolman. They're a little bit ahead, a little closer to the podium going into this. They're both got great grips. They're going to be good on his carry. Tom is known for his strength in stones, and Evan's a great presser. If he can get that access to his chest, he's going to press it. So I think that's going to be a big battle for that 3rd spot. It's going to be a fun race to watch play out over the next 2 events. Let's turn our attention to the women's side of the competition, and it's close at the top of the overall standings as well for them. Right now, Andrea Thompson comes in as your overall leader with 23 points. She had a 2nd and a 1st yesterday. Lucy Underdown is just 2 points back, and then Hannah Lindsay sits in 3rd. 4,5 points separate these 3 women. Dobra, to będą najpierw kobiety, to ja w sumie nie muszę sobie tego słuchać. Na razie nie muszę tego słuchać, a puszczę sobie na słuchawkach Arnold Strongman champion for 2024, and Andrea Thompson has put herself in position, Kristen, to be that woman. Been on the podium 3 times in the past, but never finished on top. She's hungry for the top spot. You know, she's been here 3 times before. She's looking strong and healthy. She's feeling good. Her mind's right. She knows what she has to do today to maintain at the top, and she just can't have any mistakes today. We were wondering what Lucy Underdown was going to bring to the table. A bit of an unknown to this competition. She proved right off the bat that she is legit. Well, you know, we knew she was a deadlift specialist, and she pulled out a win with a 660 Ale lipa, jest, deadlift, which was że fantastic. 2 osoby niby oglądają. Ej, And she said, I really want to show that I belong in this field. And that kurde, first Marcjan test przyszedł, napisał, a tu mi nie pokazała się how well wiadomość, would bo you carry that pisało, frame? She że... did really well. She came in 4th in the frame. A, za przekleństwo by nie pokazało, no i co teraz? Jesteś tu czy nie? Kurde, ale to jest głupie. No, są widzowie, ale ja nic nie widzę. Nie wiem, to naprawić tak naprawdę. No po co mi... Ty, no ale Marcjan był pokazany niby, no i co? I think everything Hannah does is Hyde? exciting. Nie, Definitely a crowd ukryję. favorite yesterday. Był to Her channel, performance on the deadlift in the frame. And yesterday was her worst day. You know, deadlift was her Achilles, and she pulled 600 pounds and put herself in 3rd place after that frame going in today. So she set herself up really well going today, which is going to be her best day. Stones are her bread and butter. That's what O, teraz jesteś pokazany, że napisałeś, fajnie. A napisałeś, ja jebie, ale oni mają ogromne łapy na tym zdjęciu. Chodzi ci o zdjęcie profilowe, jak ja mam ogromne łapy? Tak, to na pewno wyłapało, bo pokazało mi taki selektor, czy
Akcept or reject, tak? Jak to tam się mówi. Było napisane, ja jebie, ale oni mają ogromne łapy na tym zdjęciu. To jebie, jebę, ja jebę? Takie coś pokazało, dziwne. Dziwne. Ale kurczę, wiesz o co chodzi ten... Tam jest ten licznik, nie? Twitcha i tak dalej, YouTube'a i ten YouTube'owy mi nie działa. Coś, kurde... Nie, ja to w tym nawet w sumie nie grzebałem. I od czego to? URL to jest z tego... z takiej strony Streamlabs. A może mi się spieprzyło, wiem czemu. Ja tam kiedyś coś grzebałem. A, wiem chyba! Bo jest takie coś jak Streamlabs. Streamlabs. A ja tam jakoś wszedłem i te wszystkie zgody, tam jakieś tam, no zgody tych kurde stron, podstron pokasowałem. Po to, żeby później jakieś lipy niby nie było, nie? Że hackną tą stronę i później będę miał jakieś tam problemy z kontem, bo hasła do moich kont będą. Ale nie, no dziwne kurde, nie powinno tak być. Kurczę, no. No nie będę teraz się z tym bawił, mam to gdzieś. Kto jest, ten jest. To będzie. I tak u mnie algorytm działa tak, że na YouTube normalnie ogólnie jest mało widzów, nie? Na live jest mało widzów. Ale dopiero później po tworzeniach widzę, że jest ok. I rok temu jak Arnold Classic właśnie puściłem z Strongmanów, to może 6 osób miałem rekordowo na live, ale to tak ciągle ćwiczyłem i tak dalej. Dobre było taka presja. Presja w sensie, że ćwiczyłem i live robiłem, nie? Codziennie. A teraz to jakoś tak mi łapie po czasie. No i też tam to mam właśnie chyba, to jest trzeci film, który zdobył najwięcej wyświetleń live'owych, nie? W sensie live'owych, no. Film live'owy, ale po live'ie sobie odtwarzali. Tak wiecie, idziecie spać, puszczacie sobie, tam coś słuchacie, nie? No i tyle, no i co, będę sobie oglądał, coś tam poćwiczę na gitarce może, tak żeby nie przeszkadzać i tak dalej. No i tyle. I mam pączki, nie? No bo Mateusz Kieliszkowski to zawsze tam pokazuje, że pączki jest. No ja też mam. 2. A dlaczego 2? Kinder Bueno i tiramisu? Nie. Jakiś coś. Raffaello i Kinder Bueno. O, w ten sposób. Nie, Kinder Bueno to ja chyba zjadłem. Nie wiem. Jakiś malinowo. Coś tam. No byłem na rowerze, to sobie kupiłem pączki, siedziałem na skateparku, patrzyłem jak chłopy jeżdżą. Tu kawka, nie? Mi pierwsze na YouTube, na głównej się wyświetliło, jak włączyłem YouTube. No wyświetliłem ci się, czy ten oryginalny Arnold Classic? Bo to może być tak, że tego, że jak mnie subskrybujesz, wchodzisz tu, piszesz, gadamy, no to tak już ci łapie to, nie? Ten algorytm. No jak u ciebie? Na rowerku jeździsz, czy nie? Na siłkę chodzisz? Do pracy chodzisz? To zdrówko podupada ciągle? Lepiej trochę. Ogólnie to zauważyłem, że to jest tak, że jest jedna konkurencja i najpierw na przykład są kobiety i po tej konkurencji od razu jest taka sama konkurencja, ale już są chłopy, nie? A nie, że tam, tam kobiety jeden dzień, tamci drugi. Ledwo żyjesz. Ja pierdzielę ty. Chyba tydzień temu albo 2 rozmawialiśmy, to już narzekałeś, a jeszcze się czujesz źle? Jak to cię tak trzyma? Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej choroby, naprawdę, to jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne to jest. No i co, jak do pracy nie chodzisz, bo jesteś chory, to co? Skąd pieniądze na życie?
O matko, współczuję. Współczuję. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało. Jak to się stało z tym pożarem? To jakaś instalacja, czy co? Ja pierdolę. Co mam powiedzieć, no? Zadziwiające. Jeszcze kurwa na dole. To dobrze to kurde góry nie zajął, czy co? No ale jak to? Wszystko się spaliło, nie wiem, no. Szafki, książki, komputery. Nie wiem, oszczędności, jak to kurde? Co za szkody są? Czy da się to w ogóle odratować? Nie wiem. Jakiś musi chyba kierownik budowy przyjść, to sprawdzić, nie? Czy jakoś się trzeba naprawiać? Jak to w ogóle wygląda? No masakra, kurde. Jeśli to rzeczy materialne tylko straciły, to będzie dobrze. To nie jest najważniejsze. Byle kurde nikt się tam nie poparzył ani nic, nie? No to kiedyś prawie pożar wywołałem, bo spałem i mi się garnek gotował, ale co tam od garka by się zajęło. Tam woda była gotowana. Kurwa, no masakra, nie wiem. Czy może piecyk tam masz, czy co? Jakby co, to ja mam opóźnienie na live, takie 26 sekund, więc... O kurwa, co ty gadasz? Elektryka miała wpięcie? Teraz mój brat buduje chatę i on ma tak właśnie, że elektryk teraz jest i on tam coś tam, ten elektryk robi, nie? Kurde, masakra. Testowiron, siemano. Na zdrowie, to dla Mateusza Kieliszkowskiego i Oskara ZIÓŁKOWSKIego na zdrowie. Jak z tym spięciem było? Co było taką główną przyczyną? Nie wiem, jakieś ściany przeciekały wodą, czy co? Na tym, jak to jest? Słuchaj, jest spięcie, nie? No to ja mam w bloku płyta z żelbetu, nie? I tyle, no i co tu się spali? Ściana się nie spali z betonu. Ale ty to miałeś pewnie gdzieś tam pod podłogą, jakieś deski, czy jak to kurde? Hello my friend from Twitch. I don't understand your language. This is maybe Spanish, Espanol. ¿Cómo te llamas, my friend? Co ty gadasz? Listwa elektryczne? Taka listwa, co masz tego? Przedłużasz jakiś masz listwę? Jak to kurwa? Ja zawsze mówiłem, Chińczyków, dobra, oni sami się wybiją, to nie będę już tego brzydko mówił, ale od tych chujów nie można nic kupować, nic. Zamknąć Polskę na chiński rynek, Europę, USA, wszystko zamknąć na chiński rynek, już prawie jest zamknięte i nara. Mamy Unię Europejską, są specjalne dyrektywy. Dyrektywy tam bezpieczeństwa, środowiska i tak dalej. I takie rzeczy, kurwa, powinny być przestrzegane. A nie ten chiński chłam. Zamknąć to, pół roku Chin nie ma. I chuj. Posłania psów i izolacja bufora CO. Nie wiem, co to jest akurat i schody zaraz pod tym lakierowane. No mniej więcej rozumiem i ogólnie jak masz lakierowane albo farby, to w ogóle jeszcze jak to się pali, no to i tak, kurwa, śmierdzi, wiadomo, ale to jest... Najgorsze w takich pożarach jest to, że możesz tego nie wyczuć. I wtedy źle się może skończyć, na przykład styropian. No w ogóle te tam plastiki mają tak, że w pewnej temperaturze na przykład masz jakiś plastik, czy tam żywicę. No mniejsza o to, materiał, nie? Jeśli on się pali
w iluś stopniach to są jakieś tam kurde rzeczy, nie? Więcej stopni to coś tam, więcej to coś tam, tli się to coś tam, nie? To kurwa, no masakra, nie? Ale słuchaj, z taką listwą ty, no to tak samo ja mam tu listwę, nie? By się zapaliła, to tak. Tu mam jakieś gumy, to gumy by się topiły, by się tliły, podtrzymywałyby spalanie, wtedy by się rozpaliły bardziej. Tu mam taką skrzynię z drewna, tu by się zajarała, tu by kurwa meblościanka, gitara, łóżko, ja pierdolę, no. Kurde, no nie wiem, no. Ale słuchaj, no, ja rozumiem jak to w kuchni jest, na przykład w kuchni są tak... W kuchni, no wiesz, w tych McDonaldach i tak dalej, to są te specjalne systemy takie gaśnicze. Albo ty to ciągniesz, albo to jakoś tam, nie wiem, czy wykrywa? Nie, chyba tam musisz pociągnąć. I wtedy z tych takich okapów jakby tam piana napierdala, nie? Na ten olej, na to wszystko. No i w kuchni komercyjnej na pewno też takie rzeczy są, nie? Albo zraszacze czy co. Ale żeby coś takiego zrobić właśnie... Kurde... No ale to nie jest takie łatwe, chociaż powiem ci, że kurwa, no ciekawe, jakby na przykład mieć taki kondensator CO i na przykład CO2, nie? To by było dobre, że jest pożar, wciskasz guzik, komora się wypełnia, wszystko jest szczelne, nie? Komora się wypełnia, CO i wszystko gasi, nie? To by nie było głupie, kurde. Ale kurwa, no a miałeś gaśnicę, a mam na przykład 2 gaśnice w kuchni, nie? 2 gaśnice, mam maskę, tu w plecaku ewakuacyjne, maskę na mordę też, nie? Ale okulary by się jeszcze przydały. No o 6 obudził mnie, o ja pierdolę, co ty gadasz rano? No to jest najgorsze, że to w gaciach wstajesz, nie wiesz o co chodzi, ty. Co innego jak tak przy komputerze siedzisz, chodzisz, coś. W zarodku to by się zgasiło. Szum ognia, ten szum ognia, nie? Jak kurwa, do pieca dowalasz i to aż ciśnie tak. Nie mogę otworzyć drzwi, bo... Co ty gadasz? Co ty gadasz? Co? Aż tak? Aż kody Słuchaj, 30k to w 2 miesiące zarobisz, kurwa, na tam... W normalnej robocie, kurwa, albo programistą byś był, czy tam jakimś tam zwykłym informatykiem podrzędnym, 2 roboty i masz miesiąc to. Kurde, hello friend, I'm from Central America. Your responsibility is Scarlett Andreas Ramos. How many words do you know in Spanish? Oh, I Spanish, I little learned, but for me is little English, little Russia, Polish language, and little Deutschland. Spanish, I don't know. I never. Spanish is hard for me. Casa is house. That's all. 210 pounds, 220 pounds, and see what these women can do with these stones. You know, the event itself, you've got to dig in and hold on to those rings. They're banging on your legs. There's just no mercy. So it turns into being able to just Ale jak to było? Ty z góry zbiegłeś, tak? Obudził cię ogień, słyszysz, że jakieś coś w górę głośno. Schodzisz na dół, chcesz otworzyć i zaciśnięte, tak? I'm from Europe. South Europe. South Europe. She is in third with 17.5 points, but plenty of women still in contention for that final spot. I have border with Ukraine. Do you know? And figuring out who's going to end up as your Arnold Strongman Championship. The event description, pretty simple. Just pick those things up and walk them as far as you can in 90 seconds, and about 400 plus total pounds that you're going to be carrying here. I mean, this is an event that will test your strength. It'll test your mind. It tests everything about your being. And the women have this. Nie pisz mi o żylaku dupy. Ludzie tu są. Ludzie to czytają. Over 730 pounds of stone in your hands on these rings to carry. Well, the women are up first. Ty, wiesz co? Ja wiem, co ty dostałeś. To, co te dziadki zawsze mówią, jak się siedziało na klatce. Że siedzisz i wilka można dostać. Ale jak to z tym pożarem dalej mów, kurde?
wi versus grip. mnie You need to hang on with everything you're worth. trochę And then also pazumiete, rozumiete? absolutely put the pain Da. aside because you've got to overcome that pain in your hands and the stones are banging on your shins. A pani banging mają on your akcje legs, przedrażenia and you've just got to keep na just ruski another język. foot, just another foot. And you've got to breathe. Make sure that you're keeping your head down and just focusing on the floor. Dla mnie ruski język, Those are the хорошо. two main things is your grip, keep Ruski, moving, and endure the pain. France, And another thing you can't overlook Spain, is how hard this is on your core because English, these legs and they're banging against you. You're shifting back and forth. You have to little hold your core German. steady because if you start shifting around, you're gonna drop them. It's all coming down is to keeping best that core tight. and language moving forward. on the world. They're constantly pulling out, trying to pull you forward Spain, and side to side. Russian, and French. Like Dr. Bill said, middle And toughness English. is going to be the ones that are going to prevail here. And look, they're wearing kilts today in homage to Steve Jeck and also to David Webster. Love that. That's Stevie Shanks with the hat on, you can see in the screen. And his father was the first man to barehand lift those stones after Donald Denny. So it was a myth until his father Po lifted wyrwaniu them back zęba in masz the early 70s, 11 dni, 1970s. taki paraliż? Czemu tak? Ja to pamiętam, że się zęba wyrwały tak. Pierwszy dzień i drugi to był taki przejebany, a dalej to się goiło, nie? Dziwne. That's when the clock will start and they can drop them 2 times before their attempt is done. I think most of these athletes are going to probably hook grip. I was just going to ask, what do you think is the preferred grip here? Hook grip or just try to normal grip? It's going to be about half and half because you've got to overcome that. It is painful to hook grip, but it is the best way to hold on to the stone. And you can only move so fast. There's a lot of time under tension. And those things, trying to cut your fingers off. Right. But she's moving really well. Just focus. And this is where Step that pain after starts. step. And that pain starts kicking. You can see it on her face. She's grimacing. Her shoulders are dropping. Ty, a jak był ten pożar, to tam kto był w domu? Tylko ty byłeś? A w ogóle mówi, że posłanie dla zwierząt. A co ze zwierzętami? Every time you put it down and you got to stand back up with it, that's another whole set of energy. I skoro nie mogłeś otworzyć drzwi, to jak ty żeś kurde statku? Przez okno wyskoczył? That's tough. But this is a whole nother Leciał mi nerw dimension igłą podczas... to that idea. And Donna Moore's going to call it, but that's a great attempt That's a good carry. for her. Czekaj, Great poczekaj. distance. Poczekaj, Move up bo... the overall standings, 11th place overall right now. Great start. Gościu wbił ci igłę w nerw? Poczekaj. Some of the athletes were going Jakby for tak było, to byś boxing, przecież take one, umarł you know, chyba. I know that it was Tak by mentioned in było. the rules that they were allowed to. They were kind of going off like Olympic weightlifting that they're allowed, tape, but like we were talking earlier, you feel it's a disadvantage, don't you? I'd say My so, friend, because do you if like tape will pancake? slip off. I've seen people try tape. Mm. It just doesn't No, work. this is donut, not pancake. Hate to say it, Full you just donut. have to take it. Yeah, the only reason I can see for is if maybe if they tore a callus or something yesterday on the frame, Right. they're trying to cover. But I think if your hands are in good shape, you're going to be better off to go without it and just chalk up and let them dig in. Just to update you on the rules here, because I've just been told that there now is no clock as far as the carry is concerned. You drop them twice, you're done. Right. And the other thing with adding tape at this point, I mean, if you have trained without it, when you get to a contest like this, you don't change things. That's like the cardinal rule. You don't do change anything you things. haven't done in training. Yeah. You don't do anything different in competition. These are really nice stones, and unlike the men's stones, these are only about 10 pounds apart in weight. They're not, they don't have that Not as big a that split. massive 100-pound difference in the stones. So, and they've got a nice shape. They don't really, they don't really dig in. They don't have edges. Delicious. They are kind of round, so they are going to scrape on your legs. Sam Beliveau is going to be up next. Co pytałem? No nie bolało cię to, jak ci w nerwa wbił? Oh my friend, donuts are delicious here in my country. Oh yeah. Donuts is good for police. And you So Stevie Shanks came all the way you over have from question Northern how Ireland. This is such are a they with the great war? addition. He was We have also the been first year that we very had the, worried about Denny you. replica hold. He was a part of that competition. This war is All right, Sam, come on. I think It's this not is a easy, really cool tribute. because war Dave has Webster just lost 10 years. It's 10 years cool have event to war, have in here. but first Sam, keep moving. Oh, First yeah, part she's of got a war rhythm. There you is go. 8 Look, she's years. got those neoprenes down on her legs. They're not scraping so much on her legs. Just try to time that step. Now, so you can support her Last against 2 her years calves. is very hard, Oh, very it's hard, great. The crowd noise is going to continue to build if she keeps very up hard this for pace. Especially if Europe. she closes it up. Every time Not you close only it, another Ukraine, competitor's mark, but right? in Ukraine Crowd is can see that. totalitarian
country. There you go, Sam. It's not good country because have good people, but 60-foot course. in Ukraine First drop. is slave. Because This is really tough to pick this back młody up. człowiek. Tak jest młody. And you can really see her Yeah, brain, she's young just man. racing, she's trying to keep those stones from falling forward. Don't This is when your mind's saying, cross "Rack a it, put it border. down." You just fight through that. It's pathetic. The Beliveau It's with pathetic. one final heave. That's a great attack. Why That was a great carry. people Sam Great job, Beliveau. Sam. We're still waiting on Donovan Going for to official war. distance. why? It's not good. But Sam Beliveau definitely your leader now. I love the kilts. Ukraine is jail. She's definitely Jail. pleased with that performance. Zona. So far, it looks like we've had 2 people to use the hook grip, so we'll see if that continues. And we got 2 guys carrying one back. A czekaj, jak? Przeciął ci nerw i już przestało boleć? Jak dotykasz nerw, to boli, a jak go utniesz, to w ogóle już cię nie boli? I co nie czujesz? Przez to masz jakieś komplikacje? Nie wiem. Językiem nie możesz ruszać, czy co? I czy to będzie na stałe, czy jak? To jest fantastyczne, nie? Wiem, że te nerwy z zębów to się wyrywa, ja wiem. Ja to wiem doskonale, nie? Usuwa się je, ale jak to dokładnie działa? Well, that's what the Arnold's known for is basically developing new events or pushing new ideas and making sure that we also keep an eye on the history. But as Terry likes to always say, bigger, scarier, that's what the Arnold's about. And I don't think anybody that would want to do an event steps up to this and say this isn't really intimidating. Aaron Murray simply has Look, this is beautiful intimidating girl. face paint going here. This girl is very big girl. Attempt. Got a war paint on the day, ready to battle. I like Scores on the left side, big straight, girl. 42 feet 8 inches I'm a from big Beliveau. man. 26 Wielki chłop in coin. Poland. Translator is wielki chłop i wielka baba. And what I love about this is you don't get to train with this specific implement. So this is new for everybody. Like everyone's coming out here, they're all on the same level playing field. They've never touched this before, so Yeah, really, the closest you can get, right, is Rogue makes some similar handles. You can do them with like some weight pins and some. A, ja jeszcze pytałem, wiesz o co? But it's Co not ze like zwierzętami having w domu i those tam making against your legs. rodziną. The scoreboard on the left will tick up every To 5 wszyscy feet. spali That's się not u góry, official, czy but jak to just tam. gives us a little bit of some perspective. Pretty good pace. She's moving well. And then once she puts them down for the second time, the judges will measure, and that will be the official score. But right now, Czekaj, nie możesz otworzyć szczęki, żuchwy w sensie, wiadomo. Szczęka jest tu, że chwatu. Tak nie możesz zrobić? Mówić w ogóle nie możesz, jak to? Tego nerwu nie masz? Musisz tak robić? Nie wiem, pojebany. Certain speed that's gonna Człowiek pech jesteś. Nie, no naprawdę. too much. Człowiek pech. and now they have 10 seconds to pick it back up. O kurwa, 10 seconds to ile nadzienia, cholera. That's the second drop. I think she said that's it. It's a great effort. Unofficially right around 35 feet, but again, we have to wait for the actual measurement. But I just Aaron Murray second place behind Beliveau. I mean, Kristen, what do you think? You put those stones down and have to pick them back up, like on Farmer's Walk. It's tough. You've carried them for that long. You've gone that far. You've already expended all that energy. I'm Your a body's just being baby pulled down guru. this whole time. It's hard. It's hard to repick and go at that point. Plus, your brain's saying this really hurts. Yeah, the hands are already hurting Your hands are really bad at toast. that point, and you have to put that strain back in them. Ej, 6 widzów jest, panowie, halo, halo. Widzę, że jest 6 ludzi, ale tu mi zamuliło to. No nic z tym nie zrobię, ale... Jak możecie, to piszcie co. 11 widzów, o Jezu, ale fajnie was widzieć, panowie i panie. Bardzo mi miło, że jesteście. Jak nie chcecie, to nic nie piszcie, ale fajne jest to, że jak tutaj wpadniecie do mnie, to możecie sobie pisać, bo jak wejdziecie na streama Arnold Classic, oczywiście wejdźcie tam, dajcie lajka, suba, tamtego, nie? Ale no tam nie popiszecie ze sobą, bo czat tak leci. I są ciągle te spamy, nie? Tam Polska górą. To jest dobre akurat, śmieszne. Ale ja chciałbym tego na Arnolda weź tam trochę pospamować też, żeby do mnie wbijali ludzie.
and who carried the frame. I think it's going to reflect pretty well with W this ogóle... event. A, nieważne. That crowd is Crowd going is crazy. on their feet. Wow. This is really electric. It's another level for this show. I'm sorry. This is great. I mean, this crowd that's what makes the Arnold magical. You don't get Kurde, this crowd anywhere else. trochę jestem zły, że Kieliszkowskiemu nie udało się fajnie wczorajszej konkurencji zrobić, bo on tam tego frame'a nosił, nie? No to chyba, on miał kiedyś rekord świata, a chyba teraz zrobił 7 sekund i 40. Haftor Bjornsson go pobił o tam, no, ułamek sekundy, a ten taki Kanadyjczyk, co wygląda jak palec albo jak ziemniak, to on w ogóle rekord zrobił, nie? I chyba w ogóle rekord świata to jest, tak? Dobrze mówię? Nowikow, ten Ukrainiec, jak frame'a nosił, to coś tak kurde za bicep się złapał. I tak tylko patrzał, co się stało. Nie wiadomo, czy jakąś kontuzję miał, czy co, ja w ogóle nie śledzę tego, tylko tak sobie oglądam jak teraz, nie? A mam nadzieję, że mu nic nie będzie, nie? No wiadomo. Też gościu mocny bardzo, nie? Tak mu się raz udało, że nie było takich super konkurentów dla niego. Kielich też był po kontuzji, po tych takich złych konsultacjach, on to tak dziwnie to wszystko podchodził. I wtedy Nowikowi się udało fajnie tam rozgromić. A Kieliszkowski miał jakiegoś... Słuchaj, Kieliszkowski miał co chwilę kontuzję. Niestety Mateusz Kieliszkowski to też taki człowiek pech jak ty, że on co chwilę miał kontuzję. No ale no słuchaj, to było tak, na początku trenował, tak dla siebie, na chama, wszystko tam w dupie miał te fizjoterapeuty, czary mary, tak naukę, nie? No i super, szło ekstra wszystko, no ale w końcu no się ponaciągał, kurę, coś co zrobił, pozrywał, nie? Zaszalał za bardzo i tyle. Później poszedł do specjalisty jednego, do drugiego, do trzeciego, Wodyna był. Tu w ciągu, tu coś, tu nowa technika, tu nowe to. No i słuchaj, on się wkurzył na to, bo zobacz, na moim przykładzie. Robiłem przysiady i martwe ciągi. Martwe ciągi poszły mi do góry, przysiady powiedzmy 150 były, a martwe ciągi były już 200 kg. Odjęłem ciśnięcie ławy, czyli ławkę trochę mniej, bardziej się skupiłem na tych siadach i ciągach, ławka zeszła, ale wtedy siady poszybowały bardzo do góry, ale ciągi tak, no, stały w miejscu. Nie? I Kieliszkowski to tak właśnie, on się zdziwił, że powiedzmy robił 350 kg, poszedł do Wodyna, nowe techniki, coś ten, no i o Jezu, teraz 320 tylko robię, 30 kg mniej na przykład, nie? Ale robił to powiedzmy nową techniką. Jakby on to pociągnął, to być może były o wiele lepsze rezultaty, nie? No ale no... Wiesz jak jest. Nie wiadomo kogo słuchać w końcu, nie? Czy jednego gościa, czy drugiego. No i co to jest, nie? To jest taki sport w ogóle. Znaczy sport, przepraszam, ja powiem tak. Dla mnie strongman to nie jest sport. To nie, to jest widowisko cyrkowe dla mnie takie, nie? Jak kiedyś w cyrku byli tacy tam fanki takie podnosili czy coś. To nie jest sport dla mnie. To w ogóle nie jest sport, to jest hodowanie. To jest hodowanie na świni na mięso, nie? Taki sport to jest dla mnie, nie? Niebezpieczny i tak dalej. I jeszcze powiem tak, by ten strongman wyglądał jakoś kurde ciekawy, no a teraz co masz te 4, tam 5, 6 konkurencji, no to nie wygląda jakoś atrakcyjnie wcale moim zdaniem. No słuchaj, no bierze gościu na 7 sekund frame'a jakiegoś w tym idzie. A zobacz, kiedyś były takie strongmany, jak tam Pudzian startował, ale to tam może źle to porównuję, nie? Ale oni tam podnosili coś nie na raz, tylko tam 20 razy, biegali tam nie wiem, 200 metrów, kurde. Ty, to było fajne wtedy moim zdaniem, takie większe emocje, jak kurde igrzyska jakieś byś oglądał, nie? No teraz to wygląda coś takiego jak kurde... Powiem w ten sposób, jak grasz w jakąś grę i dochodzisz już do takiego punktu, że jesteś taki super przekokszony i twoi koledzy powiedzmy też, tak wszystko rozwalacie bez problemu, później jest taka mega konkurencja, że oj tylko malutki błąd się liczy już po tobie, już ta gra wcale nie jest taka fajna. A jeśli jesteś na tym poziomie typu
początkujący, średnio zaawansowany, rozwijasz się, to wszystko takie kurde jest no, ciekawsze moim zdaniem, nie? No może też pierdolę, może nie umiem to ubrać słowa, ale no, chyba każdy kto ogląda te no zobaczcie tych ludzi. No to nie są szczęśliwi ludzie, oni non stop zapierdalają ostro. Tak, zresztą Kieliszkowski nie jest głupi, bo on to sam mówi, że swoje ciało niszczy, on zaraz będzie miał tam, nie wiem, 32 lata czy ileś, on nie będzie już chciał tego sportu robić, nie? Zdobędzie mistrza? Nie zdobędzie, wiadomo, moim zdaniem nie zdobędzie nigdy. Ale jakby zdobył, no to już by, teraz by na przykład był mistrzem, to już by to rzucił i by miał w dupie, i by był zdrowym człowiekiem. A teraz to widzisz, no. Niszczą się te chłopy, kurwa, no. Żenada to jest, no po co to? Po co, kurwa, naprawdę, no. Wiadomo, są ambicje, nie? Ale to już jest chore, no. Chore. Ile tych, kurwa, sterydów wszystkich. Oni wam powiedzą, o, to jest to, jak wejdziecie na tych kulturystów i tak dalej, te wszystkie YouTuby. Mówią, nie, ja tak nie walę wcale, bo kiedyś to walili wszystko, dużo, a teraz to jest nauka i ja to tak trochę tego, lekko tego, kontrola. Pierdolą wam tak pierdolą, kurwa, ludzie to słuchają tych głupot. Później taki, kurwa, ja pójdę na siłownię, powiem, a też sobie lekko pierdolne, później lekko, a to oni takie, kurwa, wiadra sterydów napierdalają, że chuj. Sterydów, żarcia. No, nie wiem, czy fizjo, no, wiem, że Puzia zawsze mówił, że on dużo wydawał na wszystko, ale też mówił o fizjo dużo, nie? A tu nie wiem, taki Kielich, który na fizjo wydaje, skoro on się często łamie i tak dalej, no mi się wydaje, że on to zaniedbał, nie? Naukę. No bo jeśli człowiek jest mądry, to chodzi do tych fizjoterapeutów i wie, jak mechanika działa i tak dalej, na przykład Wodyn, nie? Zerwał sobie biceps. O, super! Momenty, które usunąłem. Ja tu nie... jakieś tam usunąłeś, ale ja tu nie widzę rany. Coś tam widziałem, że się usunęło. No i co chciałem mówić? Wodyn sobie bicepsa zerwał. On sobie to naprawił chyba w 2 tygodnie już, nie? Bo ma bardzo dużą wiedzę biomechaniczną. No ale no... Tak, wiadomo. Co innego jak człowiek zerwie biceps, bo robi tego martwego ciąga i się myli. On złapał w ogóle odwrotnie, nie? No przez to. A co innego jak ktoś, kurde, mówi, nie wiem, widzi duży ciężar, nie? Którego nigdy nie robił, no, nowa konkurencja, przykładowo jak ja bym teraz wziął po tej przerwie, co mam, pół roku, nie? Wziąłbym belkę i tu hop, do góry jak kiedyś. Ja bym się połamał, ja bym podniósł to, plecy by mi wytrzymały, jakbym się skrzywił, tu coś by mi się naderwało, tu coś, bark by mi jakoś poszedł, nie? Kolano, kostka. To nie można tak na wariata, to są głupie błędy. A taki błąd, który no rozumiem, że ktoś się skontuzjował, to tak mówię, że no po prostu zaszła pomyłka, no ktoś tam nie wyciska, jakoś źle ułożył rękę, no i się nie skupił za bardzo, no jakoś tam, to ja to rozumiem, nie? Ale takie właśnie jak Kielich, że się tam co chwilę kontuzjował, no to no, co tu będziemy ukrywać, no. Mi się wydaje, że on nie dbał o to. A jak na takim poziomie się jest, no to kurde. Zobaczymy na tych piłkarzy profesjonalnych, nie? Tych tam Ronaldo i tak dalej, no to oni to fizjoterapeuci i tak dalej. Regeneracja, nie? No taki ktoś jak ćwiczy na pałę, no bo widzi, że ma efekty, ma super gen, jest bardzo dobry. I to się tak wydaje, że jest niezniszczalny, a później jak coś się stanie, to jest głupota, nie? Mówię, ja nigdy nie miałem kontuzji. Jakie kontuzje miałem, no to jak salta robiłem, albo te na rolkach jakieś, nie? Ale to też tak się starałem. Wiedziałem jak upadać. O. Rok temu jak na skatepark chodziłem na rolki, to też jakoś tak było, że jedną glebę mam, teraz do dziś będę miał traumę. Your game plan. Szkoda Kielicha, ale już bez szans. Ja mówię o tym kolegu właśnie, mówię cały czas o tym. Po prostu jego czas minął, no miał predyspozycje i tak dalej, ale on dużo zrobił, on najwięcej zrobił za mało lata, to takie amator, Arnold Classic, amator. Nie? O, wtedy był dobry. Słuchaj, no, takie kloce z całego świata, no, ty, o, powiem tak kolego, weź, ja go subskrybuję tam, nie wiem, 5 lat. Bez kitów, 5 lat.
Haftora Bjornsona, nie? Ja patrzyłem na tego vlogi, on tam po angielsku, trochę po islamsku, nie pamiętam, ja po angielsku tam mówił. No i tam, ja tam widziałem jak on tam kurde ma, cały sztab ludzi, no tam ktoś też mówił, chyba kiedyś to mówił, że Haftor Bjornsson siedzi, jego te menadżery tu siedzą i karmią go, on tylko siedzi i rusza buzią, nie? Oni go karmią. Tak jakby hodowali krowę, bydło, nie? No a Kielich, no to słuchaj, no ma żonę, ma dziecko, te rodzice tartak mają, no to pewnie też coś tam, kurde, pomaga czy coś. Jak sponsorów nie miał, no to też to musiał jakoś, kurde, sobie ogarniać, nie? Później jakiś tam dostał jakiegoś sponsora od jakiejś firmy tam, od firmy jakiejś, no, takie spawanie czy coś tam, nie? To mu tam zespawali jakieś te kurwa chłopak, jakieś tam jakieś przyrządy, nie? No to fajnie, ale tak jak chłop sam musi załatwiać wszystko, jak te strongmeny, to kiedyś wiem, że tak mieli, że jeden drugiemu musiał pożyczać sprzęt, jeździć z tym, a jak organizowali te zawody takie, no, gówno zawoda, ale zajebiste, no nie powiem, nie? No to też te chłopy musieli, kurde, organizować, przy okazji ćwiczyć od razu i jeszcze te pokazy robić, nie? Wszystko naraz. A teraz taki, kurde, widzisz, Tor albo ci Amerykanie, Brytyjczycy, co oni siedzą, oni, kurwa, miają tyle pieniędzy, że chuj, no, sponsorów, to wszystko, niczym się nie martwią. Niczym. No nie mówię, też mają pewnie dzieci i tak dalej, nie? A gorzej taki Nowikow, kurde, chłop, kurde, w kraju ma wojnę, tam rodzina, koledzy, no masakra w głowie, nie? No ale no ciśnie, nie? O, ta baba to jest chyba Ukrainka, prawda? Ja mam taki mały podgląd niestety. No nie, no gówno widzę, naprawdę. Cholera jasna. No, to jest ta Ukrainka, no. Ona też spoko. To nie chłop teraz? Marcin, ja lubię żarty, ale są żarty, które można mówić tylko między sobą, nie? Wiadomo. Bo też na przykład w pracy mam kolegów Ukraińców, też sobie żartujemy z różnych rzeczy, typu tam wołyń, to, że byli uciśniani i tak dalej, ale teraz nie żartujemy tak, bo algorytm i tak dalej, to nie będzie wiedział, że ja żartuję, nie? Tak samo jak pójdę na dwór i pokażę dziecku siusiaka, to dziecko może zrobić, a dobry żart, super, w szkole też tak robimy w przedszkolu, ale sąd tego nie potraktuje w ten sposób, nie? No to wiesz. Stasiu, za takie coś od razu, no, będzie tylko ostrzeżenie takie 5-minutowe. Nie będę cię banował, bo każdy się, wiesz, pożartujemy sobie między sobą. Wiecie, poza kamerą można sobie żartować, ale no jednak wiesz, teraz wejdzie powiedzmy jakaś Ukrainka, jej fanka tutaj, skopiuje to, bo nie zrozumie i powie, ty, no te Polaki to rasiści, kurde no. Jak to tak wyzywają? Nie może tak być, nie? Oczywiście, no, są rzeczy, których nie da się zaprzeczyć, nie? Ja też uważam, że to nie jest zdrowe i normalne to też nie jest. To nie jest normalne, że kobieta tam, dobra, to jest jej ciało i tak dalej, tak? Zgadzam się. Ale psuje sobie zdrowie, no to nie jest dobre dla zdrowia. No dla niczego to nie jest dobre, to jest tylko dobre dla hobby, nie? Jak ja mam hobby, o, za mną jest gitara, na której nie umiem grać, nawet praktycznie się nie uczę. Ale ja nie poświęcę temu, kurde, że rzucę karierę, wszystko, nie wiem, tam. Wszystko zrobię po to, żeby sobie na gitarce grać, nie? No nie wiem, są ważniejsze rzeczy, nie? Rodzina, dom i tak, zdrowie najważniejsze. No chyba, że ktoś ma to w dupie. Ale ważne, żeby każdy wybierał swoje, bo mi to nie przeszkadza, że ktoś jest tam LGBT albo tam jakieś takie rzeczy. No to tego nic nie mam, no. Nic nie mam do tego, no. Właśnie dobrze, no jest wolność słowa, jest wolność wyboru, nie? To bardzo dobrze.
w tej zjebanej Rosji, w kraju zamordystycznym, w Chinach, to kurwa, tam masz także w tych Arabach, tych Turcjach. Turcja to w ogóle dziwny kraj. To tam masz tak, że nie możesz właśnie się wyrażać. To jest masakra, no. Największe gnojstwo, co może być. A przepraszam, bo jeśli chodzi o LGBT, to też Kościół polski niszczy to. A tak mówimy, że kurde, katolicy, te krzyżyki na ścianach, oni super! Idą do kościółka, pomodlą się, spowiedź i tak, wyjdzie 5 minut, wróci do domu na obiad, powie o kurwa żona, no, zasłona ta zupa, zaraz cię kurwa w ten łeb. Nie? No i co? I później siedzi przy obiedzie, wódę pije, niszczy sobie zdrowie, cudzołóży, bo na inne żony patrzy, albo na Instagrama, na jakieś dupy. Powie złe rzeczy, na przykład o przyjezdnym, na przykład o Ukraińcach coś złego powie, o Afrykanach i tak dalej, będzie wyzywał takich ludzi. To są takiego typu ludzie, nie? A jaki zagraniczniak powie, Polska fajna, katolicy, tak go dupa tam. Katolicy. Ej, 10 osób, ale jest, jedziemy. Proszę Państwa, pamiętajcie, wspierajcie żebractwo tutaj. O. To nie na piwo, na bułeczkę, panie, na obczyznę. Proszę, wpłaccie mi kasę, no. Ja i tak od was dużo dostałem, bo dostałem mikrofon, słuchawki, kamerkę, ale... No co, no kasę chcę, no chcę kasę, pieniądze, kurde. Pokazałbym wam, ile mam kasy, ale... Ty, czekaj, coś powiem. Powiem coś ciekawego. Wyobraź sobie, jakbyś miał euro, dolary schowane tam, gdzie się spaliła chata, nie? W szafce, w skarpecie, wszystko poszło z dymem. A wyobraź sobie, kiedyś bułka 8 groszy kosztowała. A weź, słuchaj to, wyobraź sobie, abyś miał to w złocie, w srebro zrobione, te pieniądze, nie? Byłby pożar i to tylko by się stopiło. By się tylko stopiło na przykład, nie? Byś mógł to odzyskać. Widzisz? I taki mądry jestem, bo sam nie mam dużo gotówki, nie odłożonej, no to te parę groszy mam, tyle co jedną wypłatę, żeby... Ja mam tyle pieniędzy odłożone, co nie wiem, 3 miesiące mogę przeżyć tak z bólem dupy, z żebractwa jeszcze, nie? To tyle przeżyję akurat, ile mam odłożone. Jak mi się chata sfajczy, to co? O, zobacz, na przykład tu dostałem kiedyś mołdawskiego oleja i tu nawet gościu mi się podpisał, na jaki numer dzwonić do niego w razie problemów, kurde, jak tam zwiedzałem. O, tu mam... Zobaczcie. Równa jedna. 11. O, i racja, kielich jak radzik, zamiast odpocząć napierda mi na całego. Kielich jak radzik. Ale czekaj, ale co, radzik to źle? On bardzo dobry był, nie? Radzikowski. Tą belkę miał bardzo dobrą. Z Sawickasem konkurował. Dobrze mówię, nie? Zresztą Radzikowski to... Słuchaj, no. Ćwiczył. Teraz by mógł w Mastersach teoretycznie tymi starszymi ludźmi konkurować. Ale on przecież MMA trenuje, te sterydy tam trochę odłożył tego wszystkiego, nie? Myślę, że on głupi nie będzie, no zdrowy raczej te dziecko ma, dom wybudował. Dobrze żyje chyba chłop, nie? Dobrze żyje. Lubiany jest, on takie poglądy ma takie poglądy właśnie, co go dużo Polaków lubi, jakieś tam takie nacjonalistyczne poglądy ma. No dla mnie to są złe, nacjonaliści są debilami, nie? Ale takie ma, no to lubi ludzi, ludzie go lubią. No. Mam też te banknoty, co pokazałeś. Mówisz o hrywnach ukraińskich, czy mówisz o oleju mołdawskim? By the way, Radzik to najsilniejsze barki w Polsce, ale chyba na świecie miał najsilniejsze, albo drugie, nie?
swego czasu właśnie. A ten, jeśli o banknoty chodzi mołdawskie, no to coś takiego teraz znów jest, że ta Rosja tego, w Mołdawii jest Naddniestrze, nie? Tam rejon naddniestrzański, no i oni to chcą sobie zawłaszczyć bardziej Rosjanie. Teraz mówią, że w Mołdawii są jakieś mniejszości rosyjskie, które są uciśniane. No ja już mówiłem dawno, że tak powiedzą, że ja mówiłem tak, albo Ruscy powiedzą tak, że albo Litwa, Łotwa, Estonia ich, że niby obywateli uciska, mniejszość, albo Mołdawia, tak mówiłem. Albo Polska później, ale Polska to nie wiem, to na to, nie? I oni tą Mołdawię chyba zagarną. Albo to jest takie, żeby ja je słuchał i się bał, czy coś, nie? Ale jeśli ten leje plastikowe... plastikowe są rumuńskie, ja tam mam, tam gdzie indziej je mam. Rumuńskie są plastikowe, one są super. Bo ja mam... Bo lej i lej to są... Banka Nazionala Romanie. One są plastikowe, widzisz? Ale fajne są, fajne takie, nie? Takie wie, na śniegu czy coś ci się zgubią, to czego? Fajne są, no, te rumuńskie fajne są, no. Co miałem dokończyć? No, rumuńskie. Ale to masz więcej, czy tak na wyprawę tylko? Nie wiem, co ja mówiłem. Ej, coś mówiłem i zapomniałem, muszę sobie tu otworzyć. Rebecca Roberts is going to wind up in second, and they were two athletes who were outside, of that top four. They're looking to really make things interesting at the top of the overall standings. And Lucy Underdown with that third could put herself in first place overall. With two events now remaining, and like you said, we pretty much are going to take these overall standings and put them in a blender and see what comes out. No, mówiłem, że złoto może się stopić, nie? And again, like yesterday after deadlift, men have a lot to live up to now to follow that. That was astounding. That was really fantastic. I mean, we kind of knew somebody was probably going to make that line, but to have a couple of athletes and then have actually make the turn. Kurde, fajnie byłaby Kieliszkowski wygrał. A, Mołdawii, no i oni tak będą mówić, że żeby tego zagarnąć, to że tam uciśnioni obywatele są. A jem pączki jadłem, wiesz? Ja sobie kupiłem 4 pączki, pojechałem na skatepark, zobaczyć jak chłopaki jeżdżą. No jadłem pączki i sobie kawę piłem, nie? I tak siedziałem na ławce i sobie oglądam. Ja tak jutro też zrobię. To jest taki mój rytuał weekendowy. Żeby nie siedzieć w domu, wziąć rowerek, ładnie sobie pojeździć, rowera, chopera, mam takiego gangsterskiego, zajebiście mi się jeździ. Siedzę, jem pączkę, oglądam jak jeżdżą chłopy. No wiesz, ja to jeżdżę się pośmiać jak się wypierdzielają na te głupie ryje, nie no żartuję. Lubię skaterów, nie? I tak ich tam. Srebrze czy złocie, no to jest jakaś opcja, no jest opcja, no jest. No, słuchaj, złoto nawet sobie w pewną część ciała włożysz i wydalisz, nie? Albo zjesz nawet i wydalisz. A banknot co zrobisz? Jeśli chodzi o tą Litwę, Łotwę, Estonię też, nie? Też może być tak, że właśnie tam będą Estonia, Łotwa, to jest dalej, Litwa jest bliżej nas, nie? No to tam będą może też właśnie takie, że o, bracia Estończycy, Łotwiarze i Litwiarze nas wołają. Musimy tam wkroczyć. Wejdą zielone ludziki tak zwane. Ale według mnie to ta Litwa, Łotwa, Estonia to w ogóle dla mnie są takie kraje nic nieznaczące, naprawdę. Ja chciałbym, żeby tam była wojna, ale jakby to przejęli, to mam to w dupie. Totalnie w dupie mam. No totalnie, naprawdę, nie? Poza tym Litwa, nie wiem jak Łotwa, ale Litwa nas nie lubi. Tak samo jak Białorusini. Jesteśmy ich wrogami naturalnymi, ponieważ okupowaliśmy Białoruś, Ukrainę i Litwę. Nienawidzą nas te narody. A Ukraińcy lubią, no bo to od lat do Polski przyjeżdżają i tak już się znają, chociaż
Zależy, ja mam w pracy Ukraińców, ja tam każdego szanuję. Niektórzy są dziwni, niektórzy mają dziwne poglądy, ale to nie znaczy, że muszę ich upokarzać, nie? Natomiast, no Białorusini to jest takie, no nie lubią nas, nie? No przecież kurde. Do Białorusinów trzeba tak powiedzieć. Cześć Białorusini, fajnie jesteście, macie taki dziwny rząd, ale kurde walczycie i tak dalej o swoje. Nie dajcie sobie mówić, że to wasz język jest dialektem jakimś tam ruskim. Fajne chłopy jesteście i tyle, nie? Tak trzeba im mówić. A broda czemu na taki wzór czeczeński? To za wiesz. Ja jest Dagestanec. Dlaczego? No bo ewolucja mojego zarostu była taka. Pracowałem w McDonaldzie. Dobra, byłem w wojsku. Gładziutko. Pracowałem w McDonaldzie. Zapuszczenie wąsa. Takiego sarmackiego, nie? Sarmaci to ogólnie byli te Turki, nie? Bardziej tam Irakijczycy czy coś takiego. A nie Polacy, ale chuj. Wąsa. Później zacząłem ćwiczyć bardziej. To wiadomo, no te koksy wszystkie, kurde brody takie, nie? Mówię, ty też taki będę, brodę sobie zrobię, nie? No i też dla wygody, bo ja dużo pryszczy, w ogóle mam jakiś tych, nie mogę tego golić za bardzo, nie? No i mam tą brodę, taką miałem ładną, tego. Później miałem, nie, najpierw miałem taką byle jaką, później taką ładną, przystrzyżę za coś. Teraz nic z nią nie robię. Później strzygłem tutaj, od dołu. Bo tu mnie drapało w lato, ale teraz głupi byłem, mogłem tu zapuścić jednak od dołu, żeby tu była gęstsza, nie? Później sobie goliłem tak, że tu mam tylko, widzisz, ogolone to i wąsa i bok. Jak ale wcześniej to całe tak goliłem, tak, o. A teraz zobacz, jak zrobię tak, te kreski takie na bokach buzi, jak otworzę, to jest dla mnie taka linia do cięcia. Obok nie tnę, tylko tu. Tu tnę. I też jak piłem na przykład coś i miałem wąsa, to tak. Kapało mi przez wąsa, nie? Kapało mi przez wąsa. No i wąs był brudny w ogóle, jak brudas, źle się czułem, brudno. Higiena. No i teraz zajebiście, nie? Tu nie mam tego. Jak wąsa miałem buzi, dawałem dziewczynie albo chłopakowi, to w ogóle przejebany. A teraz tylko tu. Tu już. To po pierwsze, a po drugie, w Czeczenii ta broda to też jest taka ewolucja, bo oni to prawo swoje jakieś tam mają, że raz taka broda jest, raz taka, zależy jak się Kadyrowowi chce obciąć, nie? Jak tam Kadyrow idzie do swojego barbera i ten barber trochę zajedzie za bardzo tą brodę mu, no to wtedy już tak zostawia, zdjęcia mu zrobią, powiedzą, o dzisiaj taką brodę nosimy, panowie. Nie? No to tam tak jest, nie? Tam kiedyś tam w tej Czeczenii to w ogóle było zajebiście, ludzie się golili, gładziutko ogoleni, ładnie tamtego, nie? A później się coś tam właśnie porypało no, przez tych kurwa ruskich i tych innych tam przygłupów. To się tak porypało, że tam muszą mieć jakąś brodę, włosy muszą mieć ścięte tak. Nie pamiętam tego znaczenia. Jak najprościej, jak najłatwiej, tak. Coś w tym stylu chyba to było. O, żeby też, że chłop cię za włosy nie złapie. A jakieś takie pierdolenie, wiesz, tam, kurwa, głupoty. W tych krótkich spodenkach nie można chodzić, bo o, w tej Czeczenii tak. Chłop to ma być chłop. No i tyle, no i co ja mam powiedzieć. Ale kiedyś za normalnych czasów normalnie byli ogoleni, kapelusiki nosili, wszystko garniturki ładne, nie? No były czasy, kurde. Tego mówię, cieszmy się jeszcze tym, co mamy. Chłopy teraz, ty! Ej, chłopy, a ja se puszczę. A ja mam słuchawki, dobra. Daj sobie bana na obrazy nacji. A dlaczego? Co powiedziałem nie tak? Poza tym nie ma czegoś takiego jak nacja. Nie ma czegoś takiego jak nacja. Wszyscy są równi, nie ma, że nacja. Nacja jedna była, co mówili, że oni są najlepszą nacją. No to ich już nie ma od 80 lat, nie? Zresztą Polacy to są też naziści, bo mówili, że właśnie szlachta najlepsza.
No i szlachta to mówiła tak, że szlachcic to ma specjalną krew, a nie taką kurde jak tamten chłop, co tam te pole tam zamiata, nie? No. Że ja nikogo nie obrażam. Nie, ja nie obrażam ruskich. Poczekaj, po pierwsze powiedz mi, jak obraziłem ruskich. Jeśli obraziłem ruskich, to jest ogół, czyli obrażam ruskich przedstawicieli. Ruscy politycy to są idioci, śmiecie, bagno, gówno, choroby, kiła, gwałty, morderstwa, kradzieże. Żołnierze ruscy to tak samo, największe gówno. O, co miałem mówić? Wiele ruskich ludzi to jest bagno totalne, idioci i tak dalej. No ale no, też są młodzi Ruscy, na przykład są normalni i oni by chcieli uciec z tej Rosji, być w normalnym kraju, ale nie mogą. No bo co taki Rusek wyjdzie na ulicę, powie: Putin, ty chuju! Kurwa, go od razu tam zbatorzą i tyle. W internecie się pokaże, był taki jeden Białorusin. Pokazywał, jak Polska wygląda, jak Białoruś, jak Rosja i tego, nie? Pół roku już go nie ma. Ogólnie to na Białorusi jest tak, jak Białorusin jakiś się wychyli w internecie, to jest KGB. To KGB to jest to właśnie KGB ruskie. To jest lepsze od FSB to KGB, nie? KGB przychodzi do ciebie do domu i to nie, że tam cię kurwa rozpierdalają. Powiem tak. No tam, prywiet towarzysz, o, my dla ciebie to mamy ukaz, nie, tam jakieś kurwa, wiesz, rozporządzenie jakieś, że jak robisz to jesteś wrogiem ojczyzny i grozi to. I mówią po prostu, żebyś przestał to robić i tyle, nie? I tyle, oni tam cię nie będą bić, ani nic, to są bajki jakieś. I tyle, nie robisz. Odłączasz się od internetu i tyle, i cię nie ma, i jest spokój, nie? Czyli taki Rusek, Białorusi, no nic nie ma praw, nie może normalnie kurde żyć, no to co ma zrobić? No i są też tacy, co zamiast właśnie spróbować chociaż uciec z kraju, to wolą iść na wojnę, mordować, gwałcić, kraść. No bo słuchaj, no co ja mam do pracy iść, gdzieś tam do Moskwy na budowę za $1000, no dobrze tam zarabiałem, żeby nie było. A po co tam na wojnę pójdę, kurde tam pierdolę, jeszcze żona dostanie te pieniążki. No. Tak to wygląda, moi drodzy. Ej, dobra, słuchajcie, tak, koledzy, hej, idą mieć szybko ręce, żółkowski. It was amazing. Definitely. Well, you know, the Polynesians we were talking about have a great stone lifting tradition, so you showed that out. That's great. Congratulations. Love it. Thank you. Love it. What's been your experience like so far here, the first time on this stage? Jeszcze raz powiem, wspaniałe narody to są tak: Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Czechy. Dobra, do boju! Polska górą! Zaraz hymn normalnie odgram. Dobra, patrzymy. A w jakim boju? Ja robię, ej, kurde. They were in a frenzy and the whole crowd was standing. Oh, they were on their feet. You had to feel that. Yeah, the crowd definitely raises your level once you're here. Definitely. But that was amazing. But Polska ma tradycję w noszeniu kamieni, nie wiem o tym. Bardziej mi się to kojarzy właśnie z tą Szkocją i tak dalej, oni te pale rzucali jakieś takie, nie? Noszenie kamieni w Polsce, no totalny bezsens jakiś. No może jak niewolnikami byliśmy, bo Polaków dawali Wikindzy, nimi zarządzali Polakami i Arabii nas kupowali. Tych lechitu. Jak to tam propaganda głosi. Może też chodziło o to, kurwa macie, ile to waży, no nie wiem ile, no to takie właśnie, no to takie coś jest, no ile to waży, no widzisz, no. Metr pójdą i super. A mówię, to powinno być tak, że oni kurde idą z tym kilometr, a nie tam takie, co to za widowisko jest?
5 metrów chłop przejdzie z kamieniem. A, ale super. Kurwa. Bez sensu takie. Ale dobra, każdy ma swoje gusta i każdy może też wyrazić swoją opinię. You've absolutely put yourself in this race now. Alrighty, well let's try to stay in it. So you focus on this next event, okay? Let's go. Best of luck the rest of the way. Thank you so much. Well, we just saw Oscar Ziółkowski really struggle with those Denny stones. Wasn't able to. Uwaga, harmonika z Koszmarny, słuchaj Really tam. much at all, and that'll bring up. Słuchaj tam, bo to się wiele razy nie powtórzy. How about that in third place? Oh, I know. It's that really shot her. I mean, the event wins are so huge, and we talk about that. I mean, when you really want to make a bunch of points, slide yourself in the standings, win one of the events. Well, you get that huge shuffle like that when you see Nie, to someone nie get chyba natural USA. points that was kind of at the back, and then those top competitors not, they're coming, towards the back, then you get that big shuffle that because she gained all those points that she needed, and she put herself back in this race now. It's going to be a big stir here. Here goes. I mean, just lifting these stones is an amazing feat. Over 730 pounds of stone. No ja wiem, że nie podniósł, tylko ogólnie tak mówię, wiesz, no zobacz. No co, by już się za rękę złapał, co to jest w ogóle? To jest po to, żeby ludzie się kurwa wyniszczali, no tragedia to jest. To jest tragedia, nie widowisko. Słuchaj, nawet piłka nożna już jest dobra, no bo ja nie lubię, jestem wrogiem piłki, ale macie powiedzmy reprezentację Polski i reprezentację Hiszpanii, nie? No to chociaż coś tam kurde się dzieje, no tam. Widzisz, że jakieś taktyki, coś tego, latają, piłka tak lata, jakieś triki robią, nie? Ale no co to jest, no? No co to jest kurwa porażka dla mnie, porażka. Porażka, naprawdę, no. Joining us now, Magnuson. Magnus, thanks so much for being here. Again, we just had Angelica on. I know we're watching the men right now, but how impressive was what we just saw from women with those jack stones? Well, it's like I said yesterday. I can't get over how strong they are, how good they are, and seriously impressive. And they just come. You make things heavier from last year. And they still come and they perform. Keep raising their level. Yes. Absolutely. How many 600 plus pound deadlifts did we have yesterday from the women? That was impressive. Że 100 kilo może... Nie, stary, 100 kilo więcej. Zresztą nie wiem ile, no bo tak naprawdę tu chodzi o kształt taki neutralny, naturalny, no i żeby to się bujało, przeszkadzało, nie? Nie, no zobaczcie tych ludzi, to jest tragedia, no. O, jeny. Ogólnie ja Strongman lubię, bo to jest fajne, takie lepsze niż statyczne ćwiczenia. Biegają tu coś, podnoszą, przenoszą, super, zajebiste, ale no... Dla mnie to nie powinno tak wyglądać, co Nowikow? W ogóle Nowikow to tak się na łyso ściął, że nie można go poznać, ty. Trochę jakby wydoroślał chłop. Pamiętam jak on był kurde młodszy. A, jeszcze Pawlo Nakoneczny taki był, nie? Ukrainiec, Pawlo Nakoneczny. Ciekawe co z nim się dzieje tam. A, w ogóle źle robię, że widzicie mój ekran. Novikov is a athlete that you can never count out. Mam tu taki album, co mam tylko taby na harmonikę. A ja w ogóle się nie uczę grać, tylko tak... Co jest? Co jest tam? O co chodzi? A. Almost all the athletes. Still unknown. There's only a few guys that we know that have done these. Tabulatura. Yeah, we don't know a few of these guys like Novikov. I mean, as long as he's feeling good with his grip, that's what he was kind of worried about yesterday on the frame. I think he's a good deadlifter. He should carry this pretty well. I think that is because he had that surgery on his arm. Yeah. And he was worried. No, Wikow to wczoraj coś z bicepsem miał w prawym, ale... No ale idzie statycznie, trzyma małe kroki, dobrą technikę ma. Dobrą technikę ma, nie? Wziął po prostu, złapał i tak drepta sobie, nie? Dobrą ma technikę. Po prostu on może mieć tak, że ma mocny uścisk, a słabe nogi, nie? Na przykład. To jest dobra technika, a jakby miał na przykład słaby uścisk, ale mocne nogi, to trzeba jak najszybciej przejść. Pudzian tak mówił, że złapać i szybko biec, nie?
żeby jak najszybciej to pokonać, nie? I tak dalej. No chyba to te kamienie chodzi razem. To chyba... No to na pół będzie, nie? 300 kilo, 350 czy ile tam? 100 kilo, 150 chyba jeden kamień. Słuchaj ta to. Tylko proszę nie do więzienia nie dawać za to, co zagram. Like we just saw Angelica with the women. That was a huge shakeup. We didn't know what she was going to do. We weren't talking about it at all, and she came out and crushed it. Kurwa! Put herself in Suka! contention to win, maybe. Absolutely. Just more about these stones. They're actually replicas. They were made by Gordon Denny. He commissioned these stones, so they weigh pretty much close to what the actual Denny stones. So that little plaque is just an explanation of that. So I remember when he was talking about doing it, and he finally did it. He's been great enough to, he's passed on. He gave these stones. But David Webster found the original Denny stones in the River Dee. Without David, we wouldn't be doing this event because it would have just been lost to time. And all the other stones with rings that we see all over the place now. Teraz uwaga. I've got some of them. Everybody's got them, and a lot of people. Ze skraju na skraj. Without that, z Rosji przenosimy się w Niemcy. A lot of people don't know about David Webster. A lot of these things that people are doing today is because of David Webster. Yes. MATEUSZ KIELISZKOWSKI is going to be up next. His Novikov's official score 13 feet. Dlatego taka chujnia jest, bo ślina tu idzie. Chcesz tak grać bardziej. 12 points, 6 plays overall. He's coming. A tak to ślina tu idzie i nie gra się tak w dół. Trzeba mieć statyw i tak patrzeć. No Kielich. Widziałem odcinek, jak to ćwiczył właśnie. He was unhappy. Kielich, dajesz. Kurde byku. Oh yeah. He was not happy. It was tilting a little bit too forward to all the way. So, as soon as he let it go, you could see he was unhappy with himself. Right. Well, Mateus is an athlete. He can win the event, but if he thought he went a fraction faster, a second faster, he'd still be upset. So he's one that is very hard on himself because he knows what he can do, and if he doesn't put that performance out, he's very upset with himself. So he's going to come in today. He's done his homework. He's got a hook grip. He's got 10 career event wins. You have to toughen your thumbs up. MATEUSZ. I'm sorry. No problem. But we were talking about this is a guy who can win events. On ma słaby chwyt. It's within reach for him. He's off to a good start. Kieliszkowski, mówiłem, on jest dynamiczny, czyli widzisz jak on idzie, małe kroki, ale tak dynamicznie idzie, nie? On właśnie, chciałem to powiedzieć, że on jest dynamiczny, ale nie jest zajebiście silny, nie? To o to chodzi. Ale ma dobrą technikę. That's his first drop. He's been really careful not taking big steps. Yeah, a little choppy steps. Try not to upset. Ciekawe jak on to trzyma, jak te ręce tu się opierają, nie? A, bo te kamienie o nogi się opierają. A, to jest pojebane. Boże, jak tu kolano można złamać. Ty! Powiedziałem, że jak kolano można złamać, akurat się przewrócił, nie? Chciałem to powiedzieć, że kamień może tak w kolano bójnąć. Kurczę. Ale mówię wam tak. To przejdzie Hafthor Bjornsson. On przejdzie, to przebiegnie. I ten. Jak on się tam nazywa? Stoldman to też przebiegnie na moje. Ale mogę się mylić, no to ja tak sobie gadam tylko, nie? Pa, jak tu noga? Kamień pod nogę podszedł. Boże, jaki to jest... Kurwa, wymyślają. Kurwa, no szkoda tego Mateusza jest naprawdę. Ale dobrze poszedł, no co on, kurwa. Teraz uwaga, to znajdzie co to odgaje co za pszynka. Fajnie te kamienie, ale trochę lżejsze. Mówię o tym. Lżejsze. Dalej przejść. Tam nie wiem, no. Zrzucić ten kamień jeszcze. Jakieś walizki przenieść. Takie fajne coś by było, nie? Takie coś. Pa. These stones and then the Apollon's axle and then stone is natural stone lifting itself really get keeping the roots of strongman and strength in focus. I like
31 feet 11 inches is the official measurement for Mateusz. Oh, those referees are just bad people. Let's get to the end. Come on. I'm going to talk to those guys. Come on. I think that could be a good mark. I'm always for the athlete. Okay, Martins has got... He's going to go into dragon gear. Yeah. Well, Licis is tied with Mateusz in points with 12. And he's another athlete that's upset with his performance yesterday. He felt he should have had that deadlift. Aparatu nie ma naprawionego jeszcze. We were talking A about weź this trochę earlier rozszerz in this ekran off camera. Strongmanów. And what did you see from that? That Ty, wiesz co, bo to this wasn't the best way for him to approach that event. zrobimy tak całe od Different than what razu. we've seen in the past from him. He spent a lot of time down in position. You know, especially when you're big, like you can't Dam spend to that o much wiele time down in większe. position. You gotta, you know, strap in, Słuchaj, tighten, and go. kurde. You know, that more time you just spent down there, bent over. You know, I think it just. I think I really would affect him when you get those big lifts like that. I kind of get what he's trying to do. He's kind of trying to focus and get it, but I understand it, yeah, but I think your body sees up in you a little bit when you stay down. O jejku, 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 jejku. it's just, I get it. What he's trying to do with the breathing and whatnot, but I just know that it's most efficient for a heavy deadlift. And here goes the dragon. Oh, Martins, you got to have this. Keep Come on, moving. Martins. That's it. There you go. Find that stride. Keep moving up. There you go. Oh. Wow. Well, still, this is the third best result we've seen so far from Martins. As far as now, that's the second drop, and that'll do it. But again, 10 feet. We'll have to wait for the official measurement, but it's a top 3 result right now. I've seen Martins come back after 2 years off, and then the Rogue Invitational. I must say, you know, half Co to of teraz jest? Gadać. has kind of shocked me on his performance so far. He's come back in top shape so far. We've seen. I mean, Absolutely, and the way his deadlift looks, I mean, it's very impressive. well, that was plenty in the tank there. He had much more. And that running up that ramp, that's actually the first time he ever finished that run. Ej, Yeah, and he did it in a really strong time. Yeah. So he took his worst Yeah, that event was- and kind of shoved His himself worst right event. in Yeah. there. But That should I know have from my own Co to experience, jest? when my deadlift was Kurwa. at its strongest, I thought I was good at everything. You know, when the deadlift strength was that good, then everything felt easy. Yeah. dobra. Waiting on Martins' Pomyliłem, official score here. nie mam Box nóg top napisanych, score tylko next same week. te i to tak nie wiadomo skąd to jest. Nie, Big czekaj. deadlifter. Let's see how his grip and his back does for him on this event. Nobody has the back strength for it. Obviously, with deadlift, his weak link is going to be his grip. Yeah, well, he's a good overhead lifter. Ej, kurwa, good co jest? deadlifter. Strong shoulders. Yeah, he's good at a lot of things. Yeah. Seems to be his grip has been his Achilles. You know, when it comes to the farmers and frame carries and stuff like that, I don't think we've seen him on Denny's yet. Mateusz wasn't happy with 31.11. That's a big number. It is. With these stones, that's a big number. Remember at the Invitational how unhappy Mateusz was with that pull. And yeah, And he won won. the Hey, event, no. right? And he was so upset with himself. And he won it. Yeah. He's a perfectionist. Mateusz Kieliszkowski and Martins Licis will be paying close attention to this because they're the 2 men immediately behind Come on, Bobby, the let's overall go. Come on, Bobby. Keep moving. Keep moving. That's it. Keep moving. There you go. Fight through it. That's it. Oh, he's sliding up. You got to fight through that pain. Yeah. He wants that 10-foot mark. That's the big one. And then the Oh, toughness come on now. comes in. Pick him back up. He picked him up so easily. Well, he's close, really close Oh, to Martins. And now he, maybe with that last effort, is going to pass it. that was it. I mean, all that calculating in his head with 730 pounds in your hands. That's like its own event. Well, like we saw with the women, you know, there's advantage starting to go towards the latter part of this. You just got those markers. You know where you need to be to end up in points. Right. So far, things are looking good Nie, for nie mogę. Kieliszkowski and Alexei O, Novikov. Batko nasz bandera, Ukraina maty. I can guarantee if we went Czasem back mam to tak, 25 że years, Magnus would know exactly jak going coś out robię, to no where nie he wiem. needed to Akurat go nie mogę for to zrobić, points nie? to put out just enough effort
to go into the next event, right? I need 21 feet 1 inch. You would know exactly. Something like that. It's, you know, to me, it was kind of like playing chess. Ja nie wiem, You jakoś... would, you know, go into an event. This is what I need to do. So you're not necessarily aiming for winning an event, but aiming for second or third in the event. A win would be a bonus. You know, that's how I would try to attack it all the time, and you know, it worked out. And here's a great you would beat a lot of people with your mind. You did. Yeah. You knew the events. You'd figure them out. Yeah. And then you'd have to make rules because you would do something that was different. You can't do that. Nie, A w ogóle Magnus rule, a Magnus rule, and a w Magnus ogóle, rule. bez Well, as sensu. we talked now about how consistent Ale Hooper is czasem- and good at figuring out No, events. trzeba się rozdzieć i tak dalej, nie? You were doing it 25 years ago. Over 30. Mam taką technikę na harmonikę, You know, it's, inaczej język układam niż inni na przykład, nie? Mam przez to też trudniej. so is thought. Yeah. You know, whatever he's done, you know, he goes from this, go to boxing. Oh, yeah. You know, he's an athlete. No, on pójdzie, powiem wam. So Tom has lifted the actual Denny stones, and very convincingly, he lifted them and then kind of did a pirouette with them. Łogień, popie. Tom should be good at this. He should be very good at this. I got a feeling we're going to see something. Tom Stolman, 4th place overall with Bobby Thompson. 2 And points being back from at Scotland, Singleton. he's got to be good at this, right? I mean, for Yes. third. Taką dziwną technikę ma. Very nice. To Hey, dużo Tom, krok come on, daje. come on. Looking good Keep it for going. Tom Stolman. Don't drop it. Don't drop it. Jo, Hold it widziałeś jak steady. się good prawie pass. przewrócił, Make jaki him steady. twardziel. Make him steady. Good pass. Listen to the Keep crowd going. get behind Tom Oh, Stolman. Now oh. he's got to get these things situated to pick him back up in 10 He's at 30 seconds. feet. Oh, wow. Jedzie. Come on, Tom. Come on, He get him back almost up. dropped it earlier and it saved it. Kurwa. I thought for sure. Nie. Yeah, he was going down way before. On ma that. autyzm w ogóle. Right now, Stolman Yes. is in 2nd place. Brata ma też i ma autyzm. But Mitch Hooper and Hafthor Bjornsson have their work Mistrz cut out Rosji for them, też. as does Evan Singleton, because No, Evan tam Singleton is the Coleman guy who's Brothers. trying to hold back everybody from that final Bardziej. spot on the podium, and this was Roki, impressive roki, from kurwa, Tom takie. Stolman. That's a big number 2. Ogólnie te strongmeny to He wszyscy kinda są loses spoko the gości takie. stones a little bit in front of him. Yeah. So he kind of starts. You see You that? see He where his starts shoulders chasing, are starts there. chasing Yeah. him. Yeah. Just so strong. I thought for sure he was going down for that, and the way he recovered was pretty incredible. Well, 2-time world strongest man. Oh, And yeah. he's got that big, durable body, too. He's Strong, perfect for big, this long event. arms, good hand. He's got the whole package. Now 3 men remain, and they are our top 3 in the overall standings is Evan Singleton, the T-Rex, Nie widać. set to No. come out next is Stolman, whew, 30 feet, 10 inches. That's a big, big number. Big number. That is going to help Tom. He could wind up. Ja może depending źle on what mówię, Evan może się Singleton does pomyliłem, inside ale the tak top 3 pamiętam, że takie coś było, nie? He slides himself Ruchów right jest back up into it. autystycznych, No tak? question. To nie wiedziałem nawet. But look who's on the Ciekawa top. zależność. Mateusz. W sumie ja to nawet nie wiem, na czym autyzm polega, więc... Gear and that gear and that gear. Ale But this też is the one event that co drugi he really didn't informatyk know. i co trzeci inżynier, tak? And the rest of the events just keep will be good in the actual and then great on the Now we know the stones. other ones. There's another crowd favorite. To Gets excited, zauważyłem, że gets co crowd drugi going. Well, in Feeds case, off that. tam in case you're wondering, brygadzista he i is not kierownik going to to są receive a kurwa slap in the jacyś back before this event. No? We saw that a couple I times was- yesterday, I so was that's looking forward to z slap. gorszymi kurwa chorobami. Właściwie nie chorobami, tylko Magnus, what was the craziest thing you would do to pierdolnięstwem get na fired głowę. up? It would just come from my concentration for the event, but I wouldn't really start concentrating No, on wiecie, it co on unless teraz just kind of powąchał? just before. Co oni tam wąchają, Because zgadnijcie. I've seen Też to guys miałem i tak w waste sumie their energy trochę tego trying to użyłem, be ale nigdy focused takiego for prawdziwego wdechu nie days wziąłem. before or whatever, and To when it came solę to it, they were out of przeźwiące, energy. takie amoniak. And I would just like been joking around and Szczochy, then po like, prostu okay, it's szczochy time to żula, go. nie? Boom. Takie You always looked like you had that internal Głupota dial. to You też could just jest start totalnie. cranking when you needed it. Here goes Evan Singleton. Didn't have O much kurde, trouble ty, breaking those things ty. off the ground. He is moving He's well. just moving. Ej, ta noga, no jak to... There he goes. Go, Evan. He's grinding points. Yeah. Keep it going. Moving. Yes. Keep going. Moving. Oh. Get back up. Let's go. Finish this. Kolano cały spada. Come on. Asking the crowd to get O, behind dobre, him. nie? Dawaj, dawaj, kurde. The T-Rex is Pozwoli, nie off choroba, again, tego się and nie that's going to do leczy. it for Evan Aha. Singleton. Choroba też to Right się leczy, now, tak? we're going to have to wait. That's going to be really close to Stoltman. That's close. Wow. Good job. Ciekawe, But the pressure was on Evan Singleton, and he delivers ciekawe, with that ciekawe, effort. dobrze mówisz. Ciekawe, akurat nie widziałem, że He to tak managed się... to walk pretty fast with those Yeah, actually. really actually fast did pace. really well. Really fast pace. Yeah. Great job.
he did himself a huge favor by doing that. He's not Ale jak, no letting to autyzm co the other wtedy? guys Ja muszę get, to too wygooglować. far ahead of him. No, Self-autism. he wants it. He wants to be in the running for top places. Yeah. Definitely. Yeah. And he wants those podium spots, wants to prove himself. And when you have guys like Tom Stolman, Bobby Thompson, MATEUSZ, KIELISZKOWSKI, Alexei Novikov, all breathing down your neck, and to come out and deliver here, that's big. It makes the Kevin Singleton. That was a great effort. He came out really strong, and he kind of kept the balance. I thought he was going to come out a little fast, but sometimes he's really fired up. But he did a good job of holding back just a little bit, but keeping his feet moving, right in the middle. Well, Evan Singleton knows a little bit about showmanship. I mean, he did used to be a WWE superstar. He has spent some time in the ring. He knows how to perform for a crowd. He has certainly done that here. He definitely does that. Do autyzmu crowd to his advantage. to kiedyś ten Pudzian mówił coś chyba o ADHD-że. Albo nie pamiętam, on czymś tam pierdolił ten Pudzian. Coś mówi, że no, za moich czasów to tam 4 razy przez plecy pasem i nie było choroby. Nie? Coś tego typu. Pierdolę, to jest przygód. Wow. No kidding. That's big. He's put a mark there. Yeah. Aspergena to... Pamiętam, że z takim gościem pracowałem, co miał Aspergena. I on był po prostu niedojebany na maksa, nie? Po prostu przyjebany był gościu, pojebany, niedojebany. Jest formą autyzmu, wysoko funkcjonującego, oznacza to, że osoby z zaburzeniami zachowują cechę autyzmu o słabszym natężeniu. W zespole sprężnie obserwuje się na przykład niskiego IQ lub obniżonych kompetencji językowych. Pacjenty mają dobry zasób słownictwa i tworzą poprawnie gramatyczne... No dobra, ale no kurwa, o co chodzi? No. Nieprawidłowościami w obrębie komunikacji społecznej, trudno zmian, a także specyficzne zainteresowania i pewnymi wzorcami zachowań. No nie, no ten gościu to był po prostu przyjebany na maksa, nie? Był zjebany, typu, nie wiem, typu na przykład jak ja idę, jak na przykład, nie wiem, moja babcia albo mama robi kupę, to ja nie idę, nie otwieram drzwi i mówię, o pokaż kupę, daj spróbować, nie? To typu tego koleś, nie? O, ten to pójdzie, Kanadyjczyk, on pójdzie. Z frame'em on właśnie rekord zrobił. Chyba normalnie pracujesz i tak dalej. Wielu artystów jest autystycznych, naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe. No co on tak stanął, ty? No kisz jeszcze. See, there you go, 40 feet. And he's done, and Mitch Hooper. Ja wiem, że on pójdzie, ale Tor to przebiegnie. Nie, dwie opcje mam. Albo Tor to tak przebiegnie, albo sknąć na maksa, nie? Dwie opcje są. Mógł być przy okazji też mało inteligentny. No, przyjebany był po prostu, nie? Ja na przykład jestem wysoko wrażliwy. Jeśli widzę krzywdę, nie? Bo jak nie widzę, że tam dzieci na Ukrainie giną albo są gwałcone przez Rosjan, no to w dupie to mam, nie? A ja bym to widział, to scrolluję coś, albo jak widzę, powiem tak, jak widzę cierpienie ludzi, to chuj. Ale jakbym widział, że ktoś coś kotkowi robi, nie? Czy tam masakra, nie? Od razu takich ludzi zajebać. Ale jak widzę, że coś tam drugiemu człowiekowi, coś, to... No nie mówię, jak to by były tortury, że ktoś jest zawiązany, no to nie, no to nigdy nie będę coś nie oglądał, nie? Wiadomo. A jak na przykład tam spadają rakiety na Ukrainę, no to totalnie w dupie, no bo przecież taka baba z Ukrainy to ona może wyjechać, nie? Jakby tu spadały bomby, ja bym dostał tą bombą, to bym powiedział, no debilem byłem, bo nie uciekłem z kraju, no to w dupie to mam, nie? Ale jak kurde się krzywda dzieje osobom, no tam waszym dzieciom, nowotkom, no komuś to nie wiem, starcom, to nie może nic zrobić z tym, to jest tragedia. Od 5 lat i odkąd pracuję z informatyckami, to naprawdę co drugi jest, kurde, to ciekawe. To pomaga w informatyce bardzo, od razu. Wiesz co, na drobne szczegóły, no ale no to różni ludzie są. Ja mam przykład tak, że
Ja lubię robić coś powoli, dokładnie, a jak ktoś nade mną stoi, to spierdolę wszystko, nie? Ale ja lubię tak, dokładnie, przy każdą chorobę sprawdza się u lekarza, proste. No i dobra. Ja lubię coś tak dokładnie sobie sprawdzać, rozpisać, rozplanować. Widzę drobne szczegóły właśnie, nie? Jak to się zjeba, jak ty mówisz. Umiem z ludźmi gadać, jak gadam z kimś. Ja wiem, co on za sekundę powie, wiem, jak on ma uczucie i tak dalej, nie? Wiem, kiedy ktoś ściemnia, pierdoli głupoty, rzuca słowa na wiatr, to wszystko rozpoznaję, nie? Ale na przykład ja nie daję poznać tego. Jak ktoś koło mnie coś powie głupiego, to ja powiem tak, no. Ale nie będę tego jakoś tam z tą czasem warto udawać głupiego niż się jest. Stymulują się, ciekawe. Te przebodźcowania to też dziwne. And that's going to do it. So now Mitch Hooper looks to be the overall leader. We have to wait for the official measurements, but Mitch Hooper at 41 feet 4 inches, his second straight win for Hooper, the second of his career here at the Arnold. And now ja mam teraz taką jakby depresję, że przestałem na pół roku swoje hobby robić, czyli tak ćwiczyć i tak dalej. Bo wszystko robię, żeby wypierdolić z tą kraju, nie? Czyli sprzedaję siłownię, tutaj coś i nic nie robię, mam wszystko w dupie po prostu, nie? Jak się przeprowadzę, to wtedy będę znów wszystko robił siłownię i tak dalej. A ja tak mam właśnie. Drugi raz też tak mam w życiu, to nie będę pytał o powodu. Ja też tak mam, że mogę to, co lubię robić, to mogę 15 godzin w ciągu robić. Spawałem cebelkę albo jakieś tam spawałem jakieś pierdolę, a mogę to robić nawet bez jedzenia. Wołaj mi na obiad, to mówię, zaraz, nie? A jak w pracy coś robię, to nie mogę długo jednej rzeczy robić. W pracy muszę co godzinę co innego robić, nie? Nie mogę jednej, chyba że coś ciekawego. I wiem, że zaraz coś innego będę robić, to spoko, nie? Ale... No, ja tak samo, jak gram na przykład, albo robię to, co lubię, też nie muszę jeść, pić, tylko tą jedną rzecz bym robił, nie? Na przykład jak jest weekend i wiem, że na przykład w ten weekend coś fajnego będzie, to ja mogę nic nie robić, kurde. Nie jeść nic, nie smacznie. No to, że nic się nie chce, to ja tak mam. Ja mam tak cały czas, że mi się nic nie chce, tylko leżę, słucham podcastów jakichś, leżę, śpię. Nie chce mi się nawet iść herbaty wstawić ani nic, śmieci nawet wyrzucić nie chcę. Ale czasem jest tak, że jak mam wolne, to nic mi się nie chce. Ale jak chodzę do pracy i na przykład teraz bym pomyślał, kurde, muszę paczki spakować, torby jakieś, coś. Ja to mogę od razu szybko robić, kurwa, aż będę godzinę spał do pracy, nie? Takie coś. Ale jak mam wolne, to nie umiem się znudzić, nic. Ani na tej gitarze mi się chce grać, ani nic, kurde, nie? A jak do pracy idę tak, w autobusie uczę się języka, nie? Jak jadę. Po pracy coś tam se pogram. No na gitarce tak, nie? Się pouczę. Miałem też taki nawyk, że siadałem do kompa, na przykład 2 godziny robiłem. O, teraz mam inny nawyk, muszę zrobić. Że zamiast tak siadać do kompa i tam godzinę na przykład patrzeć codziennie, tam język się uczyć niemiecki czy coś. No to potem jak się uczę, to co 10 minut mi się nic nie chce i muszę kurwa iść, nie wiem, kibel umyć nagle, oderwać się od nauki, umyć nagle kibel, szklankę, coś. Więc muszę zrobić to tak, żeby nie uczyć się codziennie, tylko tak co drugi albo co trzeci dzień, ale przysiąść kurwa 3 godziny porządnie. Porządnie przysiąść i to robić, a nie tak raz tak, nie? Tak na siłowni. Idziesz codziennie na siłownię, to wyjebany jesteś na maksa. A jak tak co drugi dzień, trzeci, no to spoko, nie? Teraz kobiety będą, tak? No to kielich to już, oj, po zawodach ma. Szkoda, że... A jaka będzie ostatnia konkurencja? Czy 2 jeszcze? Ile tam?
mniej produktywniej wolne, dlatego słuchaj, wstałem dzisiaj o 12. Po nocce, byłem na nocce. Zasnąłem o 8 rano. Obudziłem się o 12. Mówię, kurde, poszedłbym na rower. Ale już wyjrzałem za okno i tak jakoś mokro mi się wydawało. Mówię, nie, w dupie to mam. Obudziłem się o 14. Mówię, kurde, ale no szkoda mi tak dnia. Tak fajnie na rower. I wziąłem, poszedłem na ten rower, kurde, poczki kupiłem. Wróciłem, te Arnolda se puszczam teraz z wami. Fajnie jest, nie? Mi się to podoba. A tak bym siedział, leżał, no tragedia. Widzowie na czatach, proszę piszcie, że melduję się, jestem, dajcie like, please give me like, and please give me subscription, and please give me cash. Ej, ale masa ludzi idzie do roboty, wraca, pije parę browarów i napierdala TV albo seriale w kółko i tak żyją. Słuchaj, ja to mówię codziennie. W życiu polskich ludzi nie ma pasji, nie ma polskiej kultury. Aby była kultura, musi być hobby. Przykładowo, Francuzi mają, Włosi mają hobby takie. Idą do roboty, przed robotą idą do kawiarni na śniadanie z kolegami, espresso, pierdolną, jedno, drugie, trzecie, idą do roboty. W robocie tamtego, później mają tą siestę, czy co? To w tych ogólnych tych krajach takich tam, nie? Ciepłych. Siestę, idą sobie na obiad, kima, coś tam. Później znów jakieś zajęcie, nie wiem, no. Do restauracji idą, korzystają z tego wszystkiego ładnego. A my, to tak. Polska gola, idziemy na Jabola. Kurwa, szalik. Miasta na przykład w Kielcach, Korona Kielce, kurwa. Idzie. Ukraińca powyzywa, tego powyzywa. Ciemnego powyzywa. Taka ksywa jest ciemny, mój kumpel. Ciemny, łysy, takie mam kumpli, nie? Ciemnego powyzywa, tego powyzywa. Żonę pobije, browara wypije. Kurwa, poprzyklina. TV poogląda właśnie i nic. Ja rozumiem, jeszcze jak ktoś ma dzieci, dziećmi się zajmuje, ale Polacy to takie mają myślenie bardzo często. Aj, kurwa, roboty, trzeba nadgodziny, kurwa, sobota, niedziela. Powiedziałem, kurwa, nadgodziny, tu pieniądze. A co ty te ciężary dźwigasz, ty głupku? Ciężary, kurwa. A przykładowo, ty gitarę, kurwa, masz jeszcze różową? A kurwa, ja pierdolę, ty takie słuchawki kupili za 600? A po co ci takie coś za 600? Ile? Te streamy, jakieś komputery na YouTube'a dajesz, co to kurwa? Nie wiem, no. Telefon kupiłeś, kurwa? Ile tam? 2000! O Jezu, to trzeba było wziąć na raty za złotówkę na 50 lat. Kurwa, mieszkania nie masz? I to jak? To 2000 płacisz? Kurwa, właścicielowi na mieszkanie to nie jest twoje? Jego kredyt spłacasz? Kurwa, no to mieszkasz w Kielcach, to kup se mieszkanie za 500 000 na 40 lat kredyt. Zajebiście, w McDonaldzie sobie będziesz pracował przez 50 lat i jak umrzesz, to akurat dzień przed umarciem będziesz miał mieszkanie spłacone, zajebiście. Dzięki temu, że po 12 godzin robisz, nie masz dzieci, hobby, pasji, nic i ciągle w tym chujowym mieście żyjesz, zajebiście, ale będzie twoje, kurwa, i dzieci będą mieć. Hurra! Samochodu nie masz? Jak to autobusem? Kurwa! Jak to? Na przykład tak, to że jadę autobusem, w tym czasie się uczę, nie? Jest też lipa, bo w autobusie możesz złapać choroby jakieś od bezdomnych, od meneli, śmierdzi, choroby tam, COVID i tak dalej, nie? Ale kurwa, no! Bez pasji żyją te debile, kurwa! Ja pierdolę! To jest tragedia! To jest tragedia, po prostu... Dlatego ja jadę na skatepark, ja jeździłem na rolkach, w tym sezonie chuja jeździłem praktycznie. Rolki mamie wysłałem na czas przeprowadzki. No i sobie siedzę, patrzę jak na deskorolkach jeżdżą, jak na BMX-ach, hulajnogach, żeby w tym klimacie ciągle być, nie? Ziomków kurwa swoich mieć i tak dalej, no wiadomo. Jak hobby ci wychodzi, to zazdrość albo nienawiść. To hobby? No, w pracy coś robię i ktoś powie: no weź tu te wiadra przenieść, no kurwa, przecież sztangę 100 kg podnosisz na klatę, no co ty kurwa. No ćwiczysz, a tu taki nie możesz, bo ja na przykład nie będę na siłę czegoś pchał w robocie.
Będę to robił delikatnie i na przykład tak. Raz, milimetr i przejedzie. Zajmie mi to 10 sekund dłużej, ale zrobię dokładnie. Przykładowo jeździsz suwnicą, to niektórzy jadą tak. Jedzie ta suwnica, tu się buja, kurwa, on to później łapie, szamota się przez minutę, a ja podjadę 2 minuty, powoli, ustawię. Zajmie mi to 10 sekund dłużej, to ja się z tym nie będę pierdolił przynajmniej. Ale kurwa, nie bym robił za dużo rzeczy, napierdalam naraz. Ale kurwa, już nie wiem, kiedy bym to robił. Też rozumiem ostatnio. Powiem ci tak, kurde. Co do grania, ja w ogóle, ja nie gram nawet na gitarze. Ja akordów żadnych nie znam. Jeden tam znałem i 1/100 piosenki umiem zagrać. Nic więcej, nie umiem nic. Ciężko jest się w ogóle samemu uczyć. To też odradzam samemu się uczyć. Ale no hobby właśnie mam tak, że raz tego się łapię, raz tego i kiedyś sądziłem, że to jest głupie, ale teraz uważam, że to jest dobre, bo umiem się bić, dobrze umiem się bić. Ćwiczyć coś tam umiem, fajne hobby. Na gitarze chcę się nauczyć, bo to jest takie coś, że na gitarze mogę się uczyć w domu, grać w domu i tak dalej, nie? Się cieszyć tym hobby. Grać mogę w gry jeszcze w domu. A na przykład, żeby iść na siłownię, to trzeba jednak wyjść. Na rower trzeba wyjść, na rower trzeba wyjść. Czasem jest zima, nie pojeździsz. Zawsze ja mam dużo hobby, ale takie akurat, że mi zawsze pasują, nie? Choroby to wszędzie możesz złapać, no wszędzie, no ale wiesz, chodzi o to, że samochodem jedziesz, to ktoś ci powie, że swoim to swoim, no ale kurwa. Z jednej strony też mówiłem, jak miałem samochód, to mówiłem tak, jeżdżę samochodem, wydaję 500 zł na paliwo, ale ja zaoszczędzam czas, bo nie muszę czekać na autobus, nie jest mi zimno i tak dalej, ale z drugiej strony jest awaria, coś, zależy po co komu, jaka rzecz. Jakbyś się w chacie zamknął, to układ odporny gorzej działa. To, o Jezu, no to jest jeszcze gorzej. No to można zobaczyć chyba noworodki, nie? Tak nie mają żadnej odporności, taki noworodek, nie? Albo co? Inne kultury po prostu, jak do Indii pojedziesz, to nagle tam srakę dostaniesz, bo inne bakterie są, nie? A ty w Indiach to jest, kurwa, szczochy piją. A, teraz te kobiety. Ja w ogóle ich nie znam. No, z Ukrainka jakaś tej kibituje. To co, na czas kobiet możecie się rozejść i przyjdźcie tam za godzinę czy za ile. To dajcie donejty. Na gaz warto przerobić, ostatnio rozrobiłem. Ale co na gaz? Auto? A jasne, że tak! Jak najbardziej jestem za tym. To kiedyś Pudzian mówił, że ma Ferrari w gazie, nie? I coś tam Kuba Wojewódzki go cisnął. Bo ten Kuba Wojewódzki w ogóle jest przygłup, nie? I on tam mówił, o Ferrari go. No i on mówi, no dobra, ile wydajesz tam na gaz? No, że na swój samochód, nie? No i to wolisz wydać 50 000 czy 100 000 na paliwo? No to chyba logiczne jest, nie? I dobrze, że na gaz. Co to kurwa w ogóle jest? Te chuje to tak mówi, a przerabiasz, kurwa, diesel musi wymienić i tak dalej, nie? Tylko, że ty płacisz, kurde, miesięcznie 200 zł, on 500. On przez to, w ogóle oszczędzanie. Ja to często widzę, że oszczędzanie polega u ludzi na tym, że kurwa, dzisiaj to nie zjem skrzydełek, ani kurwa, po skrzydełka miałem iść. Ja pójdę... pójdę sobie do Biedronki jeszcze chyba. Kurde, no. Bez kitu, po skrzydełka, pójdę. A to zaraz. Ale nie puszczę, nie zastopuję tego, niech to leci, a ja się nagram i tak będę robił. Jakiś Dominik Boss tak zrobił, że tak? Się nagrał i zapętlił, nie? Że on tam niby jest. 4 koła instalacja, ale płaciłem 500, no, ja wiem o co chodzi. Ale to tak często ludzie jedzonko, wolą ograniczyć zajebiste jedzenie, albo kurwa coś takiego i odłożyć. Wolą tak. Gościu woli jechać do Zakopanego albo nad morze, ale przez to będzie przez 3 miesiące jadł biednie. No to sorry, nie? Ja mam tak. Wydaję dużo na mieszkanie. 60% wypłaty chyba. Rachunki ogólnie, wszystko, nie? Telefon, internet, wszystko. Jedzenie, nie żałuję sobie,
teraz nie mam już kasy pod koniec miesiąca, ale nie żałuję sobie. Kupuję żarcie jakie chcę. Jak kiełbasę to ja kupuję, kiedyś się kupowało tam najtańsze jakieś takie, nie? Nie, ja kupuję najdroższą. Albo taką prawie najdroższą, nie? No nie mówię, no najdroższa to była z dzika od myśliwego, wiadomo, nie? Ale ja kupuję taką z wyższej półki, te lepsze, nie? I jestem tego zdania, że lepiej dobrze zjeść, dobrze pożyć, wyspać się, a na odkładanie, no to przyjdzie czas albo co, no tam teraz nie mogłem odkładać, bo miałem raty na telefon akurat, nie? Bo sobie wziąłem na raty, bo nie miałem od razu takiej gotówki. No i teraz będę w stanie odkładać znów 1000 albo 500, ale mam nadzieję, że w tym miesiącu spierdolę, no nie. To jest jedno, a drugie, ja też dużo podróżowałem, na gapę, tam na stopa i tak dalej. W różnych miejscach też byłem, trochę przeżyłem. Jakieś tam tragedie domowe miałem, rodzinne i ze wszystkiego, co widzę, to najważniejsze jest nie mieć, a być. No na przykład, no nie wiem, no miałem dużo fajnych rzeczy, ale no co, wyjebali, powiedzmy, że mnie, no powiedzmy, dobra, no wyjebali mnie powiedzmy z chaty, to żeby iść do rodzinki i tam zagadać o nową chatę, żeby mnie ktoś przyjął czy coś, no to z torbą musiałem biegać, nie? A tak, ja nie mam nic, mam tylko na przykład pieniądze na koncie, nie wiem, gitarę i kurwa idę i to nic nie potrzebuję, laptopa mam i tyle, i rower. A jak masz dużo rzeczy, tam te... No moja dziewczyna tak robi, nie? Te kurde rzeczy ma tyle nakupowanych, fajnych, no to wiadomo, kobiety. O, ta babka, kurde, ona... Kurde, nawet ładna jest, a jest koksem, widzicie? To jeszcze jest okej. To ona będzie miała szansę później na normalne życie, takie... Będzie się cieszyć samej siebie. Ale mniejsza o to. O, ona właśnie kupuje te perfumy, to wszystko, a mówię, po co ci to kurwa? Tyle tych paczek trzeba później robić, ty. Albo tak jak Marcin, spali się chata i co? I gówno z tego mam. A tak, to kurde masz albo kurde kasę na koncie, czy co? Idziesz hobby se robisz jakieś tam, nie jesteś dusi groszem. Ja mówię, jesteś biedny, bez chaty, bez niczego, no to po co ci to wszystko? A daj bezdomnemu kurwa statuetkę taką. Pracowałem w pracowni rzeźby na przykład, z brązu tam były rzeźby, nie wiem, tam powiedzmy 3000 za rzeźbę, nie? A daj mu to, albo obraz jakiś tam Monalizy mu daj za ileś tam miliardów, nie? Milionów. A po co mu to? Co on z tym zrobi? Wyśpi się lepiej przez to, deszcz na niego nie będzie padał na łeb lepiej przez to. Gówno z tego będzie. Tylko ja mam takie podejście, ja to mogę być bezdomny, ja mam to w dupie, mogę iść byle gdzie, byle mieć dach nad głową i spać. W ogóle sen to jest moja pasja i to polecam wszystkim. Taką pasję mieć, że śpisz. Dobra, muszę słuchajcie to, zrobimy trika, nie? No jak to zrobić teraz? Czekajcie. A, wiem jak to zrobić. Telefonem się nagram. W ogóle teraz wyczaiłem, że mogę przez Bluetootha sobie wysyłać telefonem, ale zawsze to wysyłałem na maila sobie. Just in general, but she smoked it, so. And I expect to see Ramel starting. She's gonna go right to the 185. Ja muszę przez minutę się nagrać, że tam niby coś tam. Czy coś będzie. Dobra, skaner. A, to maskę jeszcze ubiorę, to tak lepiej będzie, nie? I don't know if she got it. She did not. Idę do Biedronki, ale na komórce będę na czacie. Streamuj ze sklepu. Nie, no na komputerze mam przecież streama. Nie mogę tak ze sklepu. Poza tym ja nie chcę streamować. Tak samo byłem na skateparku, chciałem puścić live'a, że jem pontki na skateparku, ale przecież ludzie jeżdżą i oni sobie nie muszą życzyć, żeby ich nagrywać, nie? O, czekajcie, to sobie takie nagram. Try to outpace what they thought they could do, and then they stumble. Kadr jakiś fajny. You can see the points in the lower left-hand part of your screen. And the reason they are structured like this is that so there's just no way someone can score the same amount of points on the reps to make up for dobry sposób muszę to wideo zacząć, żeby zawsze było powtarzane. 70 will always beat 60 regardless of how many times you lift it. Bo tak, o. Aaron Murray is the next woman up. O, że oczami tylko będę ruszał. Jakoś imbę rozkręć w Biedronce. Nie, no co jaką imbę? Wejdź na mój profil, wpisz tam Biedronka, jakieś jajko było rozbite. Mówili, że to fake niby. Easy. That's good for Murray. And now
if she chooses, she can continue to amass some reps here. And this will be it for her. Once you decide to amass reps on a dumbbell, that's it. You're out. You're out. And because these rounds are only 30 seconds, they're allowing the athletes to just catch it on their shoulder and continue the reps. That's it. Which is different than we're used to in strongman. You usually have to go to the ground and do a full clean back up. So I'm sure some people sitting at home going, what is she doing? That's not a full, Yeah. you know. But that was allowed because of the short time of these rounds. Which I don't know that it's that big of an advantage. I mean, it saves me a little bit of time, but to catch 132 pounds on your shoulder and readjust isn't easy. But you know, she knew who she was, and she stayed within her capability, and came out and got probably what she maybe thinks is the best result for her. And in the end, that's the best you can do. So. Inez Carrasquillo is up next, 7th place with 22 points. But as we mentioned coming in, only 3 points Teraz się tak nagrywam, kurde. separate her Jeszcze z from Jardine minutę. in 3rd place. That was easy. No problem. She's gonna walk away. Yep. Smart. She'll be back out. That was a very easy attempt. Easy rep. Ile ten hantel waży? A nawet kurde nie sprawdzałem, wiesz? And the strategy is so interesting because in that split second when you're out there, Nie you widzę, have gdzie to jest that napisane. decision, A, am bo I ja going for pomniejszyłem reps, ten or do I think I have ekranik more and I'm taki. able to go up? So it's definitely an interesting strategy. I mean, she did that with such that was such an easy rep. You know you've got to come back out. Yeah. And I thought Erin, you know, she hit that Easy too. Yeah, she hit that easy too. I'm not sure, you know, what her thought was, but You know, it plays on warm up. You know, maybe warm up didn't feel quite as good as she hoped. So I just go out and get some reps on that lighter dumbbell. Because you know, pressing too. You know, when you go out here and you look at the crowd, you look at the lights. It's different than the gym. When you have your focus points in the gym, you know, you're kind of looking out into open space here. It's a little different. Hannah Lindsay's up next. Looks like she's going to start at 154. Easy. And that is good. good job. That'll be good for 10 points for her. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę ile tego jest. Jak to się nazywa, jakie konkurencje jeszcze. Dobra, nagrałem taki zapęd, no film i ja go zapętlę zaraz, to będzie dobre. Patrzcie, ciekawe czy rozpoznacie to. Puszczę sobie on the floor, 22.5 points coming in. Kurczę, pieczone, no loku. Oj, jeju, dobre. Bluetooth. A, ja wiem, bo jak na Bluetooth się wysyła na kompa, to trzeba tego Bluetooth, a w ogóle to jest informatyk. Ogólnie się uczę, wiesz co, CompTIA się uczę, tak, tych podstaw. No i później może tam w sieci będę się bawił, nie? Mam tych kurwa kolegów sieciowców, komputerowców i tak dalej i bym się w sieci bawił, ale jak jestem głupi trochę i ten. Bym chciał na początku na akademię sobie iść i sobie tam poznać wszystko jak to tam działa, być takim kurwa supportem takim, wiesz, że tam, no helpdesk, nie? Takie gówno bym chciał jakieś na początku. Send, receive. No i jak teraz? Scan, nie? Jest. Dobra. Gdzie? Will be the next one out. She has 23.5 points. Back-to-back second place finishes coming in here. To tak długo. She's got some momentum. And she is world's strongest woman. So it's more than pride. Najważniejsze to dbać o siebie, jakieś pływanie, dobre jedzenie. O Jezu, na pływaniu to nie byłem rok, 2 nawet. Kasy na obrazy czy szafki, nie? Ej, to tak długo się wysyła? A nie, bo to jest Bluetooth, to nie jest internet. O Jezu. Dobra, ty, ja to na Google Drive wyślę sobie, to szukaj pracy jako helpdesk support. Tak, ja wiem. Słuchaj, ja mam w życiu 3 przyjaciół. Jeden to jest, kurde, spec od sieci, drugi to jest spec od security, nie, taki w sumie nie spec, ale no, tam trochę robi nawet. A inni jeszcze koledzy tacy, dobrzy koledzy, to są kurwa już spece takie
No, że to pracodawca ich szuka, nie oni go, nie? I od każdego mogę coś się podpytać, to jest dobre, nie? Ale muszę się nauczyć to robię, ja naprawdę, ja w komputery to słaby jestem, kiedyś tam się coś interesowałem, ale to 10 lat temu. Ale wiesz o co chodzi, no bo słuchaj, stary ci powiem, jestem u kolegi i on sobie siedzi, ma robotę. Czasem jest dużo roboty, czasem nie. Czasem jest coś prostego typu aktualizujesz ten serwery, nie? Tam virtual machine, nie? I tam sobie klikasz. I kurwa w tym czasie to się ładuje tam, a ty idziesz sobie garnki umyć, zjeść, wysrać się, poćwiczyć, pompki możesz porobić, które na gitarce pograć. Nie, no i to jest zajebiste właśnie, nie dojeżdżasz do pracy, siedzisz w domu, jeszcze jakby dziewczyna się tak nauczyła, jak to bym bardzo chciał, nie? No właśnie, ale widzisz, też się chociaż teraz rynek pracy jest taki średni, prawie w ogóle nie szukają początkujących, co szukają oferty, 5 lat, o kurwa, no właśnie, nie? No ale coś tam w Linuxa się bawiłem, nigdy Linuxa nie używałem, się bawiłem, tego kurwa, Kali Linux ogarnąłem, już haker ze mnie normalnie, kurde. No ale słuchaj, no to jest takie, ja to mogę się czymś zainteresować, ale muszę to lubić, nie? Ja na przykład spawaniem się zainteresowałem sam, to jakoś tam fajnie mi net poszło, ale nie rozwijałem tego, nie? I jestem szmarka często spawacz. Tak to u mnie wygląda. Słuchajcie, teraz zrobię taki patent, żebyście nie widzieli, co ja tu klikam, bo to jakieś hasła kliknę czy coś i mnie pohakuje tam. Tego Arnolda przechwytywanie muszę wyłączyć na chwilę. Co to jest? Kurde, no. To jest to? Dobra, to tak. Google Drive'a sobie otworzę, prześlę. Zaraz was to piszę, bo to tak teraz na ten. Telefon zawsze na streamach się odwraca, że nie widać jaki numer dzwoni. It's just your shoulder. In leg drive. It's all leg drive. All leg drive. She's got a little bit of timing. She'll come back out and get it. Tylko ja mam tam przykład, jak w pracy jakieś, nie? Miałem jakiś program na kompie. Tak patrzyłem, o co tam chodzi, nie wiem o co chodzi. Musiałem sobie to sam rozkminiać zawsze, nie? I wtedy już odruchowo tak, pek, klikasz wszystko, nie? I ja właśnie jestem taki, jak w gry jakieś gram, to ja to wszystko odruchowo muszę, nie? Ale na przykład jak zacząłem jeździć samochodem, jak zacząłem jeździć samochodem, to ja pierwsze co pytałem, mówię, jak działa skrzynia biegów? Co to jest? O co tu chodzi? No bo bez tego co, no, ja muszę wiedzieć jak to działa, nie? A inni to powiedzą pracę, a dobra, nie interesuj się, rób kurwa szybko, kurwa, ty głupy jebany. To jest to? Nie to, kurde no. Kurde bele. No w ogóle to jest głupie, no niby przesyłam plik, a ja tylko w ogóle nie mam podglądu ile tam procent się przesyła czy co. To totalne gówno jakieś tam Google Drive. Czy to z telefonu w ogóle. Nie wiem, osoby zmodyfikowano dziś. No i co? Kurwa, gdzie to jest? Bellovo with 12 points overall coming in. These have a couple big performances in the two events to get himself That's confidence right there. YouTube location my drive. Everybody's on their feet. A, przesyła. A powiem nie, to. Dobra, zaraz wracamy do tego wylatki. Tu jeszcze oglądaj to. No. No, co? To oglądaj to. To jest fajne, ale to jest fakt jak elektryk. Albo umiesz zrobić, albo nie umiesz. Niestety bez praktyki, właśnie o to chodzi, praktyka. Ale praktyka to jest tak jak wszędzie, nie? Zaczynasz od jednej rzeczy, później wyżej, poznajesz ludzi, z nimi gadasz, podpatrujesz, trochę cię podwrócą. I to tak idzie, nie? Kurwa, ale wygarnęła to. Kurwa, nie chciałbym takiej dziewczyny, jeszcze by mnie biła tu. Zupa zasłona i co?
Ej, no ładuje, ja cię kręcę. Ten Bluetooth to by wysłał chyba. Ojeju. That's amazing. Google Drive. And like we said, Jerry, I mean, that second one looked better than the first, and at that amount of weight, that's incredible. Second one flew. We look at lockout in the second one. I mean, just for everybody out in the, who's listening and watching, okay, can you do your body weight over your head with 2 hands? Czemu to tak mieli? Can you do it with one hand? Yeah. I'm just saying. Kurwa, na YouTube'a bym to szybciej wrzucił. Congratulations. Dobra, jeszcze zrobię blutaczem. Now Melissa Peacock is out. She failed at 185 the last time, so now she Nie can drop streama, back to wrócę jak 176. chłopy będą. Dobra. Ty nie streama, bo tu mi spadł net, no to wiem. Kurwa, co tu się dzieje? Add Bluetooth device, Bluetooth device. That's a smart move because that was a really smooth lift. It's only, less than 10 pounds, you can get it. On that first step, the 185, I believe, was there. Just may miss the mark just a little bit. Yeah. Again, that shows confidence. She knows where she is. She just needs a little more time. So. And now as an athlete, you go sit back there and you get your head right. You know what you have to do. You have your last chance. You know what you have to do. You come out there and do it. Well, Sam's strategy of coming out and handling the 176 and getting that under her belt. Yeah. That was smart. Very smart. Yeah. So Inez Carrasquillo is going to jump up to 154, 70 kilos. And Erin Murray, remember, already amassed those reps, so she's done. Nope. Just missed the lockout. Wow. Don't rush it. Get your rep. There you go. There you go. And that's good for Inez Carrasquillo. There you go. Good job. Great job. I feel like we're going to have a battle for reps at 176. That's probably, yeah. I was just kind of going in my head. The 160 is kind of not even been looked at. So after a failed first attempt, Inez Carrasquillo gets it sorted. There's 10 more points with that good lift, and now Hannah Lindsay is going to come out. She had one good lift at 154 pounds, so she'll jump up to 176, we think. Come on, Hannah. Let's see it. Come on, Hannah. There we go. Get that rack. Good drive. There we go. Lock it. Oh. So close. So close. Come on. She's got to have this. She's asking for some clarification from the judge. She's going to come back out again. Yeah. Smart move from Hannah. Instead of rushing it right Still now. has 2 more rounds, this Hannah Lindsay. No, jest, dobra. Which is such a different format than we've ever seen before. There's so much strategy in missing, being able to walk away, gather yourself, and come back because you lose the panic. Like when she's here, she had to go again. She would be panicking, and a lot of times you don't get that. But to go back and be able to relax, and that's. But maybe you'll see a bigger number this way, right? Or come out with a real clean rep right off the bat. Right. So Olga Liszczuk is up next. She's also going to make an attempt at 176. Already got 154 in the bag. Oh, yeah. Now up to 80 kilos, 176 pounds. Come on, Olga. All right, let's go. You got this. There we go. See you, rep. Come on. Big drive. There we go. Oh, yeah. And Olga has it. Awesome. And technically a little bit different, and she was looking down. Most people have a little more of a tilt and sort of look up. And you kind of want to keep your eyes straight because if you look up or look whatever, you're going to drop your shoulders. Your shoulders were tilted. You want to keep your eyes straight ahead. Right. That was a little bit different, but it obviously worked for her. Strong rep. She fell a little bit further behind her ear. Yeah, she got it back on her trap a little more. Yeah. But she launches that thing on she the did. dip. There you go.
then she had to stabilize it. Barbie Bell is going to be out next. Already has a good lift at 132 pounds and 60 kilos. Media source. Again, Roberts with some momentum right now. She's been really solid after an 11th place finish in the deadlift. Back-to-back second place finishes. She is only 1.5 points back of Angelica Jardine. These women have collected fans, haven't they? She's looking for the podium right now. Yeah. Just got away from her just a little bit. Pushed out a little bit. Come on. Oh. She's just dropping out. Yeah, I remember she was saying that glute was really bothering her. It's going to affect that dip and that push press. Absolutely. To jest kurwa. Co to za ładne Not going to be able to get the same amount of drive as normal. Failed attempt for Rebecca Roberts, but still 2 rounds remain for her. As Angelica Jardine, 3rd place overall, will be next out, coming off that win in the Jackstone carry. Moving up to 176 is Angelica. She's like, well, I think I should lift this one. I mean, it's just, I don't. She just, it's unbelievable. Well, sometimes it's good to not know certain stuff. Right. If you're here as a rookie and you don't know, kind of what it's all about, you're just trying to figure it out, that pressure might not get to you. And she seems to be handling it pretty well. Yeah, absolutely. Cool as a cucumber. She said she was, she was kind of a little fan struck when she came out, but I'm not seeing it. Let's go. And that was great. Oh, wow. Now she has a chance to go for more here at 154. So that'll be 2. With that 70-kilo dumbbell. Let's see it. Keep it up. Come on. Come on, John. Let's see it. Come on. There we go. Good drive. Lock it. Hold it. Stabilize. Yeah. And she will get it. Yeah. It's a long walk for 1 rep, but awesome effort. Jardine makes it count here. I'm a fan. That'll be 30 points for her. The 3 reps at 176. I mean, she is now done. Again, that's smart. I mean, she just knows, what can I do? Right. Yeah. What can I do? Where can I put myself? I'm looking at points. We talked about this yesterday. Sometimes top-level strongman and strongwoman's not exciting because a little boring because you're jockeying for points. This 3rd one was really impressive. She walked with that. Yeah, look how far she walks back. I mean, she goes like 5 foot back to finally stabilize it. She walked and then walks it up and through it. I mean, I don't think I've ever work seen smart, that before. not hard. Just put that thing down. That's why we have an equipment crew. They can come out there and move that thing. This is like brought it back for him. It's like a Gordian knot. Like, how strong is Angelica? That was impressive. Well, this is big now for Angelica. Angelica. Focus right here. For Andrea Thompson, pardon me, because she missed at 176 the last round. She was close. Come on. Come on. Yep. Oh, I don't think I'll give it to She her. didn't hold it long enough. Yeah. I would call that a postcard lift. Tried to anticipate that down and missed it. Come on. Show more control at the top. Oh, not going to count. So a costly mistake for Andrea Thompson. She didn't have to do that. No. Yeah, That's tough. But we know it's there. If she just held that lockout the first rep, it's going to count. She still has 2 rounds to go. She'll get it. Now overall leader Lucy Underdown up next. You start getting tired. Right. You start missing those reps, it starts getting in your head, you start getting tired. Starts messing with you, yeah. Well, and here's the thing, too. We now have 3 women who are just going to get less rests because 3 women aren't lifting anymore. Beliveau, Murray, and Jardine. So the field has now gotten every closer. time you take that top weight to your shoulder, you're taxing everything, and the dip, and then missing that, your chances of getting are getting less and less the more attempts you take. It's right there. It's right there. She'll get it. There's Lucy Underdown now. 154. Lucy. Stabilize. Come on. Drive. Good. Teraz się tak nagrywam, kurde.
Jeszcze z minutę. Stabilize, elbow up. She really needs this. Drive overhead. Not gonna happen. Ile ten hantel waży? A nawet kurde nie sprawdzałem, wiesz? Underdown fails at 154. Nie widzę, co to jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki. Out is your overall leader with 2,000 points. Mel Peacock is going to be up next. See Mel crush that 185 here. Yeah. Maybe she goes for the real knockout punch. Or, you know, maybe tries to tie with a couple of reps or go for 3. I mean, there's nowhere to go. My guess is she's going to go for the big one. I mean, yeah, you got to go for the big one. Yeah. She's already hit the 176. You got to go. It doesn't do a lot for her. Nope. She's got this in her, though. Yes. She's got this weight. Here she goes. Here goes Mel Peacock up to the 185-pound, 84-kilo dumbbell. All right, Mel, let's go. Let's see it. Sam Beliveau is over Crowd to our wants left, and she's walking over to pay attention to this. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa? Jakie konkurencje jeszcze? Come on! Come on. Let's go. Crowd is rising up. Now this for the tie. She's got to get that up to the shoulder here. That's a lot of energy. That was a fight. Half the battle right here. Proszę o subiki i tak dalej. Drive, elbow up. Not going to get it, but solidly in second place is Mel Peacock. One good lifted. Great effort. That's 185. So impressed that we just had 2 women press 185. Like I'm blown away right now. That's awesome. Yeah, unbelievable. Beautiful to watch. I mean, the first time we had record breakers, what was your 165 for a double? Yep. That was on a hit. Yeah. That was impressive. That was in 2018. Yep. Inez Carrasquillo will be next out. Hit 132, then 154. Let's go. Now up to the 80-kilo dumbbell for Inez, who, worse for the wear after a face plant on the timber yesterday. Yeah, that was bad. She's mentally very tough. Oh wow! Wow! Hold on. Teraz się tak nagrywam, kurde. She's at Jeszcze z 154 minutę. again. That's it. To Okay. rep it out. Smart. There you go. Oh. Ile ten hantel waży? A nawet kurde nie sprawdzałem, wiesz? Nie widzę, co to jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik That was taki. nice. Well, as Inez leaves, you want to update you on Melissa Peacock. We're getting word that rep did not count for her. She did not have it locked out long enough. That's why her score hasn't changed. But the good news for her is she will have another attempt. So still has one more round as Mel Peacock. But Inez Carrasquillo get multiple reps at 154, so she's now going to bow out. So you want to have it locked out overhead and your feet in position. It can't just be like knock and then. Well, I was kind of wondering because the dumbbell was still kind of moving a little bit, twisted. So we call that a postcard press. Where if you take the call. Picture at the right second, it'll look good. Yeah, but this is a super experienced group of judges. So I'd have to agree with that. You want to see, that control. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa? Jakie konkurencje jeszcze? Now Hannah Lindsay coming back out. Lindsay failed at 176 in the prior round. She really has to have this to stay in the hunt. Absolutely right. Absolutely. Fifth place with 22.5 points. She's also just 2.5 points back. This is going to be big for her. She needs this. Jardine third. Absolutely. So this is this is Come a on, big Hannah. Big drive. Come on. And she got the down. She got it? It looked like she did get the down signal. They gave it you to saw her. the judge give the down signal, so that was. Whoa. Looks like she's confirming. Wow. Right. Wow. That was great. 176 counts for Hannah Lindsay, who now is in a tie for second place with Peacock at 100 points.
Now, Olga Liszczuk is going to come out and she'll make a run at 185. They used to give an award, World Strongest Man, for heart, basically like, whoa, oh boy, she got right on the Ja edge się there. tak nagrywam, kurde, That was close. Yep. jeszcze z minutę. Round 3 for Olga, up to 185 pounds, 84 kilos. So far, Sam Beliveau, the only woman to lift that dumbbell, and she did it twice. Which Ile is ten why hantel Beliveau waży, a nawet is kurde nie standing sprawdzałem, on the left wiesz? side of the string with 2,000 points. Peacock got really Nie widzę, że to close. jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki. Come on, Olga. Let's go. Come on. Oh, so close. So close. Just got out in front of her. I wonder if she surprised herself a little getting that up there. Oh, I don't know. Shot You up know? really fast, and it just floated So out in front of fast. her where she just couldn't quite stabilize it. She's gonna run out of time. Yep, She'll come just back. confirming with the judge that she's going to get one more chance. She was very close. So, I mean, it was up there. It was there. She just didn't Yes. stabilize it. Look at that. Just got out in front. So close. She knows she's good for it. She'll come back and get it. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa, jakie konkurencje jeszcze. We'll see if Olga Liszczuk can do it. Mel Peacock's going to have another chance. And we're holding for what we're hearing is a coach's challenge. For which? Melissa's? Don't know for who. I've just been told it's a coach's challenge. I'm guessing it would be for Melissa Peacock. Right. And Matt Eisman, the floor announcer, is explaining that right now to the crowd here. Let's take another look. This is the rep that we think is in dispute. It just kept moving. I can see the argument, though, if they allowed Hannah's. That's what I was just going to say that. You got to allow that one. Yep, you have to. I mean, I'm not the judge. This is what it is. I mean, you let something keep moving. Well, you allow one that's moving, you got to allow the other ones moving. And listen, here's the thing, too. This is giving all these athletes now more rest. Yeah. I mean, I think if that's the way you call it, it's like in baseball, you know, like a strike zone and stuff. If that's the way you call it, then you know you have to. If you're consistent, and you're fair to everybody, I think that's okay. And dumbbell's tough. Teraz Sometimes się you tak just get that nagrywam, split second, kurde. you're just like, it's a quick little hold. Jeszcze and z it's coming down, minutę. and a lot of times those are given. Well, meanwhile, two lifts we do know that counted. Sam Beliveau Oh, absolutely. at 185, and that was, I mean, No we've had doubt. so many, we're only like halfway through this competition. We've Ile had ten so hantel many waży, a great nawet moments. kurde nie And sprawdzałem, this was wiesz? another one. Look at that. There's no doubt. Yeah. Nie widzę, gdzie to jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki. Yeah. We're doing a clinic. It's a clinic. Yeah. And we've heard this repeatedly from the women who are competing here. They are so thankful for the crowd that is here. And you know, we were even talking earlier off camera just about how there's no difference in the crowd between the women and the men. I mean, they're all on their feet for both divisions. It's been fantastic to watch, and I know the athletes really appreciate it. And I was sitting out there during the Denny Stones for the men, and I just the energy, the crowd, and like I was just getting emotional, just sitting out there, just hearing it, seeing it, knowing what these women are feeling. Like it's incredible. Well, people just want to see good competition. I mean, if this is, you know, the women are battling it out and it's this close and they're showing, but not only that, I mean, they're doing amazing weights. They're doing great things. You know, it's not just how, you know, it's a good competition. They're stretching out, you know, they're putting the outer limits. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa, jakie konkurencje jeszcze. 8th place with under down right now with 1 point, one good lift at 132. You know, Roberts coming in 4th place overall. So Lindsay and Liszczuk and Karaskio all have a chance to leapfrog her in the overall standings. Andrea Thompson will be the next athlete out. Now, she's missed her first 2 attempts at 176. Wow. She needs this. She's got to have one this. rep. She needs one rep. You have to have this. Let's see it. Come on. Come on. Just do it.
Come on, you got this. Attack this. Third try at 176 for Andrea Thompson. So much better clean. Come on. Go. Double high. Come on. Big drive. Oh. It is so close, every lift for her. So close. Come on, Andrea. You got this. Come on. But now the problem becomes for Thompson is that she can't. She's got to do this. She can't drop back. And she has one more round. Teraz się tak nagrywam, kurde. The deeper we go in, Jeszcze z that minutę. many misses, it's just getting tougher and tougher, unfortunately. With that big a weight, you know, those big weights, they start stretching your shoulder after a while. It's harder and harder to get them. Ile ten hantel waży? A nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? Very experienced. Nie widzę, gdzie to jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki. She failed at 154 in her last attempt. This will be big for her. She comes back and gets this. And the strategy for her is she's coming out here to gain points. Yeah. Like she knows she has to get points up on Rebecca at this point. Get as much as she can. Yep. Well, now she's got to start thinking too about Jardine, because Jardine is only 2 points back of her for second. And Andrea's in a pickle, so this is. Okay. Save for Stone. Yeah. We said earlier today we're going to see a huge shakeup in points. I mean, this is all over the place. Yeah, this right. is, well, especially with the position that Andrea's in right now, this can be potential. We're now into giant round mix-up 4. of points. This is the fourth and final round. Mel Peacock. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa? Jakie konkurencje jeszcze? Okay, come on. Just make this happen. Come on. You know you got this. She's got to be a little. She's got to be a little angry at this. She's gonna say that. I'd be a little upset. Yeah. Come on. Come on. Put that into this lift. Shoulders. Here Knock we go it for Mel out. Peacock. Come on, Mel. Dominate Knock this. it Let's out. go. Let's see it. Come on, Mel. Oh, That was come close. on now. It just gets harder. That was close. Peacock's still in the second place tie with Lindsay and Leisha. Look at that Big crowd. drive. Big drive. Come on. Hold it. Oh. She's had that thing up 5 times. She's had that thing up 5 times. So close for Mel Peacock. Just rolled back just enough. She couldn't catch it. Damn. I'm exhausted. Well, Kristen, as you mentioned, you're absolutely right. This is going to come down to reps at 176. 100%. Teraz się tak nagrywam, She's kurde. done, right? Is that She 4? is done. Jeszcze z That was minutę. round 4. And that also a strategy, once she missed that 185, should Right. she have dropped to the 176 and hit 2 reps to bump herself up in front of those other 2 athletes? Which she was well capable of. Yeah, She's absolutely. Super solid. Yeah. Ile ten hantel waży? A nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? Now Hannah Lindsay back out. Hit Nie widzę, co to 176 napisane, a bo ja on her pomniejszyłem last ten attempt. ekranik taki. And now Oh, we're at going for broke. 185. What do you expect for her? I go for it. 100% you're all in. Go for it, yeah. You're all in. You got nothing to lose. Her foot's on the gas She's pedal. coming out swinging. Let's go. Come on, Hannah. Come on, Hannah. There you go. Get Double up. set. Come Big on. drive. Let's go. Let's see it. Oh, so close. Good effort. Good effort. Good effort. Crowd loving the effort. That's it. She's out. Not going to happen for Lindsay at 185, but did have one good rep at 176, which puts her in that 3-way tie for second place right now. Wow. That was super key for her to stay in this. I'm so impressed with her. She was never a presser, and just in the last 2 years, watching her, Was she a deadlifter? she's always kind of been. She's Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa? Jakie konkurencje jeszcze. Leishuk's coming out at 176. So she's making the decision to drop back down. So she's obviously going to
look for reps. Yeah, But see a that's couple smart reps. because here she only needs 2 reps to beat Mel and Hannah. Right. That's Yeah. all she needs. Right. Which And is- hopefully she knows all she needs is 2. That's it. she's more capable of. Yep. One, There's oh, one. one Yeah. solid one That right was there. solid. She needs one more. One more. No question on that lockdown. Come on. Big pop. Let's see it. Come on. Come on. There it is. There you go. There it That's is. it. And she will get it. Yes. Nice. A great strategy from That was Olga big. Lishchuk, and that's So going to give her smart. 2nd place That was So big. smart. all by herself. That's big points for her. Huge points. And now Andrea Awesome. Thompson, whose rest has gotten shorter and shorter each round, as you take another look at Lishchuk, Andrea Thompson's out next, and she has got to make this at 176. This is do or die for her Yes. at this point. Like, it has to happen here. This make or break This the is rest of it. this The competition. rest of the show. This Yeah, is it. yeah. Great lockout. That was Teraz się tak nagrywam, Thompson kurde, sits jeszcze in z 2nd minutę. place overall as Murray and Carrasquillo look on with 27 points. She's 4 back of Underdown, but Jardine and Lishchuk have both put some pressure on Thompson, so she is Ile got ten to handel get waży? A this. nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? I mean, this is the difference between, picking up some points. Nie widzę, gdzie to jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki. Let's go, Andrew. Let's see it. She cannot let her effort to this point be for nothing. No. She's Right. got to get this. Got to hit it. She just needs 1. Come on. And she's good enough to definitely get it. No Absolutely. question. Attack this. Come on. Come on. Come on. Good clean. Come on. There Crowd you go. knows she needs this, and they are behind her. Elbow high. Big drive. Big lockout. Oh, no. Just get Come away on. from Just that get guy. that No. rep. Get that rep. Come on. Come on. Stay calm. There you go. You got the drive for it. Just control the top. Come on. Thompson's not going to get it. Man. Wow. That is Bummer going to for be her. devastating for her chances of winding up on the podium. That's heartbreaking. That would hurt. That's a That tough one. is. That's tough. Well, That's really that's tough. where you talk strategy. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak widzę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa, jakie So that's konkurencje where you jeszcze. kind of work your way up. Like I was talking earlier, you might want to take a little earlier Right. one that you know you can hit just to get on the board. Yeah, that's tough. That's a Yeah, tough that's one. it. Sometimes you need that safe one, It's like the powerlifting. You want that safe attempt that where you're in the meet before you go up, because that's that risk coming out big. Well, Lucy Underdown is going to be next up, and right now she's in 9th place. So as we said coming in, get ready to put the standings in a blender once again if she can't hit this. Yeah, well, I was going to shake things up. It's her 3rd attempt on, at Lucy. 154. Come on. Technically, it looks like she could get her elbow a little higher. Yeah. Well, you can see she's also kicking that hip out. She's not staying directly under the bell. Well, things are going to get real interesting now after this event. Heading into the 5th and final event is Sam Beliveau is going to pick up the event win. 2 good lifts for her at 185. Now, Olga Lishchuk smartly going back to the 176-pound, 80-kilo dumbbell to take 2nd by herself. Teraz się tak nagrywam, kurde, jeszcze z minutę. Too bad this isn't a decathlon scoring. Sam would be in 1st place. Yeah, really. Very dominant. Can we talk about that lift right there? Unbelievable. Ile ten handel waży? A nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? So this is James Bond, shaken, not stirred. We're Nie not widzę, just gdzie to jest stirring it napisane, a up. bo ja We're shaking it pomniejszyłem up, ten rolling it out. ekranik taki. We had a huge shakeup in this Right. event. It's going to get really interesting going into that stone medley to close out this competition for the women. As the top 2 coming in are the bottom 2 in the event. Oh. I don't know if you guys had a chance to check out the Apollon's axle. We all looked at it close up, and it's just a brutal-looking implement. It looks like it's beastly. It's merciless. I mean, there's the original axle that they used here. This one's 400 pounds. So these are unofficial, but we do know Sam Beliveau was the only woman to lift that 185-pound, 84-kilo dumbbell. Not once, but twice. Gets her the win. Olga Lishchuk, that's going to be big for her as she was in 5th place overall coming into the event. Looks to move into the top 3. Hannah Lindsay will finish in 3rd in a tie
Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa, jakiej konkurencji jeszcze. In the monster dumbbell, and like you said, Jerry, I mean, we thought we had an idea of what to expect, and it's clear that we did not earlier today. I mean, it was all out the window. Yeah, all out the window. And Angelica is surprising everybody, showing what she's capable of. Amazing performance. I just love that she doesn't even know what she's capable of. She's just out here doing her thing. Yeah. She's having a great time, enjoying the crowd, just strong. She's just strong. She's just strong. Yeah. That's all there is to it. Yeah, Angelica Jardine has a chance to mate. I mean, we got to see how this all plays out, but she might sneak in there. Be your overall leader heading into the final event. We still have a lot more to come here. One event remains for the women, 2 more remain for the men. Apollon's Axel coming up next as we continue our coverage here in Columbus, Ohio. Teraz się tak nagrywam, kurde, jeszcze z minutę. Ile ten hantel waży? A nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? Nie widzę, gdzie to jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa, jakiej konkurencji jeszcze. Teraz się tak nagrywam, kurde, jeszcze z minutę. Ile ten hantel waży? A nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? Nie widzę, gdzie to jest napisane, a bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki.
Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa? Jakie konkurencje jeszcze? Teraz się tak nagrywam, kurde, jeszcze z minutę. Ile ten hantel waży? A nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? Nie widzę, gdzie to jest napisane. A, bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki. Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa? Jakie konkurencje jeszcze? Teraz się tak nagrywam, kurde, jeszcze z minutę. Ile ten hantel waży? A nawet, kurde, nie sprawdzałem, wiesz? Nie widzę, gdzie to jest napisane. A, bo ja pomniejszyłem ten ekranik taki.
Ogólnie jestem za tym, że Haftor wygrał. Jak wyjdę do Biedronki, to sprawdzę, ile tego jest. Jak to się nazywa? Jakie konkurencje jeszcze? Dobra, bandyci, wróciłem! Come sta que noras? Que nosta menoras? Oh, my friend, I don't understand you. I don't understand you. A jestem! Hello, hello! Aj, kurde. I have chickens and moloko. And sausage. Wait a minute, I going for sausage. Going to it because I like it for full. My belly is full. My belly is balloon. My belly is nationality soon. To jest przerwa jest? Events 4. Teraz koło będzie, tak? Przepraszam, kichnę. Achu! No, co jest? Co jest? Quality speed. What's a lay? What you say? What's a lay? Makalei, mollalei, oh, la solo, sallavei, munno ande bo, la loe, pozzolare, tombolo, maccale, lo paleo, lo paelo, wallemelo, manea laie, malaina slaie, Sleiman andraie. Only 2 events remain for the men here at the Arnold Strongman Classic. Up next,
A classic strongman implement. Apollon's wheels is what awaits as we are getting closer to crowning our 2024 Arnold Strongman Classic here in Columbus, Ohio. Thanks for staying with us, everybody. I'm Sean Woodland with Dr. Bill Crawford and Jerry Pritchett. Well, we were hoping things would become a little more clear as far as the race at the top of the leaderboard is concerned after that last event. It did not. We now have a tie between Hathor and Mitch Hooper. I mean, that was amazing that they both really hung in there and came in 1-2 because the bar was set high. MATEUSZ really pushed that forward, and then he was bested, and then they came out and pushed it even further. That was just a shocking result. Yeah, it's just like yesterday. Every event, just, there's been great entertainment. The crowd's loving it, and just keeping this battle tighter and tighter. Well, where we did get some clarity is the battle for third place. That has started to sort itself out a little bit as we take a look at the overall standings. Hooper and Bjornsson tied with 31 points, although Hooper does have 2 event wins. He's won the last 2 events. Evan Singleton, he had a huge performance in that last event. He now has 24 points, a 4-point cushion on Tom Stoltman, KIELISHKOWSKI, and then Bobby Thompson is 6 points back. Alexei Novikov, he's going to have a couple of huge performances and get some help in order to get into that battle for a spot on the podium. The event description, it's pretty simple. You got to lift Apollon's wheels as many times as you can. 2 minutes for max reps overhead, 400 pounds on that implement. Let's talk about the keys here to Apollon's wheels, Jerry. This is a 2-part battle. Cleaning that, getting it to your chest, and then the press. And we're going to see some different types of press. A strong presser like Bobby Thompson, might have just a little kick of the legs and almost strict press it. Then we've got guys like Hooper and Martins, we might see a split jerk, and other guys just a basic push press. But this thing, it's a beast. Like I said, just getting it to the chest is, a huge battle in itself. Oscar ZIÓŁKOWSKI will be up first. As the athletes will go in reverse order of the overall standings here. So he's in 10th place overall is Oscar. He'll be first. He'll be followed by Tom Evans and then Martins Lichis. Now, speaking of good pressers, we are joined at the desk now by Sam Beliveau. And my God, Sam, that was incredible to watch. I know you were fired up. ZIÓŁKOWSKI. How confident were you going into that dumbbell? Extremely confident. Yeah. I've been hitting this weight now for a little over a year. I just never really got the opportunity to showcase how great of a presser I am. And I'm extremely grateful to be able to do this today here in front of this crazy crowd. You absolutely showcased it, not in front of this crowd, but in front of the world. That was amazing. And you left no doubt that those are dominant lifts. You crushed it. Did you hear us yelling from over there? The desk was going crazy. We loved it. Yeah, crazy. And your reaction as we watch Oscar here, who was unable to get his press, but your reaction to that, and I remember hearing from you last year about this too, just the appreciation for the crowd and what the energy that they bring and the way that you were able to express that. But your second year here, it's a bigger crowd, and I've asked a lot of athletes this, but just what does it mean to have that support? It's everything for us. Like it could be a make or break in our lifts. The crowd showed it to me yesterday on that deadlift. I had a grounder on my second, but the crowd was there to support me, and I had finished the job. Today I wanted to put on a show for the crowd and kind of thank them for being here and for being amazing. You absolutely did. Well, also you put yourself in a lot better position with the points. I mean, nothing like an event win. If it was decathlon scoring, you got 2,000 points, it'd be like it's over. She just won the whole thing. Yeah. And as we were watching you, both Jerry and I said the same thing. Your second rep looked better than your first. What were you able to get dialed in a little bit more on that second attempt? I think just like being able to be comfortable with the bell on top of my shoulder, but also like that confidence comes a long way. Getting that first rep in super clean, I was like, okay, this felt good, let's go for another one. And then I looked down at the clock. I would have had maybe 3 or 4 reps there if I had more time, but I was giving this opportunity and I actually really showed up. You did. That was a stellar performance, no question. Thank you. Big shake-up, too. ZIÓŁKOWSKI's trying to get this into his shoulders once again. He's been struggling with it. Now he's going to
Looks like he's going to call it possibly, and he will. Land on his belt there. They weren't going to allow it either. He would have got the clean in the press. This apparatus, the bar does not rotate. I mean, it is just ugly up close. A big, thick handle, and there's how the wheels are fixed. With those big nuts on the outside. It's an amazing implement. Yeah, those big train wheels on it. The axles constantly want to roll on you. So it just makes it that much more difficult than even just a regular axle in the gym with just regular plates or bumper plates. And also, it's 400 pounds as opposed to the Apollon's axle weighed 366. So this is from big and scary to even bigger and even scarier. Yeah. Well, Tom Evans was supposed to be the next man out, but we've seen him grab that, I think, his right biceps after the last 2 events, so he's withdrawn with that. He's going to be up next. Martins has to show up on this one. He's got to get some points back somehow. Yeah, he's got a lot of ground to make back up. 60. And he's seen this implement before. He's done this. He can get this. Oh, yeah. Martin. One question about him, was the strength back? First competition we've seen him since 2022. Doing the cross grip. Yeah, at this weight, you see anybody. Great clean. Oh, easy. Good rack position. Oh, come on. Go, Martins. A little bit more leg drive. There you go. There it is. That's what we're used to seeing. There you go. And we talked about that. He's got that in his arsenal. He can throw in the split. And you can see how much faster that made it move with that split, right? Right. The second attempt here for Leetsies. 2 minutes. Wow. His hands came off the bar. Oh. How's Maxine feeling? Okay, we're going to go see the doctors, but it does seem like there's a little thing going on in the lat. It seems like it's not attached anymore, but it's Strongman. Yeah. It made the strongest, healthiest person on comp day win. We've all gone through some sort of boo-boo, Yeah. what we call it, and it's part of our sport. We're lifting some incredible weights, so yeah. I think what's really cool about this event is that we were supposed to see it at the Invitational, and it got pulled out because of the rain, right? Yeah. So we're able to actually see it this weekend here. Yeah, everybody was really excited for it, the Invitational, and the rain kind of spoiled all that, but there's the deadlift, and then there's this apparatus. I do think this is one of the hardest lifts for overhead that the men. It's just the clean alone is so difficult. It won't rotate like you want it to, right? Yeah. So you see Wade keeps wanting to roll on you there. That thing just fights you. Yeah. He's not giving up on it yet. And this is an eternity. Oh my gosh. 2 minutes? That's a long time. I think he's cash now. Yo, my friend, hello. And he put up a really I good like fight your for those 2 headphones. minutes. Thank you, my friend. But what is? I think we're going to see a lot of. We're just deep in the competition too. Everybody's wore out. And they've got little injuries and things they're carrying on with. Big reps. You'd like to see these big, heavy ones out early in the competition. So you got to go at them at your Thank you, my friend. Right. These are tough to go at the end. Well, the original Apollon's axle. My headphone no have light. Why? Zeppelin Okay. Yeah, I know. From France. I And he have had a this train axle. button. He would clean it. Yes. And, press This is button, yeah. This is for Martins this. got off to a good start. I mean, even after failing that first attempt, getting that thing overhead, he was able to get it sorted and then get. I don't know because. Spend a lot of energy on that press. Yeah. Because the clean. Oh, I need to open my program. I like your food. I want to eat, but I'm in diet. Well, Oh, Sam, you have. me too. I too in diet, but What do you do now to prepare very for that? carb, Yourself back in very the fat diet. space to be a competitor? Today I eat I'll for get back to trying donuts. to be calm and collected, and there's I one going event to left, so bike, I'm gonna go ride on the 2 skate minutes, park, we have 2.5 looking for my minutes, friend I'm gonna who is give it all riding I've got, on and rollerblade this is a really- and it's skateboarding Mono and Classic. It's a heavy BMX. show, and just to be here is an honor, BMX. but I won't back And out of a eat, fight. This is more donuts, for all of us. How do you I feel drink about milk.
It's for very We'll fun. see. I mean, I don't have these specifics. I like It's, it. it's kind of a gamble for everyone, Yeah, right? it is. I riding in Yeah. rollerblade, but It's gonna be out- my it's all rollerblading about in gonna my be those extra main points at the end of the day. home. We had a long weekend, so Yeah, last event, yeah. No, yeah, but beat no, up. no. yeah. This is Half Strongman, year this is the Arnold Classic. without training. Look, You got to make it happen. Yeah. it's only First and 40 10 for centimeter Novakov. biceps, He comes in seventh place but overall with 17 I have points. His 100 training came up kilograms. so I'm confident here for Wait. me. Oh, When I have come on now, more leg drive. Make it happen. 17 kilograms, Block it. Good. Oh, I have stabilize. Oh, similar I bicep. get the down signal No to way. Novakov. My record bicep is Those are 44. rough. When you go all that Come work on and now. not get the rep. Oh, that's a lot. When you talk about all failed reps are not created equally, and that's the case. There's just so much energy expended. Look, my and being friend. so perilously close to get that thing to count and not get it. Now he's got Never to reset. again. Well, I'm telling you, Repeat one my- rep's going to be pretty big on this in this event because My it is, like error. Jerry said, Ah, close to the end of the competition. never, It's not a regular action. never eat They're tired. They're beat up. rubbish. Hurting going in and out. You need a low fat You just pull it in together, body get that and very big That's and the easy stretch one. muscle. Is good idea. Come on, Lexi. Let's see it. Oh, You know, and this could be one of the events too. You know, when you see a lot of ties, that really changes How many the points as well. year you You training? got to share points. Rubit? No. so that one rep. But you Oh, get scrap, so many rubbish. blocks. You get like 4 or 5 Rubbish. guys that don't get that one repetition, and they'll just get shoved in this box. Anything above that's going to really put some space. Not healthy food. Oh, 30 to go for Novakov. it's not healthy food. Suck food. You know, a couple years ago when he Chips, crisps. he knocked out 2 reps on that shoulder Sweets. right at the very end. He's the It's guy that can rubbish. dig down Śmieci. that extra gear. He's got this. Come on, make it happen. Let's go, Lexi. Big drive. Finish. Come Oh, man. That. You can tell he's, you know, legs and hips no. are like just tired enough. He's not getting as My much English drive is as he little. normally, because normally Lexi would get a good drive and really long My English is stat. little. And today I have a confusion. Explosiveness is probably one of Confusion. the first thing to go when you start getting Confusion. tired, right? Yeah. You really need to turn on that switch. Just look how long this first rep Yeah. took. Thank you. What is your native language? Where are you from? How close can you get? Yeah. Just got to stabilize it. And everybody has the idea, oh, I would have done this, I would have done that. You got Lost 400 back, me pounds over too. your head and you're moving. From Yeah, good for you. That's 100 touch kilogram that to implement. You No. know, that thing's a different animal. 8 or 9 It's 0. not your regular axle. Italian. jam Oh, right. Italiano, my friend. You cram a big weight overhead, it's like getting kicked in the chest. Io just sono spike. Paolo You see Marquez Coglione. one time when he caught the clean, he Piccolo, hit him and, like, almost piccolo hit him. It doesn't Coglione. take your airwave. You hit me hard. Bobby Thompson gets started. And Sam, if you need to be somewhere, because I know you're competing right now, feel free to go do what you need to do. We love having you. If you want to hang out, you're more Mamma than mia. welcome. but you're- Mañana, Come on, mañana. Bobby. Bobby's great with the press, but this is he's got to get that clean. We had a great like high pull on it. You got it really high. He's just Right. having a hard time with that flop thing in that rotation. Uh-huh. Because he's way more. How capable many to press degrees it. Oh, he gets in his Italian shoulders, He just now? needs to get it to his shoulder. Yeah. I mean, Bobby could probably strict press this. And this In is just- Poland now is Yeah, and this is 8 just how degree, like, difficult 8. this implement That's is, how tough it right? is, yeah. Yeah, it's not like a log where you can smooth it, roll it to your chest. There In he is. Poland- Come on, Bobby. No strict press. Oh no. need wearing Easy press. jacket. That's for Bobby Thompson. You knew if he's going to get it to his shoulders, that was going to count. He knows He's that's done. a big point. Yeah. You know, It's a point. big points just even at one rep. Yep. Only bad thing Poland. is he's going to share points. Poland, You no know, Holland. there's Poland, several Poland. other singles. Polonia, Polonia. And you can't really get ahead of anyone then. No, but at least he's got a rep in, which is massive. Well, Sam, we'll let you Yeah, I'm gonna get head back out. to that Thank recovery you. area. Congratulations. It's incredible to watch. There've been so many great moments in the Congratulations. competition. That was certainly up there with appreciate all it. the top stuff. So We best of had luck you the rest called of to the win way. the dumbbell. And Yeah. Oh, you did? Well, we got one thing right. You know what? so, one yeah, thing I'll right, look back on this video and make sure you guys did. We had you and Mel at the top, and Thank you you. guys were the top. So Yeah, I appreciate it. It might Thank steal you. the Congratulations. Have a Sam. great day. It Thank might you. steal your the president of your fan club.
You allow me to do that? Yeah. Thank you for making us be right about one thing today. We really appreciate it. Good luck, Sam. Kick ass on that stone. Thank you. Thank you. Wow. Here comes MATEUSZ Why KIELISZKOWSKI, do who you say has 20 wow? points. He's tied for 4th place overall. He's only 4 points Polonia out is of a podium spot. bad country. After the 9th place in the deadlift, he's gone 3rd and then You 4th. won't do He knows this competition. implement. He's had it before. Look, MATEUSZ KIELIszkowski is very good in Poland. Look, And, look. You know, he's another athlete that will not quit. He's going to fight. My to the best end. competition in He's a guy just like strongman. Bobby Thompson. He gets this thing to his shoulders. It's going up. Terry, cześć, dziękuję kolego. Co ty jesz, kolego? Zobacz. Look, my friend, look. Press. There we go. Easy, There we go. easy Okay, for we're them. gonna get some reps. Easy. That's the MATEUSZ of all. Let's see it. Let's In see it. strongman, Let's I see some like reps. a Put a log big number up. press, log. Give them guys something to chase. Pipe Come on. with We've seen him hands do and some amazing overhead lifts. Remember, he would like basically snatch a log. Yeah. He's very, very good at these lifts. nie to fifi, tylko on jadł te Nice, efficient, pączki. Ja clean. dzisiaj też pączki zjadłem. Go. Big high pull. Jay Why pops that Poland hand is on the bad? way up. My friend. Look Easily to the chest. on Italian. Stabilize. In Good. Italy, Gets it down, saves his it. medium KIELISZKOWSKI's got it. range of life Gonna chalk up. is Let's see it. 85 year. Or 80? 85 maybe, Minute to go yeah. here. He's got In a couple Poland, more. 75. It's incredible how Poland easy that have press is. Just straight press at 400 pounds. Dirty, most dirty air in Europe. Good In flop. Europe. There he goes in the rack. Pathology. Big drive. And there's 3 for the Polish Titan. That was And he better can than bend Poland the second. people He's more stabilized. Don't like He didn't have to Come on chase now. it. Get in going there. to Get that last one. Let's go. Let's to see it. family, Let's see it. to hobby. Come on, MATEUSZ. Polish people is Come on, you got pathology this. because You need this. when Let's put you back in the show. Let's go. coming He's outside the top 3 right now. You might From think maybe job. he saves a little bit for the stones, but sit Not on MATEUSZ. shade, MATEUSZ flips on get events as every event. get Puts on that gas beer, pedal. Yeah. drinking Right beer, himself. drinking He's not wine, lifting. drinking vodka, Come on now. Let's go. Come on. and sleep. Go. Good rack. this will Big be the drive. last attempt. In Italy, you going Nice. And that will in count Italy, for you the going Koszmarny. to 4 good reps. to walking. What's that? That's You have nice sun, nice weather, Anyone in their seat. have nice restaurant. That's a like. In your country, for was coffee you pay 1 euro, As is customary here at the euro. Arnold Strongman Classic, 1 MATEUSZ euro is KIELISZKOWSKI 10 making minutes the of late job. charge. In 4th Poland, place overall coming in, espresso, looking to possibly pick up an event win maybe here. 5 You for, just never count him out. You know, he will not stop maybe fighting 8 till the end. zloty. Is half. I mean, half we give hour everybody nicknames. We should start calling him job. Mr. Impossible. Like he just takes the Yes. impossible and makes it happen. Yeah. Nice. Hold it. Lock. Yep. Yes. 2 steps back, caught it. Beautiful. And looking. This tip That elbow's fine. is for Yeah. a rent a Triceps house healed. on Nothing Germany. Strong. I need going to Germany or another country. Prove that. Any doubters? I don't like Oh, Look at lock that. Even it. caught Lock that it. up to Poland. the I bottom. hate I mean, Poland. that is just. Hate Poland politics All right, and come on. hate Here comes Tom Poland. Stone. He's already got that thing to his People. shoulders. Oh, man. That was who good. it no have Oh, hobby. game on. Game on. Game on. Tom says, all right, you want to play? Well, I Let's like go. this Yeah. Strongman. Let's get 5 out of this now. Yeah. Big Tom. Oh, Look how He's high already he on his pulls it. second rep. We're only 20 seconds in. Come on, Tom. Big drive. Easy. Oh. Easy. 2 reps in, Oh. 90 seconds left. I mean, Yeah. I also give people style points. I mean, that's really, really strong. Tom's here to battle. He is. There you go. Come on, Tom. Get your hair. You got these. Well, you remember the Invitational, how impressive he was on that log. He was like Yes. a machine for reps on that log. Right. This is attempt number 3 for Stoltman. Come on, My Tom. friend, in my job, Big drive. I have a Good. Oh, 800 Impressive. euro Fast. Wow. per month. away now from 800. MATEUSZ, he's got 45 seconds. Remember, he just It's has good- to start good the job, lift good before job. the 2 minutes hits. Yeah. Just get that thing off the ground.
He and Mateusz are tied in the overall standings too. This is a big battle here. Yeah, he needs this to separate him. He's got to get out away from him. I think he's going to lock in on getting that one rep. He feels like he's got one in him, and that's it. Let's see it. But he's got it. Oh, come on now. Come on, Tom. Let's go. Let's see it. A little bit of gas going on here. He just needs to get it off the ground, off the floor. There you go. Okay. There you go. Finish it. There you go. Now. You go. This Finish it. Big press. To tie KIELISZKOWSKI. Overhead. Come on. Let's see it, Tom. Come on, Tom. There you go. And he will do it. Nice. 4 reps for Tom Stoltman. Awesome effort. That's the kind of effort that if you were My job is moment I looking in fan, right? browser. Yeah, that was impressive. I mean, once he gets to his chest, it's gone. It flies overhead. Oh, yeah. Well, how many times have we seen this as competition where someone goes out and puts up an incredible performance, and then the next athlete out is they is match good it better. Yeah. I mean, they tied in reps, but I have to say that was pretty gutty. Yeah. Pretty gritty. I loved it. Well, Evan Singleton is up next, and he is going to receive a slap this time. So, all right, let's see. I producing. So we have a slapometer. Yeah. Casting this. Got a Richter scale back there. Evan's a great presser. Concentrate element. Get into his chest, he will press it. For bridge. He is the man who currently occupies that third and final spot on the podium. In normal country, this job is for 2,000 euro. 2,000, but in Poland is 800. All right, Evan, let's see it. 800 for bad life. That's it. Let's see 5. Yeah, come on, Evan. He's more capable of it. Smelling salts. Slap. Oh, let's go. Yeah. Here we go. Attack it. Time to go for Evan Singleton. Come on, Evan. Come on. Calm down a little bit. Yeah. Settle down. You got it. Get that clean. Plenty of time. Come on. There you go. If he can get 2 good reps, there you go. That'll put him in great position. And, same case as Novikov. Got it overhead, but unable to stabilize. So 90 seconds left. He's got plenty of power. He get this rep. Take a second. One at a time. Was this a case of maybe just coming out a little too hot? Yep. It's you know, Evan sometimes comes in a little too hot. You know, crowd loves his energy. I love his energy. But sometimes you gotta know when to just back off just a little bit. Wow. Okay. Well, this is no reps now for Evan Singleton, and that is going to open the door wide for Tom Stoltman and Mateusz KIELISZKOWSKI. We have 2 athletes remaining, and they are tied in points. Hathor Bjornsson will be up next. Hathor now? He has yet to finish lower than 2nd in any event, and he won the event on Friday. My ears is and then Mitch Hooper, who's won the last 2 events. Ile to ma? A ja nie wiem nawet. Why don't you move? And here comes the mountain. Are you strong, this guy? Why don't you move? Where move? For looking for a job in another country. I'm looking for a job, but I sent my CV, my job history, and it's very hard for me because I need job with accommodation. I'm really happy with 4 reps. For casa, you know, casa house. You did a great job. I mean, once you got it to your shoulders, you were doing it. You had to fight that last. Ziółek tyle treningowo nie robił. No widzisz, no. Tak jest.
Mówię, te strongmeny to są mega pojebane, bo to już przechodzi całe pojęcie. Już mówiłem na początku o tym. Ja te strongmeny już mi się nie podobają tak naprawdę. To jest pojebane. Co? Ja bym chciał, żeby Tortu spierdolił, to Mateusz może będzie trzeci wtedy. Nie, jakoś tak mniej więcej by było. Nie życzę nikomu źle, żadnej kontuzji, żeby nie było oczywiście. Nie? It's just 400 pounds of just solidness, and yeah, it's so hard. My friend, you get me house and job with accommodation, and I going to. O! Melduję się w zakonie szpitala. Ale kurwa! Nie teraz! Wait! Wait! O! O, mi tu zagłuszyliście, kurde, moją tą projekcję całą. O. Tu niech to się wyskakuje. Tym okiem. Dziękuję za... No tam coś tam. Szkoda chłopa, no nie wiem jak to jest. Because I was really confident going into that, so I love actual press, and the crowd got me behind for that last rep. And I mean, if you can't perform in front of this crowd, then you can't perform at all. So. But you were doing 400-pound presses in training. Yeah, I was doing, but I was also putting bands on my axle to make it like a stiff pad as well. So it kind of compensated the. And the second rep is good for Hathor. Wow. That was close. That was close. That was close. He's got to get it off the ground. Final couple seconds here and just rips it up. Now I going to eat nice to meet you. Oh, no. Okay, my friend. Bye bye. Ciao, my friend. And only one man left. How you feeling for Stones? Yeah, man. That's your strength. Yeah, fingers crossed it all goes good, but yeah, it's going to be a tough one to finish, but I'm looking forward to it. So. Right. Żarłem papryka szczeciński. Obviously, I feel a bit wrecked, but I masło. buzzing to be here and Włoszczowa. put a statement on the Arnold's because not had very good results. Złote, ze Hopefully złotem. the last event, I'll do good. Ale jeszcze byłem w Biedronce i sobie nakupowałem kurczaków. Zamarynuję je dzisiaj wieczorem. Chill out, listen to music, and Jutro rano sobie je odpiekę. No i kurde, te kości co będę miał, potłukę je, wrzucę do garnka i rosołek zrobię fajnie z tego, wiesz? Jeszcze rano na ryneczek skoczyć. Kurde, spierdoliłem cię ze słuchawkami, miałem tak fajnie kiedyś ustawione, że takie fajne się włączały, fajne kolory, spierdoliłem to jakoś. Just because of the tiebreak courtesy of his 2 event wins. Oh boy. He has been looking forward to this event. This is it. Yeah. I mean, because those are, he's got 2 guys in between him, and he can just be massive points. Yeah, I mean, he just land 3. That's really all he needs. Right. He's out by himself. He'll get plenty of points. Fajnie! Well, that would Ale one tak fajnie chodziły wcześniej, kurde. And it's going to be down to the stones. I mean, if he actually got 4, you know, he split points. He gets a little more out of it, but you know, but if he could somehow get 5, that'd be a kill shot. Yeah. Because that'd be. Well, if he could outright win it, yeah, then he's outright wins. He's really put himself in the driver's seat for Stones. Right. All these guys are super capable of getting this implement over their head. It's just getting it up to your chest. I think that's the biggest battle. Right? There's just no mercy inside this thing. But here goes Mitch Hooper. The quickest you can get it to your chest, the most efficiently, it sets you up for a better press. Ten to wypierdzieli, kurde. Goes with the split, and the first rep is done. Plenty of time remaining for Mitch Hooper. Just catch his breath for a minute. You know, he's such a workman. And people don't like that term, but I actually think that's a very high compliment. Second attempt is good. Meaning that he knows what he's got to have, and he goes after it. Yep.
Well, think back to the Rogue Invitational in that long press event and how methodical he was there, leaving himself enough time on the clock to get that last rep in. And that was a huge rep for him in the whole scope of that. He knows use the clock to his advantage to kind of space out every attempt. And you can tell he's put in the time to get the split jerk to make this lift as most efficient as possible. Rep 3 is good. Now for Hooper. Okay, so he's got 3 with a minute to go. Yeah. So got a lot of time. I mean, can he tie and then he just has to get that bar off the ground. That's all he's got to do. Yeah. He's got to get those wheels off the ground before that 2-minute mark, and then he can go after it. But Który kielich? Chyba albo egzekwo 4, albo egzekwo 3. Ma szansę, żeby załapać się na 3, jeśli... No, od Bjornsona tu lepszy był. Jakby tu kielich był pierwszy, to może będzie nawet i drugi chyba. So this to tie Strongman and KIELISZKOWSKI, and he will do it. No a jeszcze raz to pierdolnie. Ten Hofer to jest dobry gościu. He just has to get it off the ground. So this for the win for Mitch Hooper. A czemu jesteś w Bułgarii? Ja kiedyś byłem w Bułgarii tak podróżniczo. Ogólnie pamiętam, że tam pełno karaluchów chodziło i był mega syf, tak jak w Rumunii. Mega brudny kraj i... masakra. Kurczę, belle. Ale chłop pocisnął. Co za gościu. Zajebiście. Szacun. Co Bułgarii robisz tam, mówisz? For the Moose, he will have the overall lead all by himself heading into the final event, looking for his 2nd straight championship. Record in the 2nd event, buddy. Like I said before, I left a 2-week-old baby at home. I'm not leaving it at home to come 2nd. We'll close it out strong. Great effort. Great effort. Consistency in 2023 has turned into dominance in 2024. A 3rd and 3 firsts in 4 events. Yeah, we keep talking about that. He's on just so much momentum from competition to competition. Super efficient. I mean, that also lets you extend your arms. You get that explosive leg drive. Yep. Splitting your legs lets you get further. Stare siedlisko? Ale czemu remontujesz? To tam chatę sobie robisz, czy rezydenturę? Co? Paszport sobie tam wyrabiasz, czy to jakiś projekt? Nie wiem, o co tam chodzi. And then he had to finish with that press out. That was, you know, with the jerk, and then had to press out. That was amazing. And just perfectly executed from a pacing standpoint. Paced it out perfectly. Used the clock to his advantage. That was impressive. I mean, he looked at the clock and knew where he was. 5 reps for Mitchell Hooper, his 3rd. Szkoda, że Kielich w tej konkurencji nie wygrał, bo miał naprawdę tam trochę szans fajnych. A teraz nawet nie wiem, jak to tam wygląda. Overall niech pokażą ten. Didn't get a single rep, and Hafthor Bjornsson now will be fighting for a spot inside the top 3. So we are going to go into the final event with a lot up in the air, but Mitch Hooper, I don't know what more we can say about the guy. You know, last year we sat here and talked about just what a consistent run he had, you know, no mistakes. I mean, when you're consistent and you're winning, I don't know how you beat someone like that. Well, I mean, he's methodical, and he really prepares. But he also feeds off this energy. I mean, that last rep, he had to press it out. He had to fight that implement. He showed the heart. He said he came here to win, so there he is. Yeah, you don't beat it. I mean, if you're that consistent events and you're winning multiple events, you don't beat that. Yeah, he's been absolutely incredible so far, and he will have the overall lead. Alternatywa dla z UK? No powiem ci, że UK jest fajne na północy, ale tam centrum, jakiś Londyn, no na landzie tak typowo, to jest lipa, chuj przecież, to jest brud, syf, masakra. Ale właśnie tam to UK to tak naokoło, to jest super, takie tam owce chodzą, ładne takie stare te są, stare zabudowy, mi się podoba, a Bułgarii, no mówię, no to taka bieda, ale po rusku się tam gada, nie? Po bułgarsku w sensie, no bo buchwy to są z Bułgarii ogólnie.
No i Bułgaria, taki kraj, kurde. Nie znam o nim nic w sumie, bo byłem tam 3 dni zaledwie. Tylko w morzu się pokąpałem, orkę widziałem nawet. No i tyle. Ale tak to też taki syf, kurwa te mniejszości narodowe. No to tak wszędzie w sumie. Ale fajnie mi było jak szedłem na targ, tacy ludzie fajni jacyś, tak no, fajnie nawet było. No ale w Bułgarii to się zarabia w ogóle jakieś pieniądze? Przeważnie to Bułgary do Polski chyba jeżdżą, nie? Tam na handel jakiś. Tak to mi się kojarzy. Na tych rynkach jak stragany są, nie? Zresztą Bułgaria to... W Bułgarii i tak jest czystsze powietrze niż w Polsce i ten... I dłużej ludzie żyją chyba nawet. Powiem, że właśnie Rumunia nawet nas przyściga Polaków. Tu różowe. Dostałem sobie słuchawki, ale nie mogę tego ogarnąć. Muszę kichnąć, uwaga. Zatkajcie uszy. Manchester. To no nie wiem, 5 lat, 11 lat w Manchester. Jakoś tam mi tyle. No mi się te miasta raczej kojarzą z brudem, chociaż tak nie wiem czy tam byłem w ogóle. Ja byłem busem 2 razy tylko z kolegą. To tylko tam coś zawozić, nie? To właśnie wiem, że tam na północy było super, tam to już bardziej Szkocja, nie? Tak dalej. Jak wjechaliśmy do jednego miasta... Kurwa. Do Manchesteru nie. Jakieś inne miasto duże. Birmingham chyba. Mogę się mylić. To jak wjechaliśmy, to pierwsze co się rzuca, pełno kartonów, pełno śmieci na ziemi, te budynki takie rozpierdolone, ulice zapierdolone. Wchodzisz do sklepu, no to sklep nie ma takiej ładnej posadzki jak w Polsce, że wchodzisz do sklepu tak czyściutko w tej biedrze, kafelki, jakiś kurwa beton, ja pierdolę, naprawdę tragedia, nie? Jeśli o to chodzi, masakra, ale wioski bardzo piękne. Ja nie wiem, czy były jajka w słoiku, bo ja tylko byłem przejazdem. I jedyne co wchodziliśmy, to jakieś tam chipsy, piwo se kupiliśmy i tyle, nie? Na drogę, tak wiesz. Chaty za miliony? Nie wiem jak tam jest, ale domyślam się, że właśnie mogą być tam za miliony. A przynajmniej kurwa w centrum, bo te tam te całe zjeby kurwa zarabiają na tym, nie? Patodeweloperzy kurwa. A jedziesz do Włoch, do Hiszpanii i za 30 kasek kupisz kurwa haciendę gdzieś na zadupiu, ale masz w dupie wszystko. I oni se żyją fajnie. W tym UK śmietnik taki. Chociaż też słyszałem zdania, że kiedyś po prostu było dobrze, a teraz po prostu jest pierdoliło, nie? Chyba najbardziej jak ci Polacy wyjeżdżali. Ale mogę się mylić.
Supportus. Jak tu mogę coś kurwa zmienić w ogóle? Wcześniej takie fajne przejścia. Total duration jakieś? Nie wiem o co tu chodzi, kurwa. Ja tu se remontuję stare stodoły i żyję se na luzie, żarcie za free, z własnego ogrodu, wino swoje, rakija, bimber za free, super, no i o to chodzi. O to chodzi, żeby żyć, kurde, z rodziną na luzie takim. A nie, kurwa, jak w Polsce się spinasz, żeby cię z roboty nie wyjebali, kurwa, mobbing, przyjebani ludzie, kurwa, debile same. No ale Bułgaria to też taki raczej jak Polska dziki kraj, nie? Kurwa, kiedyś tu mogłem tak fajnie sobie ustawić, że to tak fajnie przeskakiwało powoli. To tak ostro przeskakiwał. Hex, nie wiem co to kurwa. Kolor jakiś, device. Chuj wie. Settings. A po jakiemu tam rozmawiasz? Po rusku? Podatek za ziemię 25 euro rocznie. Co? Za 3000 metr kwadratowy i jakieś budynki gospodarcze i domek letniskowy. Woda za darmo, arbuzy. No arbuzy ja tam w Bułgarii to te. Nie arbuzy, tylko kupowałem. Jak to się nazywa? Kupowałem w Bułgarii melony. Tam przy drodze ludzie stali. A to tam w ogóle tam na południu, nie? Południe, jug. Widzisz, jak wiem? No to te kury były zajebiste, pamiętam. Bułgarski jest podobny do ruskiego? Chyba bardzo nawet, nie? Mi się tak kojarzy. A, tu się wchodzi wizualizer, a ja jakieś studio wchodziłem, kurwa. Nie, studio też jest jakiś audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Jak posłuch polski. No ja ruski trochę tam, понимаю. Привет, друже. Привет, друзья. Привет, друзья, сука. Jubany w rot. No, to umiem takie rzeczy. Союз не Руси, не Республик Свободы. Głośniki, default. We are down to the 5th
and final event here at the 2024 Arnold Strongwoman Classic, and still a lot to be decided in Columbus, Ohio. Thank you so much, everybody, for staying with us as we roll to a close here for the women's competition. Nie czeczę, tylko brodę sobie zrobiłem, ale już mówiłem o genezie tej brody. Ja Dagestaniec. No i ten. Kiedyś miałem wąsy, później taką brodę wszędzie, wąsy ścięłem i zacząłem golić tak, zobacz, zrobię A, to tu, żeby nie mieć włosów, tam gdzie takie linie pokazują pan. Tu włosów nie mieć, a tu mogą być, tu podcinam tylko. Pod gardłem podcinałem, ale teraz też nie będę podcinał. Bo podcinałem w lato, mnie to wkurwiało, wiesz, to jest znowu włosy. Ale zostawiam, jak rosną. Tu będę ścinał zawsze i wąsy. O, a nie, to kobiety to. Pokręka druga, zajebiście. Tatar. Te Tatary to bardziej są te, kurde, Turki, nie? Ale masz tam obywatelstwo z tej Bułgarii? Jak będzie wojna w Polsce, żeby cię nie ściągnęli na mięso? Miaso. Mateusz jest chyba czwarty, nie chce się pierdyknąć. Ale wiem, że jeszcze pierwszy na pewno nie będzie, ale ma szansę na trzeciego albo drugiego nawet. Jakby dobrze poszło. Mogę się mylić, jakby co, więc nie chcę też źle powiedzieć. Well, you want to be efficient. You want to get you want to have as much speed as you can through the first two stones. You want to get that stone overhead, then you want to get that stone over the bar, and then you save your energy to be able to go. Bym chciał, żeby tak to działało i co? Shouldering that stone is going to be massive because that's a 260-pound stone to shoulder. It's a great shape for a shoulder, but I think that's going to just really show who's going to want to dig in and get those points. Because it's not just going to be about who's capable. To widzisz, źle patrzyłem. Rezydencję mam i w Orzyszu byłem i mnie już nie chcieli. Nie byłem w służbie. Ty, kolego! Ja w armii to w NSR kiedyś zaczynałem, w 15 roku. Później chciałem do desantu iść, być komandosem. Przez to, że mam krzywą szyję, niby to mi nie chcieli tam wysłać. To wziąłem do Szczecina. No to też tak jak kurwa liniowa taka jednostka. No i tam byłem 4 miesiące, ale powiedziałem, nie chcę, pierdalam, mam już dziewczynę, chcę sobie żyć normalnie, a nie jak jakiś debil. Poza tym jestem pacyfistą, nie? I mam swoje cele w życiu. No. Jakby była wojna i by mnie chcieli zaciągnąć do wojska, to mówię od razu. Kto mnie weźmie, od razu tego kasuję, zastrzelę. Jeśli ktoś mnie zmusi do pójścia na wojnę, zabijania innych ludzi i samego siebie, to ja tą osobę od razu zastrzelę. Albo wezmę karabin, pójdę już na tą wojnę, ale pierwsze co, odpierdolę jakiegoś tego oficera i tak dalej, nie? I później siebie, to wyjebane. Dlatego mówię, nigdy nie będę w żadnej wojnie służył. Żadnej. No chyba, że kurde, przyjdzie bezpośrednio ktoś do mnie, zrobi krzywdę mojej rodzinie, na moich oczach, albo nawet nie na moich oczach, wtedy będę się mścił. Ale zemsta, jak wiemy, zemsta... Do zemsty jest najlepsze... Ach, to powiedzieć teraz. No chodzą tacy ludzie, idą do metra i się bumbują, nie? Wiecie o co chodzi? Zamachy powodują tacy ludzie, nie? Na przykład. I to jest dla słabych, to jest wojna dla słabych, nie? Zemsta taka, to jest... Najlepiej by się odjebało polityka, który jest za to winien, ale tego nie zrobisz. No więc... Ja 9920 w Orzyszu, ja pierdolę. W 3 miesiącach mnie uniewolnili od niewolnictwa, ja pierdolę. Ale co to było w ogóle kiedyś, kurwa, brali do tej armii biednych ludzi, kurwa, zamiast człowiek się uczyć, to oni gnoili, chuj. Ja pierdolę, co za gnoje. Tragedia to jest. Tyle ludzi mogło, kurwa, wyrosnąć porządnych, nie? W tych czasach. Brali, kurwa, kocili się, pastwili nad ludźmi. Jeszcze Orzysz, no Orzysz wiadomo co tam było, nie? W Orzyszu. Co nie wie, to niech się sprawdzi.
Ja nie wiem, ile jest debili w Bułgarii, ale jak... Bo słucham sobie też na jednym uchu. Jak byłem w Bułgarii, to chodziłem po sklepach i mówiłem tam coś w stylu, no hello, I'm from Poland, autostop, can you give me some water, hot water na przykład, bo sobie yerbę parzyłem albo jakąś tam kawę czy co, nie? No normalnie czasem, kurde, ktoś mi dał normalnie butelkę wody, ja mówię, nie, no, from dispenser czy coś tam takiego, buty takie z kranu, nie? A tak mi dali tego. Gdzieś tam byłem przegrać filmy z pendrive'a, z dysku na kamerę, tam odwrotnie, nie? No, pogadałem normalnie, kurwa, wszystko dało się załatwić. Kebaba se jadłem, to turas jakiś tam kroił nożem, fajnie było. Fajni ludzie tacy byli, no ale na plaży fajni byli. Znaczy byli pojebani, nie? Generalnie turyści byli pojebani, a normalni ludzie byli spoko, z tego co pamiętam. No. Pogadali, kurwa. Tak wybijaliśmy się z wody, pamiętam. No nie, no nie mogę ustawić tych słuchawek, coś, nie wiem. And these stones have been out since, Thursday when the athletes were here. They've had a chance to look at them and sort of. So there's an important part of natural stone lifting, which is reading a stone. People, the stone lifters out there are like, yeah, no kidding, but just for everybody else, it's reading the stone. Like, what's the balance? What's the best hand grip? There's all these athletes have done atlas stones, multiple times in every competition, just about. That press is no problem for Peacock, and now she moves on to the 238-pound, 108-kilo stone over post. Her best finish at the Arnold Strongman Classic was 5th back in 2022. Looking to duplicate that if she can come up with a good result. Come on here. now. Come on, Mel. She's going to find a balance. There's a spot where she can kind of cup her hand under it. She got it. There you go. 238 pounds and smooth. Down to the final stone. No, czaj, herbata, no to ja wiem, no bo to jak... Powiem ci tak, kolego, u mnie w pracy był jeden rodowity Bułgar, który tam się do Ukrainy wyprowadził, coś takiego, nie? No to on mówi, normalnie po rosyjsku rozmawia i ja do niego się pytam, jak to on się odnosi do sytuacji, że wielu Ukraińców nie chce mówić po rosyjsku i tak dalej. On mówi, że to jest głupota totalna, ma to w dupie, jakieś propagandy. Mówi jak chce, nie będzie się podporządkował komuś, poza tym mówić po ukraińsku czy po rosyjsku, no. Wszystko rozumiem, mam kolegów, co pierdolą ten ruski, ale moim zdaniem tylko po rosyjsku, ponieważ po rosyjsku mówi, nie wiem, 1/6 świata, nie? No powiedzmy tak, no, tam, 1/6 świata, a po ukraińsku nikt nie mówi. Tam w Polsce tylko Ukraińcy mówią i tyle. Ja się zacząłem uczyć ukraińskiego, jak wojna się zaczęła, ale zdecydowałem, że to jest głupie, bez sensu w ogóle ruskiego się uczyć. Tak z 2 miesiące się uczyłem i na ruski przeszedłem. No i w pracy zacząłem wtedy z kolegami z Ukrainy rozmawiać, które po rosyjsku, które po ukraińsku mnie pouczyli, ale to tak, jak coś się dogadać, coś tam zrozumiem. Bardziej surżyk. No. Idi nachuj tam. Na Ukrainie. Ostry brzmi. Wojna w Ukrainie. Takie, że jak kupiłeś tą koszulkę, to tam dochód szedł na tego, nie? Na Ukraińców. A, bułgarskiego, weź, nie żartuj, kolego. Z całym szacunkiem. Ja się niemieckiego muszę nauczyć, wiesz? Niemieckiego, ale powiem szczerze, nie da się języka uczyć tak. Z aplikacji można się nauczyć, tak, ruskiego. Trochę się uczyłem tak, żeby zapamiętać coś, ale wtedy już trzeba, no powiedzmy po roku, już się dogadywać. Wtedy się uczyć. Bo te aplikacje często mają takie błędy, no, przykładowo, nie? Mam coś tam powiedzieć po niemiecku, no i na przykład piszę ogólnie z angielskiego na niemiecki, nie? I na przykład mam powiedzieć, typu, powiem o sobie, jestem Paweł i mam różowe, fajne słuchawki kota. A jak ja tam popstrykam, że mam słuchawki kota, Paweł jestem, no mi pokazuje, że jest błąd. No kurwa, no ale ja chcę się słów nauczyć, mowy, nie muszę, kurde, tak dokładnie ten. Pojebane te aplikacje są, naprawdę.
Powinien być coś w stylu poziomu, który pokazuje, że te słowa powiedziałeś dobrze, a czy zamieniłeś jedno z drugim, to chuj. Na przykład iś male ni. Nie. Iś male, czyli maluje. Nie maluje. Bo nie to jest, że never, nie? No to na przykład zamiast powiedzieć iś male nie, to na przykład napiszę iś nie male i pokazuje błąd. No to pierdolenie takie, a tak to angielski podstawa i chiński. Angielski podstawa ja mam bardzo słabe, ale dogadam się. Kurwa, a chiński nie, no stary, tych... Nie ma co w ogóle chińskiego się uczyć, tych idiotów, kurwa i tak dalej, to jest kraj zamordystyczny, gorszy od Rosji. Tam masz codziennie te obozy i tak dalej, to jest tragedia. Tragedia w ogóle, nie? Ale wiem o co ci chodzi, bo znasz trochę chiński, ale bez gadania z ludźmi się nie nauczyć, tak, nie? Ale biznesy, no wiem o co chodzi, biznesy można robić. Pracę, jak masz chiński język, to możesz mieć w IT pracę dobrą i tak dalej. No mi kolega mówił akurat. No ale tak, to nie, tragedia. No, niemiecki w 5. klasie podstawówki, ja pamiętam do dziś. Ale to musisz mieć dobrą pamięć, kurde. Na przykład ja niemiecki miałem od 4. do 6. klasy. I nawet powiem ci, że miałem takie etap, że nawet umiałem dobrze, tam na trójkę umiałem, no. Ale to korepetycje trochę tego, a teraz nic nie pamiętam z tego, no co no. Ale jak się zacząłem uczyć, to przypominam sobie. Na przykład gościu mówił tak, słucham takich różnych, nie? Mówi, że jak uczycie się języka, to nie uczcie się na przykład jak jest kot, jak jest krokodyl, jak jest akula, i tak dalej, tylko nauczcie się jak się mówi zwierzę. Albo nie uczcie się jak się mówi na przykład ten młotek, cęgi, gwoździe, klucz, tylko nauczcie się jak się mówi narzędzia. Ogólnie się uczyć, no typu pójdziesz do pracy, no to chcesz się spytać gdzie są narzędzia, nie? No to powiesz where is tools, nie? No i lepiej będzie niż tam where is hammer, where is key. I tutaj po prostu wiesz, ogólnie żeby wiedzieć, nie? A dalej tu się człowiek nauczy. A co ja robię w życiu? No tam press reset, precast element, concentrate z betonu, nie? Tam się robi z tego mosty, belki mostowe się produkuje, tam oni to później zawożą na budowę, mosty stawiają, hale, ściany, słupy, no, wiesz. Formy takie się suwnicą przykłada, palnikiem się tnie liny, jakieś tam się spawa takie różne gówna do tych kurwa żel betonu, żelaznych tych konstrukcji, nie? Po polsku, angielsku, bułgarsku i coś tam. O, po hiszpańsku! O kurde, kolego. Ja ci powiem jakie jest moje marzenie. Chciałbym... Tak, angielski tak znam, dogadam się tam, nie? Powiedzmy, dogadam, no. Chciałbym niemiecki tak się dogadać jak po angielsku, ale to... Po rusku się coś tam dogadam też. Chciałbym się później nauczyć jeszcze tylko francuskiego albo hiszpańskiego. I tyle. Ja nic więcej nie będę chciał. Tyle, że widzisz, język niemiecki, angielski są języki germańskie. I jak ktoś jest Anglikiem, a ktoś jest Germanem, to mu będzie bardzo łatwo przyswoić tą rodzinę języków. Tak, ja jestem Słowian, nie? Wiesz o co chodzi? To mi będzie łatwo ruskiego się nauczyć, łatwo będzie mi się czeskiego nauczyć. O, tam Serbia czy coś, to samo, kurde. A tak, to człowiek, kurwa, wiesz, nagle inny język, tragedia. Jak się nie ma kogoś, co mówi native, no to jest bardzo ciężko. Ja nie próbowałem francuskiego, nawet nie wiem, czy lubię, czy nie. Ale tak mówią, ale to też jest taki język właśnie światowy, nie? Ale hiszpański, tak jak to co mówi, to wszyscy mówią, że hiszpański jest najprostszy. Czy to prawda? Jak uważasz? Nie chodzi mi o gramatykę, nie? Wiesz, tylko o to, żeby tam się dogadać, nie? W sklepie, tam, w robocie. Królowa Elżbieta z Niemiec? Co ty gadasz? Ze świętego cesarstwa niemieckiego, nie? Rzymskiego.
2 minutes here for niemieckiego. Thompson on the final stone. 259 pounds, 117 kilos. Just has to get it to her shoulder and show control for the rep to count. See it. The best way to show control is just getting that hand out. Okay, here she goes. Dobra, nie, bo mi tu kurwa stroni. Come on, hold it. Big drive up, throw on the shoulder. That's it. Just fight it. Oh. Nie, stary, Paryż to nie. Paryż to jest przereklamowany. Nie, żaden Paryż, chłopie. To jest najgorsze. Yeah. I can't imagine it's easy to breathe when you have that amount of No weight. to czemu zmieniła? Ależ no czemu? To są wielkie układy przecież. Your brain's trying to figure out how to get it up there. Yeah. Wielkie układy to są. And lifting a natural stone is sort of I like bankierzy i tak dalej, to są wszystko układy down like kurwa in a wojenne. lift, push your feet down. Angielski najprostszy, to wiesz czemu może się tak wydawać? Bo wszędzie gdzie jakieś telefon, tak, kupujesz telefon, włączasz go, od razu masz go po angielsku, kupujesz komputer, masz go od razu po angielsku, kupujesz tam, nie wiem, mikrofon, od razu instrukcja po angielsku, wszystko po angielsku, no to dlatego, nie? Tak łatwiej się obracać w tym języku. I to się tak człowiek przyzwyczaja, nie? Ale bardzo powiem czego żałuję najbardziej w życiu. Że w podstawówce się nie uczyłem naprawdę języków. I niemieckiego i angielskiego. Bardzo tego żałuję. No bo słuchaj, i tak siedzisz w tej szkole, to czemu się nie uczyć? Kurde. Mój brat ma 19 lat już. I on właśnie od mało lata już tak angielski czaił. On właśnie dobrze po angielsku tam nawija. Tylko pisać nie umie. A nawija zajebiście, nie? W sensie nie umie, no. Unable to get that stone to her shoulder. 2 reps for Thompson to Sam Bellow. Still the only woman who's gotten that final stone to her shoulder is Rebecca Roberts. Will be the next woman out. She has 28 points in 6th place overall. Rebecca's quite a good stone lifter. Kurwa, ale the streamer companion app is currently controlling your device lighting. Memage chroma app. But she's a very good stone lifter and she's tall too, so she'll be able to get her arms around that block. Roberts had back-to-back second place finishes in the timber carry and the stone carry, but coming off an 8th place in the dumbbell event from earlier today. Mi chodzi o formę składania zdań i czasy, kiedy jest zaledwie kilka wyrazów wskazują na czas przyszły, No. Oj, w polskich na przykład tak. O, ty działa mi! Koledzy Ukraińcy na przykład tak mówią do mnie, nie? Coś tam mnie chce kolega wyśmiać, że jestem otyły. I zamiast do mnie powiedzieć ty grubasie, to mówi ty grubasiu, nie? Grubasiu. I takie kurwa... W polskim to wszystko jakoś tak dziwnie odmienia. Albo na przykład w angielskim mówisz do kolegi friend, nie? I going with friend, tam I want friend, byłem u friend, a po polsku to byłem u kolegi, idę do kolegi, zresztą też kolegi, to mój kolega. No takie, no wiesz o co chodzi, no czasem, nie powiem ci teraz przykładów tak z głowy, ale często to widzę i się łapię na tym, że angielski jest taki jakby bezpośredni, nie? Albo różnica między słowem, to odkryłem ostatnio. Że że po angielsku masz... Jak to się mówi? Everyone i everything. Everyone, everything. Tak jak w Polsce. Wszystko, wszyscy. Nie mogę powiedzieć wszystko do mnie, panowie, jak mówię do osób, albo dajcie mi wszystkie narzędzia, nie? I właśnie tak w ruskim. Wsio i wse. Ale zawsze, wszędzie mówiłem wse, wse, priwie, wse budu i tak dalej, nie?
No i to też jest różnica właśnie. Ciekawe. Ale to są takie pierdoły, co nie warto się tam tym przejmować. No to ze słuchu i tak trzeba się uczyć też, nie? O dobra, to Inez Carrasquillo will be next, and Inez in 5th place is in that jumble of athletes who are fighting for a spot on the podium. As you take one more look at Rebecca Roberts' effort. First too easy for her. Great effort. She's another one that's very appreciative of the crowd being here. Crowd definitely makes a difference. It really, they get behind you, that you get, you get so excited and you want to perform for them. Wallet mean. Mean to jest myśleć, nie? Give me it all. Everything please give me your... Everyone, please give me your pockets. O, kurde, dobre ty. Ale zobacz, jaki angielski jest prosty właśnie, nie? Już rozumiem. Właśnie, ja kiedyś miałem kolegę takiego i z nim w pracy mówiłem po angielsku. Bardzo słabo, ale on umiał bardzo dobrze i mnie poprawiał. To już tak tydzień pogadaliśmy, 2 i już tak nawet żarty kumałem, nie? Już tak rozumiałem to, nie? A, wallets mean. Teraz czytałem. Z kontekstu to umiem wyrwać coś, ale nie zawsze. No i fajnie, sławki mi teraz grają, ale jakoś to, żeby ustawić. W Hiszpanii masz za to litery, gdzie przed H jest w ogóle nie brane pod uwagę. No, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, no. No, tak, no. No to wiem, takie rzeczy, to wiem, ale właśnie tak jest. W ruskim coś jeszcze takiego chyba było. I was backstage talking with her about her face, and she told me straight up, I'm not here to quit. That was easy. O, widzisz? No, widzisz? Ciekawe. No i w każdym języku masz jakąś literkę, a w innym języku będzie co innego znaczyć, nie? Como te llamas? To attack this 259-pound stone that she's got to get to her shoulder as many times in the remaining 2 minutes that she has. She read that stone. She said, there are the grips. That's what I like. See a rep. You can see her kind of settling her shoulder down underneath it. Yep. There we go. Wow. Trying to inch it up and get that thing to her shoulder. Come on, Ez. There you go. Come on. Come on. Big drive. Nie, Amada, no to wiem. Wow. Wiem. Mijamu Pasza. Pasza Karol, ja mam na drugie imię Karol. Charles, Karol. No i Charles, to tak się na zachodzie mówi, a Karol, to tam wschód bardziej, nie? Karol to po rosyjsku król, więc Karol. Ja Karol. Kłaj? Nie wiem co to. 45 remaining for Carrasquillo. Kamieniem. Charles, no. Ale ja Karol będę mówił. Karol, o Karol. Albo Karol mówią, nie? Paweł to jest Pol. Pol. Po rusku, no, Pasza, można powiedzieć, nie? Ale jak wiem, żeby mówili do mnie Pol. Pol albo Paul. Tak, no nie wiem, tam wolą, nie? Albo Karol. Ale nie, no Paul. Nie? Pol. Impressive athlete. Her toughness to keep battling all weekend, especially after what happened on the frame yesterday. A background, co to jest background?
No i Hannah Lindsay will be up next. Now, Hannah Lindsay has 32 points. She's one back of Jardine for third. Statyk. And only 3.5 points back of Underdown for the overall lead. To takie za So these points are going to be szybkie huge. jak... Because we have a lot of points being split right now. Yep, tons. And Sam really helped herself out with that one rep. She did. Put herself in a good spot. Let's see what the Swamp Monster can come out Oh, with. she's ready. She's ready. She's fired up. Hannah Lindsay's coming off a third place finish in the Monster Dumbbell. Had a second place yesterday in the Timber Carry. Ej, kurwa! Odkryłem już, jak to się robi, ty. Miałem... Chyba te kolory miałem ustawione właśnie wcześniej. I'm ready to see her go into Jest the takie Swamp Monster niebieskie. mode. Knock this out. Get a Przyspieszę, couple żeby of to reps with that zobaczyć. shouldering. I think if anyone can do it, she can. I think so. I miał na różowe się zmieniać. This Coś will tam challenge udaje your fight though at kota. the end of a competition. It's really heavy. No nie? You got to reach so W Turcji far down. pasza, tak? Pull this out. Kurwa, coś w Turcji nazywa się pasza. O! She does. She gets to put Nie it on widziałem. display now. Come on, let's see it, Hannah. Kra. Easy. All right, keep moving. A, nie lubię tych. Turcji nie lubię tego kraju. And you know she knows right now what she needs to do. Za That was mordystyczne. no problem. Very focused. Okay. And now more than 2 minutes to battle with this 259-pound, 117-kilo stone. So far, Sam Belleville, the only woman to get that to her shoulder. She did it once. A, i teraz to napierdala szybko, to się She's zmienia. right to work here. Yep. Right to work. All right, let's see. A jak wolno. Jest różowe. A, ty też za chujowo jakoś. Big drive up. She's using that edge. Yes. There you go. Okay, come on now. Hannah. And Good drive. Make it happen. There. Lindsay is close Oh, and just no bobbles way. it and dumps it over Come the side. on. Oh, Plenty of time. Siłę mam that was pasza. close there. Oh, really? O kurwa. 90 seconds remain Come for on, Hannah Hannah. Lindsay. Come on. Baby, ale nie wyzywaj, że babo chłopy, bo nie, od razu mówię, tam jednemu gościu musiałem uciszyć i powiedzieć, że tak nie mówi. No to możemy mówić sobie tak, wiesz, w żartach między sobą, ale nie jak ten. No nie na YouTubie, nie? There you go. Big There you drive go. up. Come on. Come on. Come on. Come on. Finish it now. Finish it. Tak. Big drive. It's there. Come on. Lindsay just battling with this thing, trying to get it to the shoulder. Come on. Come on now. Kaska. Tu może być kas. There you go. Come on, There you Hannah. go. Oh. Oh, No jak tutaj jest? wow. Two just absolute street fights with that stone. Ik. She's been gimpy kind of all weekend long, and it looks like she's going to call it. Yeah, her knees have been bothering her, and with that stone sitting there just bouncing on you, it's just jarring the knees. Yeah. Great effort. Great effort. I was going to say great effort from her. No właśnie, każdy ma prawo zapytać, Awesome nie? effort all weekend. I mean, Że mówi. where she's improved her deadlift. She's been a lot of fun to watch. She's definitely a crowd favorite. No kidding. Well, that takes some of the pressure now off of Jardine, Liszczuk, and Underdown, at least for a spot on the podium, because now all Jardine needs to do to hang on to a podium spot, just get those first two reps. Yeah. And you know she's not going to stop there. Right. What we've seen thus far. So we're getting the floor reset, and Hannah Lindsay attended to. Let's take one more look at the overall standing, just so we know what's at stake here, as we are down to our top three athletes. Kurwa, ale mi się sypie podkładka. Angelica Jardine is next to go. She's got 33 points. She's just a half point back of Olga Liszczuk for Coś second. tam podnosisz. No stary, no. Underdown is 2 points up on Pół roku Liszczuk. już nie ćwiczę, ale tam wszystko byś mógł zobaczyć na kanale, nie? Bo tam mi się nie chce mówić. No, robiłem te trójboje i to wszystko, nie? So now the question is, can either Jardine or Liszczuk catch Lucy Underdown? Przeprowadzę się, to dalej będę ćwiczył. And you gotta think they gotta get that stone to their shoulder at least O, super! Sauna to have a nawet. shot. Because the first two Saunę reps to not the tam w problem. Bułgarii, jak masz ciepło, to możesz sobie zrobić taką bańkę, nie? Jak w Rosji I've robią. got a
you know, I've got an idea that Angelica's going to really have something going on here with the, you know, putting the stone to her shoulder. You know, she's shown how strong she is. Well, Angelica and Olga at this point, they know that top position is in reach, and they're going to have to come out here all out. Right. Only And it can all happen points separating first and third. Yeah. So far, Sam Beliveau is the only woman to get that stone to her shoulder. All right, let's see it. There she is. And there is Angelica. Yeah. Chi-Hu. I just love they call her the Polynesian powerhouse. I think that's amazing. Yep. Yeah, I love it. It's so Come great. out. Well, it was great talking to her, just finding A out. tak to ćwiczysz jakoś samemu? Tam te Remember, I'm a competitor, and I mean, here she is in a spot. kalistenikę czy coś? Jakieś pompki robisz? Ale zimę potrafi dowalić zimno, a w lato wiadomo. O, myślałem, że właśnie w zimę nie jest jakoś tam tragicznie. Mi się kojarzyło. She does have that power. I mean, unbelievable. She's gonna show us that. So, you know, we talk about, you know, Polynesian powerhouse. You know, South Sea Islanders are known for being strong stone lifters. You know, they actually have stone lifting festivals. You know, she was won America's Strongest Woman last year. I'm pretty sure they finished with natural stones last year. No u nas też tak było, że było ciepło, ale właśnie tak tydzień mrozu nastąpił, nie? To u nas tak właśnie było. No to takiego mrozu, nie? Nie było jakoś tak kurde niby zimno, ale ta wilgoć była wysoka chyba. Albo odwrotnie, nie pamiętam już. That one's no problem for Jardine. She has She 2 threw it minutes. up and pushed it. Trying to become just the second woman to shoulder this Told the crew, go get 259-pound that. stone. Here it goes. Come on. She'll get this. Let's see it. She'll get this. Yeah. Just got to get it up high. There you go. Come on now. Yeah. Wow! Easy. Angelica Jardine muscles that to her shoulder and still has 90 seconds here. All right. Game Do on. another one. Let's go. Get another one. Did you notice the technique? She just rolled it right up. Oh, she yeah. didn't Threw sit it. and mess with it in her Just lap. threw Oh, it. it was amazing. Come on now. All right, Joe. Let's see it. Second attempt now for Jardine. This would give her the top score we have seen if she can shoulder this. She'd be the event leader. Come on. Let's go. You got this. Let's see it. She's smiling. You see it. Massive points. Come on. This for the lead, and Jardine has it. Yeah. That's unbelievable. Keep going. A minute left. Keep going. Well, Look at this now crowd. want it all. Under. Look, Give me give me a another see one. 3. Yeah. Let's Lee see Shuck it, and Angelica. Underdown got to be backstage starting to sweat a little bit right now. Absolutely. But what's she doing? Oh, boy. Her technique's just so different from everyone else's. Let's go. Her That's amazing. technique is raw Oh, it's power. amazing. No, she's so strong. Like, she gets to this lap position and just launches it to the Smiling, shoulder. laughing, knocking it out. Awesome. Yeah. And there is 3 for Jardine. Come on now. Only 2.5 points back of Underdown for the lead. So keep that in mind, because we might look back on this as a championship performance from Angelica And Jardine. this is a Mateus performance from years ago. We had the stone shoulder. Everybody was having trouble. They come out and hit reps. And Look at that. another Wow. is good. This may be out of reach for everybody else. Awesome. That's just like a Mateus move. That was absolutely. That's like a Mateus move. Just go out and everybody else struggles and he smokes it. That is one of the most Smoked amazing it. things I've ever seen. That was Absolutely. That was unbelievable. That was amazing. Wow. Wow, 6 reps. Again. No, Marci ciągle najważniejsze to właśnie. A gdzie ona obczyznę? No jak to się mówi, wszędzie na zachód, wszędzie na północ i prawie wszędzie na południe. No. O to tylko chodzi. Jak najdalej i to nie obczyznę, bo to jest tak śmiesznie sam mówię obczyzna, ale to będzie normalna obczyzna, nie? Obczyzna dla mnie jest Polska, bo ja się czuję Europejczykiem, ja się czuję cywilizowanym człowiekiem, ja mam wysoką kulturę taką rodziny,
zwyczajów, jakoś taki miły jestem i tak dalej, nie? I pragnę na przykład charytatywnie też sobie tam trochę popracować, wiesz, jakimś tam starym Niemcem się popiekować czy coś, jakieś tam... Nie, i tak ogólnie. Tak to mam ten kraj polski, to dupy. Yeah, she has come on today and just impressed every event she comes out. I kind of live for this. Ciągle grzebie z tymi sławkami, nic nie mogą stawić. A moment like this that comes out of nowhere, right? Well, just her technique alone, just the power that she had from her lap, just rolling it up right to the shoulder, unbelievable. Well, that's why the 2,800 behind us bought tickets, is to see moments like that. This, absolutely. Right. Olga Liszczuk is up next. She's the only woman that came in the top 5 without an event win. It's all about consistency. Probably make that the top 3. Only woman in the top 3 without a win. And it's just a huge thanks to Rogue and the Arnold for giving these women this platform to do this. Right. You know, to showcase this. Ziemianin, dokładnie, ja mam to samo podejście. Mam prawo mieszkać gdziekolwiek na ziemi. Dokładnie, masz rację. I masz prawo do tego, że jesteś wolnym człowiekiem i nikt cię nie będzie zmuszał do kurwa jakichś... No tam zmiany jakiegoś wyznania, albo jakichś reguł ci nikt nie będzie narzucał. Ja mam podejście takie. W jakim kraju się mieszka, do tych reguł trzeba się dopasować, poznać kulturę i język. A później dopiero się politykować. A nie, że... Nie wiem, do Polski ktoś przyjedzie, ani kurwa polskiego nie zna, ani kultury, ani nic nie chce podatków płacić, to taki to niech spierdala. Na tym ja nie lubię Polaków, ja jestem antypolski. Ja muszę to powiedzieć, antypolski. There we go. She's in a good position. Go. We'll see it. Okay. Big drive. There we go. There we go. There we go. Back. Hand There we off. go. No, Ukrainka. Podniesie czy nie podniesie? And that'll count for Olga Liszczuk. That's a big rep for her. Huge. Przejebane. Still has time. A, tak to się edytuje. Kaiser for second place right now with Beliveau in the event. Te kolorki. She was only half a point up on Jardine No, for second. I co teraz? Very good. A tu drugi to będzie This is a ryżowy. huge rep. No, I co teraz? Put a little bit of space in front of Sam. Teraz. That's all No, co będzie points. tu? There you go. Big drive. She kind of slides it up. Yeah, kind of pushes it back. No, teraz mam sławki fajnie zrobione tak strzelać w tej chwili. For Liszczuk. Second place all by herself with 4 reps right now. That's big. Great job. You go for more? She's calculating her head. Is this worth going for a third rep? Go for another one. Yeah, just take a breath. You got a little bit of time. You gotta go. Come on, Olga. Nope, she's done. She's tapping out. Sounds like, yeah. So impressive today. That was a different technique, kind of sliding it up. Yeah, just kind of get close enough, then push it up, then stabilize with that arm. It's good. Two totally different techniques, but Right. both successful. Well, that should be enough to at least keep her inside the top 3, although she will right now surrender just 1 point to Jardine, but Jardine only trailed her by a half. Now the question is, what will Lucy Underdown do? So here's now the big one. You can see a big shakeup. What a great battle for Olga Liszczuk. Lucy Underdown is the final woman out. So Lucy needs... She's got 2.5 points. She has a 2.5 point lead on Angelica Jardine. So she needs 3 reps on that stone to win. If she gets it to her shoulder, she should be... She's at least got a shoulder at once. Yeah. Because if not, she's left back in the rest of that pack. That's just that's a ton of points. Yeah, she's gonna leave a ton of points on it. Or splitting points with all them. 2 should do it for her. But she has to at least get
She needs to get 1. Yeah, so she needs 2 reps to hold off Jardine. Right. All right, Lucy. Lucy Underdown started off this competition with a win in the elephant bar deadlift, 666-pound deadlift. She's coming off her worst finish of the competition in 8th place in the monster dumbbell. Well, we know she's got back strength. Yeah. We know she's got hand strength. Yeah, she knew the dumbbell was going to be tough for her. She said that yesterday when she was on, you know, that her overhead's the one that's still, you know, maybe a little behind the others. But like Dr. Bill has said, she obviously strong deadlift, you're going to have the back strength. That's what you need for stones. Yeah, easy press. That was no problem. No problem. Strict press, easy. Bar, that was easy lap. Oh yeah, easy. All right. Now, okay, his 2 reps. This is there's work all for the championship. The championship right here. W 7 roku mieszkanie w UK do jesieni. O kurwa. Oh. Oh yeah. Wow. Good. Come on now. Come on, Lucy. I zobacz kolego, szacun, bo w wielu miejscach byłeś, dużo się nauczyłeś dzięki temu, a taki ktoś, co w ogóle nigdzie nie był, to co on kurwa tam zna. Bardzo fajnie, żeś zrobił. Bardzo fajnie. A rezydentura w Bułgarii, jak wygląda, jakbym chciał paszport bułgarski? Co? Here's what you don't want to do. You don't want to spend a lot of time fumbling with that clean because it's just wearing you out. Right. There we go. There we go. There you go. There you go. Get high in the chest. Come on. Roll it up. There we go. Come on. Roll it up. Oh no, Lucy Underdown could be watching this slip through her fingers right now. Wow. Angelica Jardine. Come on, Lucy. She's got a minute. Take a breath. Reset. This one has to count. You can't waste another attempt. This one has to count. This has got to happen right now. Come on. This is the whole championship. You have to have this. 45 seconds left. Let's go, Lucy. Come on. Underdown still needs 2 reps. She is running out of time. Have to have this. There we go. Okay, come on now. Roll this up. Come on, Lucy. Come on. Oh, come on. Oh. Angelica Jardine. O, 10 lat, to długo. No bo są kraje, gdzie kupisz obywatelstwo, nie? W sensie kupisz mieszkanie na przykład i wtedy masz kurwa wyjebane, nie? Come on now. Come on, Lucy. Come on. Big drive. Pop, Come on. Oh, man. Lucy Underdown cannot do it. Angelica Jardine looks like she will be your 2024 Arnold Strongman champion, but we still have to get all the scoring figured out. But 6 reps may have done it for Jardine. Towards the back today. She's had a phenomenal day. I mean, this will be the second straight year this has happened. Think about what Victoria did last year. Exactly. But she just kept coming, and she had, you know, she just kept winning events. Yeah. Unbelievable. And it goes surely, just because you had a great day yesterday and come in the lead today, you still got to carry through with that. That's right. Yeah, it definitely. 6 reps for Jardine, her second win euro? of the day. Kurwa. Her technique was just flawless. No nie, w sumie to normalna cena. To tyle co gówniane mieszkanie w Polsce zjebane. To normalnie. Widzisz, normalnie. The question is, Hannah Lindsay, did she do enough to now leapfrog Playback device. Underdown for that final spot on the podium? Possibly so. Nie chciał kurwa, żeby się zmieniało. To really sticking it out and training another year and coming back here next year and winning. I didn't think you were going to come out here and kill everybody. How do you feel? I'm soaking in the moment. It feels a little surreal. I'm still a bit jittery, so it's amazing. It feels amazing. Well, you're a world champion. Thank you.
guys here for, guys? Your world champion. I said while we were watching this might be a championship performance, and it turns out it was for Angelica Jardine. You are absolutely right. Well, when she did that, I'm like, uh-oh. Here it is. Well, this is where you knew. I mean, that thing went up so easily, it was absurd. First one she launched, yeah. Well, as always, when she got in her lap and she smiled at the crowd, it was like, oh shit, this is gonna be good. Buckle up. Yeah. Lower the boot. Yeah. Like sometimes, like I said earlier, it's just better not to know that you're on the biggest stage in the world, and just go out and perform like you're having a good time, and that's exactly what Angelica Jardine does. 6 reps, wraps up the Arnold Strongwoman Championship for her second win out of 3 events here on Saturday. Nie z Europy? Second straight year, a great comeback on day 2 by the eventual champion. Nie czaję tego. Angelica Jardine. So proud of you. A first on the stone carry, a 5th on the monster dumbbell, and then finishes up with a win in the stones of strength, and is joining us now on the desk. You are the 2024 Arnold Strongwoman champion. I mean, just when I say that, how do you feel when you hear that? I can't even believe it still. Nie, w lato sobie mieszkasz, w zimę wyjeżdżasz na przykład, albo wynajmujesz, nie? In your wildest dreams, is this something that would have happened? I honestly came in and I just want to hang with the top half of the pack. If I could come in and hang with the top half, to me that was gonna be a win. Za ile kupiłeś? Co ty kurwa gadasz? I can't even believe it. Number 1. Ja pierdolę ty. Co za gościu? Za 2 wypłaty kupiłeś mieszkanie. Gospodarstwo, kurwa. Ale fajnie ty. Nawet, słuchaj, nawet na lato, nie? Dobrze było. Żeby sobie na lato jechać, kurde, z rodzinką, nie? Kurde, super. Nie no, kurwa, w Polsce to byś kupił za to. Ja ogólnie mam pomysł taki przyszłościowy, kupić sobie kontener. I zrobić chatę w kontenerze, nie? Taka bieda, no to... It was just your technique was so impressive when I was watching her do. I'm like, look at her, she's just rolling, she's throwing it up there. A Ruscy tam mieszkają? Dużo ruskich mieszka po wojnie? Którzy uciekają z Rosji? Albo w drugą stronę może, czy byli Ruscy i spierdalają, bo ich wyrzucają na przykład i prześladują? I look at last year, Victoria had a very crappy first day, but she came back and she dominated. So every single time I have a competition, yeah, the first day you don't want to get too far behind, but I firmly believe that anything can happen on day 2, and I feel like that's where the magic happens. So coming in, I'm just gonna give it my all, and that was pretty much just it. It's just do what I do. It was incredible to watch. I mean, we've seen how being a champion here can change a career trajectory, just change a life. How does this change things for you? I don't know. I don't have any sponsors at all. So. Well, that's about to change. That will change. So having a sponsor would be nice. That will definitely change after this. Yeah. Congratulations. Yeah. Thank Congratulations. You guys so much. Awesome performance today. Thank you. Yeah. So much fun to watch you. Well, let's talk through your competition, because we're going to just take a look back at some of the moments that you had here. But other than what we just saw in the stone medley, what are the moments that are going to stand out for you in this competition? The circus dumbbell for sure. The Denny stones, I dreaded that every day in training. Every time I had to do that in training, I hated it so much. I was cussing the stones out every single time. Zobacz, to jest znany błąd. Napisałeś, że kupiłeś za... Nie za 4000, nie za 40, nie za 400 000 funtów, tylko za 4 miliony. Oni są właścicielami Wiem, bo za 40k kupiłeś, nie? Właścicielami apartamentu, zazwyczaj Ukraińcy, Rumuni też. Aha, no, wiem o co chodzi. Ale fajnie, kurde. Jeszcze bym chciał samochód kupić, wiesz jaki? Taki jak są Peugeot Partner na przykład, Renault Kangoo.
Takie co wchodzisz, robisz sobie taki mini domek, nie? No mi się podoba. No, 5, no ja rozumiem. A jedzenie tanie w Bułgarii? Czy tak jak w Polsce? Bo ja w Polsce tak. Pokażę ci ile zarabiam. Czasem 3500. Kurwa, no minusa wcisnąłem. Pa. Zarabiam tyle, powiedzmy. 4. Czasem mam 1000 zł na odłożenie, czasem 1500, a czasem 0. No bo zazwyczaj jest tak, że trzeba coś kupić nagle, coś się stanie, iść do dentysty, kupić lekarstwa. No czasem chcesz sobie kupić coś fajnego, nie wiem, struny do gitary, kurwa. I to tak jest. I gówno mi zostaje, nie? Ale żarcie to jest porażka tutaj. Porażka. No mówiłem tam, te betonowe elementy, co się z nich robi, mosty i takie. Czyli jestem zbrojarz, betoniarz. No od COVID-a u nas się zrobiło. Przed COVID-em powiem ile zarabiałem. Przed COVID-em pracowałem w McDonald's. Zarabiałem 2000. Nie, zarabiałem 1000 powiedzmy 600. Później 2000. I jak się COVID zaczął, to 2500 jakoś zarabiałem. Później poszedłem do chujowej pracy za 2000. Ale to była tragedia, to nie powinienem. Nie, tragedia była 2000, nie? Czyli powiedzmy 2500 zarabiałem. A jak przeniosłem się do normalnej roboty, to zarabiałem od razu 3,5. Z nadgodzinami nawet 5. I obecnie jak dostanę 4000 albo 5 z nadgodzinami, to żyję tak samo jak żyłem wtedy za 2500 w McDonaldzie. Ja bym chciał iść na ochronę, ale na ciecia takiego, który siedzi i tak, patrzy w kamerę, śpi, gra na telefonie, nie wiem, na gitarze bym sobie grał, kurwa, oglądał filmy i to jest moja praca marzeń, cieć, ale to trzeba mieć rentę albo coś takiego, nie? Shootering joiner? Nie wiem co to znaczy. Ale mówię, no pieniądze w ogóle stoją w miejscu od dawna. Nic do przodu nie idzie, kurczę.
A w UK to w fabrykach jedynie to tam piekarz jest stolarzem, a stolarz lekarzem. A czemu tak? Co ty gadasz za głupoty? Nie rozumiem ludzi, którzy fizycznie tyrają za 4K, jak można iść na ciecia i za... Właśnie stary, ja chcę być cieciem, ale kurwa trzeba mieć rentę. Co ja mam zrobić? Ja i tak w pracy się staram opierdalać. Ale stary, no siedzisz i jak zapierdala chuje i dlatego się uczę tej informatyki niby, nie? I dostać tę robotę, to nie jest takie proste, Łukasz, żeby pójść. No tak, właśnie o to chodzi. Bo oni, ja wam powiem jak to, mi gościu mówił, co tam zatrudniał ludzi. Biorą starych dziadków na rencie, albo w ogóle jakieś na rencie, byle jaki, nawet młodych. Od urzędu pracy dostają kasę, czy tam od państwa, za to, że rencistę zatrudniają i jeszcze ten. I na rentę to zatrudniają w różnych pracach. Ale jest lipa, bo rencista ma swoje prawa, tam nie wiem, 7 godzin pracy, jakieś tam 2 przerwy. On to sobie nie przyjdzie do roboty, bo pójdzie sobie na L4 na rok. Wiesz o co chodzi, to nie są takich, nie? W 7 roku 2,5 kafla, stary. Moja pierwsza praca to była w 2011 chyba, 12 czy takiego. Zarabiałem 1300 zł i to jakby na godzinę, jak już zarobiłem 2000, to jest 2000 na godzinach, to już taki byłem bogacz, kurde. Za pokój 300 i tyle. No, praca w fabrykach to jest pojebana praca, stary, to jest kurwa żenada. Ulgi, tak. O. A to widzisz, jesteś wielkim chłopem, to kurde możesz na bramce stać, nie? No ale te firmy ochroniarskie są spoko, jeśli właśnie taki przed monitorkiem siedzi, nie musi się ruszać. Na przykład na weekend do takiej roboty iść, nie? Wiesz, ja jestem za tym, że wolę mniej zarobić, a się nie narobić. Na przykład kiedyś pracowałem w takiej produkcji, to chodziłem 10 dni do pracy. No i stać mnie było tyle, że na jedzenie i na mieszkanie i tyle, nie? A, depozyt kasy, no, inkasenci, no. A ja tu bym musiał taką robotę mieć, że na monitoringu się za nie tam łażę, kurwa. No, z bramek to... A to jak być bramkarzem to nieźle, kurde. I co dalej robią tu? Chłopy teraz będą? Panowie, chłopy chyba wchodzą, wiecie? No, za niego ulgi, ta. Ale to... Kurwa, tym samochodem, no też się z jakimiś żulami, kurwa, szarpać. Albo alarmy jakieś się w robocie włączą, to musisz tam jechać. Nie. No, na pewno lepiej niż jak ja, kurwa, cały brudny wychodzę, śmierdzący, nie? No to... Wiadomo. No widzisz, 15 lat w zawodzie to masz doświadczenie, to jest dobre. I możesz sobie zmieniać co chwilę, nie? Z jednej roboty do drugiej iść, ale ja na przykład mam parę doświadczeń i raz mogę tu popracować, a raz mogę tam popracować. No ja też się ciężkiej pracy nie boję, bo mogę leżeć koło niej godzinami. Prawie tylko weekend, no. Ja raz byłem na nie na ochronie, na informacji, to nie ochrona, ale na stadionie stałem i tam patrzysz i tak udajesz ochroniarza, to też spoko było.
A mówię, ja jeszcze się nauczę informatyki, jeszcze z 2 lata, rok, nie wiem, coś. Oj, kurczę, chłopaki. Pić mi się chce. Kurwa, mogę sobie picie kupić. Spać już mi się chce, naprawdę, jakoś tak. A cieć siedzi co noc. To ja się przecież mogę pierdolnąć na łóżko. Patrz ta jakich, cholera. Ej. Czekaj, jak to? No nie, bo to nie będę widział czatu wtedy. Grzeje cieć. Gorzałe, no! Można tak zgasić światło, czy nie? Oj. No ale nie kurwa, chłopy wjeżdżają, a nie tam. We are down to the final event here at the 2024 Arnold Strongman Classic. 3 stones stand between one man and a championship. Thanks so much for joining us, everybody, here inside the Columbus Convention Center in Columbus, Ohio. Sean Woodland with Dr. Bill Crawford, Rob Kearney joining us now, and Jerry Pritchett. And Rob, this has been an exciting competition so far. You're coming into an event like this. Where does an athlete's head need to be in order to be successful at this challenge? I think it needs to you need to find that same balance of excitement, but technique and how you're going to execute this event. These 3 stones are awkward. They aren't easily moved, right? We have a press, we have a load, and then a stone to shoulder. Not many guys have experience on that final stone, so you need to have really great excitement, but also need to stay to execute really well on these 3 stones. Let's take a look at the overall standings as it is now. Mitchell Hooper, courtesy of 3 straight event wins, who sits atop the overall standings with 42 points. Hathorpe Bjornsson is 4 back. Those 2 are more or less pretty much assured of a spot on the podium. But look at the battle going on behind them. Tom Stolman and Mateusz KIELISZKOWSKI are tied with 29.5 points. Bobby Thompson and Evan Singleton can still factor in here depending on what happens in this next event. Next event is the stones of strength. And as you heard Rob say, there are 3 different stones. The first one needs to be pressed. The second stone that increases the weight up to 365 pounds, that needs to go over the bar. And then in the remaining time, how many times can you get that final 410-pound stone to your shoulder? We certainly saw some exciting moments with the women, courtesy of Angelica Jardine, and expecting to see the same thing here for the men. The keys to being successful here.
Well, the same thing. You want to get those first 2 stones, and you know, you want to press that stone as efficiently as possible. You want to get the stone over the bar and move on to where the grind's going to start, and getting that stone to Jak się znasz na chodzeniu w góry, wiesz? that's where your energy's going to go. Bo ja to kiedyś poszedłem z dziewczyną w takie jakieś tam, gdzieś tam w Zakopanem, coś tam, nie? Kurwa, za chwilę się wpierdoliliśmy, że ciężko było tam chodzić w ogóle. But I have to say, these are beautiful stones. And the other thing about this, I love the fact the stone lifting meets this much. Natural stone lifting actually comes down to the sighting championships and has a true place in our sport. Zasubskrybujcie się wszyscy jak coś. Talk about that battle for third place. You have two arguably the best stone lifters in the sport. Tom Stoltman, a multi-world record holder with the Atlas Stones, and Mateusz is really just great on those natural stones. Po 3 latach powracam do remontu. Oskar Dziękowski is going to lead things off here. He's making his first appearance here at the Arnold Strongman Classic. He was last year's amateur champion. A ja będą podnosić już, tak? Ej, patrzcie, oglądajcie. 300 pounds, 136 kilos. Remont Pałacu Prezydenckiego. Look back a little bit. Ale chata tu, cała z cegieł. A ty pracowałeś jako murarz? Na budowie coś? O, mam taką kulę, wiecie? Widzieliście jak... Ja mam taką małą 45 kg waży. Widzieliście? To u mnie na filmach jest. Kurde, ty, fajne filmy masz, ale... I do like how strict the judges are being, though, making sure that those elbows are locked out, make sure that stone is under control overhead. To co, no, proza nie ma, o kurde. But you're being fair. Absolutely. You want to be fair to everyone. So that's what that means. You're being fair to everyone. Oscar's going to call that. Oskar Dziękowski getting some valuable experience here at the Arnold Strongman Classic as he leaves the floor. Tom Evans is going to be up next. As Tom Evans withdrew, so Novikov will be the next man. Yeah, Tom has that bicep from yesterday on the frame. And, you know, Novikov, Alexei has seen these stones. Alexei is experienced, and I just want him to come out here and throw those gears on this. Give us a good performance. Sowiecka ciężarówka wiezie tamten. Yeah, you know, we haven't seen these natural rounded stones in a couple of years. Alexei was here the last time they were on the competition floor, so he has that experience on them. And then he was also Ulica Rzeczna na Bałkanach. Nie, stary, tragedia. As well. Kurwa, jak w Rosji, nie. So even though he's sitting a little bit down on the leaderboard, he can still mix things up by putting on a good show here and getting some good points, put some pressure on some guys that are ahead of him to put out a really great performance. Right. Well, he had to get, he had to have one more rep a couple of years ago to put himself on the podium, and I mean, just with the very last split second, and just gutted it out. That was an amazing performance. One more look at the keys, and starts with that speed in the beginning. As you said, Dr. Bill, you've got to get through those first 2 as quickly as you can because this event really doesn't start. Strzemiona na szybko. O, kolega, strzemiona robisz. Ja na maszynie pracowałem na takiej ten. Też takie rurki się gięło. But when you get that, you can't get too worked up and get yourself out of air when you get to this. That thing's going to take everything you have to get that shoulder. If you already get there a little winded, it's going to be tough to get that to shoulder. It's also the first time that we've, you know, actually seen this stone to Wiesz co, w shoulder. Bułgarii to fajnie właśnie ten. Tam mówisz saunę, jakiś ładny ten. Right. Normally you get the fresh crack at you're actually expending energy. Taki odpoczynkowy, wiesz, grilla, altanę jakąś. Yeah, the previous stone trials. Dzień dobry, w gór, ledwo cię słychać. Dobra, nieważne. To Polak ostatnio wśród... Jo! 7 Nutrition? Nie wiem. You lost yourself into the pad, you still hold on to the stone. Jak to się I was nazywa? like, that Real fan. performance. A That was a teraz nice są, way to nie make wiem. an entrance onto the Arnold floor. You made a lot of fans. Alexei Nie, ale ja Novikov słyszę na up next. podglądzie w telefonie. Novikov has yet to finish better than 6th in an event. 17 points overall coming in. Jana Nowikow, Ukrainiec, uwaga. Like how he took his time, getting his hands really under that stone, making sure he had a good grip, not wasting energy on that pick. I say you don't want to waste any fumbles on a pick or a press or anything.
I think sometimes with stone pressing, they'll allow, if you get your head through, if it's not completely locked out, because a complete lockout sometimes is a little bit. It's a dangerous lift, you know, because it's not like you're holding on to a barbell or a log or something that you have control of. You know, this gets away from you. It's bad. It won't spit you out; it'll just drop straight down. And now to the 365-pound, 165-kilo stone. It's going to go over that post. Novikov's going to call it. Pat is right over. Yeah, you know, the Denny's earlier, he kind of grabbed that form, maybe strained it. Yeah. I think the frame, he also was kind of touching that side. You're not picking any heavy stones with any kind of forearm, bicep strains, anything like that. It's too much of a load. Kurwa, opis jakiś. Witam wszystkich mających zainteresowania na tle badania obserwacji świata, jak i również innych. Ciekawe tematy, osobista opinia. Kurwa, nieźle. Też jesteś szurem takim trochę, nie? Kurwa. Ale fajnie, chłopie, kurwa, zajebiście chatkę se robisz. Ładną pogodę tam masz, wszystko sam umiesz zrobić, to jest super. Wtedy możesz podziwiać. A, stary kanał jest. Grabbing these without tacky as well, you know, you get a pinch on them much harder squeeze, and you get away with a little less on tacky, you know. W Rumunii, nie? Dobre góry są. Ja się w górach boję tam niedźwiedzi takich. Ja ogólnie chodziłem po lasach dużo ze swojego czasu. Performances on stone, so if he can put up a huge performance here, has a chance of, depending on what happens, he would need a lot of help putting himself inside the top 5. He's definitely one that has an affinity towards these natural stones. You know, we saw a couple of years ago when he was here, great performance on that stone to shoulder. With that final stone we see here in the medley. So Martins is never one to lay down easily. You know, I think he's coming into this event with a lot of confidence and kind of hoping some things happen above him on that leaderboard that he wasn't, you know, kind of in control of. But with an event like this, he definitely has to feel pretty good knowing he's got a lot of reps and a lot of experience on these 3 stones to try to come out here and put up a big number into that 3rd stone. With the order of competitors on your screen, we're already through Oscar and Alexis. Both Tom Evans and Maxime Boudreau have withdrawn. Martin Leitz is up next. Now, Evan Singleton, we're hearing now, is also withdrawn. Oh, okay. Martins. That's absolutely right. And Martins just didn't have the start he wanted. It goes back to the deadlift where he made his first attempt and struggled after that. This is his effort in the stones earlier. A surprising result here from Martins. He's typically a guy that has great grip. Typically does very well on these awkward style carries, so that was surprising for us to see. I was really expecting at least top 3 for Martins. Absolutely. Ja mówiłem, że Hopper, Haftor, Tom i Kielich. To, że tak będą, ale oni mogą się jakoś przemieniać miejscami pewnie, ja tak mówiłem. I think also, you know, that time away, you know, your ligaments and tendons, not just your nervous system and your muscles, but your ligaments and tendons, you know, the strains that you feel and you know, how you adapt to each of the events as you train through them. That means a lot, because that's the last thing, that's the last thing that comes back. Yeah, absolutely. Yeah. Well, I think you can see that with Haftor with the axle, how well everything else has come back, but that overhead still, once that overhead takes a hit for whatever reason, you know, whether he laid off or injury or whatever, it's hard to get back. It is. Typically, we can build up that strength in the squat. We can build up that deadlift strength again. Those carrying movements typically come back pretty well pretty quickly as well. But like Jerry alluded to, that overhead is always that last component, that last key that comes together once you've taken some time off. Why is that? It's just it's a difficult muscle group to engage. It's a difficult muscle group to train and condition for these kind of implements and these kinds of weights. The shoulders typically just take a beating when it comes to strongman training. So they're the last ones that kind of want to come back to the party once you've taken some time off. Yeah. One more look at the overall standings coming in here is Mitchell Hooper, your overall leader, 4 points up on Haftor. Stoltman and KIELISZKOWSKI are tied with 29.5 points. Evan Singleton, he's back in 6th. He's withdrawn, as have Tom Evans and Maxime Boudreau. Neta przycięło?
Just goes to show widzisz, tak to ma w tej how Bułgarii, heavy kurde. Niby and ładnie, how ładnie, ale difficult this competition is. internet I mean, słaby, that's one kurde. thing that Jan and Terry Todd have always kind of hung their hat on since they started this competition back in 2002. They wanted to A, find the 29 ma strongest równo man. kielich z There it tym. is. And, Ze you know, Stoldomanem. you always hate to see athletes go out because of injury or 38 ma because of hasło. whatever O reason kurwa, they're 40. But it just goes to show Ty, really what it takes ale to go uciekł. through Nie, to Arnold kielich może być Strongman last trzeci, ale nie będzie drugi Time you najpierw. roll this Nie? fifth event, you're beat to hell. Kurwa, You know, jakie wariaty. And here comes Martins Licis. Come on, Martins, show us Robi something. to, You ale got ten it. singleton jeszcze może... Nie, to like chyba. Rob said, Martins is very familiar with all these stones. Domek całoroczny. Domek Dominated all these całoroczny? stones before. I mean, you've seen with the Aha, invitational nie launch wiedziałem. over the bar. No czy wiem, że letniskowy to jest taki jakiś tam This is his first bez jakiegoś super competition używania since i the Rogue izolacji. Invitational in 2022. Getting this press is Mówię, big ja for to bym him. kontener stawił. Another two implements are Kiedyś really tak robili, że difficult. kontenery Has to get this kupowali, press. owijali tym kurwa wszystkim i był git. No. Come on. Go, Martins, come on. Third attempt for Martins is not Ale nie ma good. Now he's going to kłopotów. start over. It's That was very a lot of energy. it's uncharacteristic to see Martins, you know, look this uncomfortable on the competition floor. Yeah, you see him out there struggling this much. It's not something we've seen much out of Martins. Kurde, no. Brakło tylko. Come on, get this overhead. Just make I it don't think happen. it's going to happen for Martins here. No kidding. Wow. He's got 90 seconds left. Now it's a matter of can he just get one rep? Because he is more than halfway through taking a look at that left arm. Come on, Martins. Let's go. Come on. Taking that time, 60 seconds left. Love the crowd still getting behind him though. Yeah. He's always a crowd favorite. They love Martins. They want to see this rep. Kolego, masz tam w Bułgarii taki Just not there, aplikację, yeah. że tam masz ten dowód osobisty Schwarzenegger in i the crowd wszystkie now. jakieś pierdoły? I mean, this is just it's got to be a terrible feeling when you know like it's just not there. It's just and you've got 30 seconds left. And It's a huge defeating feeling. Especially after taking some time off, wanting this to be his returning show to competition, wanting him to really put on a good performance, and just not able to kind of come through. Yeah, he's going to be very disappointed with this. Well, Martins Licis gave it all he had. Wow. Really surprised by that. Taking some time to thank the crowd before he exits the floor for the final time here That's right. at the Arnold Strongman kidding. Classic in 2024. But That was surprising. It just shows it's such a battle. It's like a survival competition as much as anything. well, after the way he got it to his chest on that first attempt, I mean, I think a lot of people thought that this was just a foregone conclusion, but he really struggled here. I think like we were just talking about the pressing, you can see with the axle earlier, his pressing just not back to what it was, you know. I think you also just see what it takes, what this competition takes out of you over the course of the weekend. Right. You know, I mean, it is really just going through. A co cię w Anglii these najbardziej events, wkurzało? they're so heavy, Pogoda? they're so physically demanding just on the entire body system. You know, we talked a little bit yesterday about that Czemu central cię nervous służby system fatigue prześladują? and just being able to recover from that. And Agentem taking jesteś time away brytyjskim, from czy ruskim, competition czy for a co? good amount of time like Czy Martins polskim? did. Nie wiem. It's hard to retrain that. It's hard to get back to that level so quickly. Czy się dziwią, że tu How masz trochę long tego, after tu a tego, show tu like this tego? does it take you to get back to a point where like, okay, now I'm in attack training with the energy that I need? Depends on what shows you have coming up next. Your neurologic system is just so fried from just putting everything all out on the, in every event. Yeah, and a lot of these guys have a really quick turnover. They're going over to the Arnold UK in 2 weeks.
And then shortly after that, we have World's Strongest Man the first week of May. So the Strongman calendar is one that is extremely difficult to stay on top of when you take into consideration all the big shows, the qualifying shows, and everything we have to go through throughout the year. So in an ideal world, Sean, to answer your question, it would be anywhere from 2 to 3 weeks of kind of recuperation, recovery time. But a lot of the times we're lucky if we get 4 or 5 days before we have to get back into training, get back into the gym, and start our training session for the next competition. Wow. That's why, you know, it's really always been with, you know, the Arnold Columbus. You know, you come into the biggest, heaviest show, and then, you know, years ago when we had the circuit, 2 weeks later you were in Australia, a month later you were in Brazil, a month after that you were in South Africa, you were in Canada in the summer, then Spain in September, you know, it was just one after another. Well, they do have the UK in a couple of weeks, so we'll see how that works. Yep. And several of these athletes are going. Yeah, I mean, most of the competitors from this weekend are also over there. So, like I said, quick turnaround, tough spot to be, especially after being beat up after this competition. Here's Bobby Thompson, 5th place overall with 25 points. He's 4.5 back of Kieliszkowski and Stoltman for that final spot on the podium. We talk about a guy that can also make some noise here. You know, I mean, we've been proven wrong the last couple times we've said that. But he's a great overhead presser. Yes. He's one that's done all of these stones before. And when we had this final stone to the shoulder for reps just a couple of years ago, he was successful in getting it up to the shoulder. I would think this press is going to be pretty easy for him. No hip drive, just block it out. Yep. Oh, a little balance issue. Come on, finish it now. Finish it. Ja, zrobię tu full screen, ale jak to się pokaże? No kidding. Wow. Looks like that first rep, I think his beard might have gotten stuck in his hand when he was holding it onto the stone. I couldn't tell what happened. Something kind of jolted there. I couldn't tell what. That left arm looked a little funky. Just like we saw with Martins, Thompson made multiple attempts on the press, but not able to get that thing overhead. Grand scheme of things, great for Oleski in this situation. Absolutely. Well, and you're leaving a lot of points for Tom and Mateus to go after. Absolutely. Thompson is almost there, but just cannot lock it out. Wow, shocking. Really surprising. The guy with his kind of pressing power, you know, the American log press record holder, great on most overhead implements, to see him struggle with this stone. I would have expected an easy press on that. Yeah. Well, it's a little different too because it's all in here, not you know, it's not out. Yeah, and it just looks like the way that you have to balance it, you don't have an opportunity to engage any lower body here. No, it takes the push press out of it, because if you do try to do push press, it's going to come out of your hands. Typically falls forward, but again, with a guy like Bobby, who has really strong I don't think he'd be able to strict press it. And there he goes. That counts for Bobby Thompson. Good. Okay, move on up. He's only got 45 seconds to go, though, so he's got to kind of move quick here through these next two if he wants to get one rep on that stone to shoulder. So he needs to get this over as efficiently, quickly as possible, and then just get the other stone off the ground. And then he can keep working with it. There he goes. Come on, finish it up. That grip is starting to go, though. Yep. He's not one of the taller athletes either. No. Not out of time here. Thompson's got to hurry. 10 seconds remaining. It's just not going to happen for the American Nightmare. It really is surprising how much this medley is tearing guys up. Yeah. Well, he did get a press, so it kind of puts him in that next little, you know, at least he got that point. It does set the stage for these other guys, though. I mean, I'm excited to see if anybody gets through those first two stones, what the crowd's reaction is going to be like. They're going to go nuts. It's going to be great and to especially hear. after you shoulder it. We only have 4 men left, but that was a great fight from Bobby Thompson. The fact that you expend that much energy and then are able to actually then get it. That's why he's so fired up, but this was the stopping point for Bobby Thompson. So he and Alexei Novikov were the only 2 men to press the stone, and we have yet to see anyone get past that portion
of the event. We have 4 men remaining: Mateusz, KIELISZKOWSKI, Tom Stoltman, Arthur Bjornsson, and Mitchell Hooper. Well, I guess also the axle might have taken a little bit out of each of the athletes. Yeah, I mean everything has, right? I mean it's been a tough competition up to this point. So. Well, this is everything. When you know, stones, a lot of grip. They did a grip event today. Well, they started with a maximum effort yesterday with the deadlift. Yeah, Max deadlift into the frame carry. Yeah, the Denny stones carry. Into the axle press. It's just a beatdown of a competition. Yeah, especially the posterior. The posterior is taking a big beating. Yeah. You know. And now here comes the Polish Titan, and you know if he can get to that last stone, it's going to cause some problems. It's going to shoulder, yeah. It's just getting there right now. That seems to be the biggest problem. I love the confidence. I love the confidence. Walking out, yeah, the first thing he that does one. is go to that final stone because he knows he's going to get there. He's very familiar with that stone. That's his baby. Yeah. I mean, with the amount of points left on the table right now, yeah, nobody's safe in this top 4. No. You could have something really surprising happen where somebody just rockets down the point standings with just a big mistake. All right, Mateus, let's see it. Come on. See a show. There we go. One motion. Oh, we're moving. I love that. Let's go. That's awesome. I'll just take it in one motion over my head. It's great. Stone snatch. Nope. Just a face of determination. One motion there. Mateusz KIELISZKOWSKI is going to have 2 minutes to go after this 410-pound, 186-kilo stone. There we go. Let's see. Lap pretty easy. Adjusting it. Oh, yeah. Wow. He is the master. Beautiful. 1 good rep so far for KIELISZKOWSKI. He's under a minute. Here we go. He's under a minute. He's got a minute and a half to go. This is a statement after watching most of Ej, that no i co, nie field zaliczyli mu go tego? through that first rep to come out here and just one motion the first with the strict press, one motion that second stone over the bar, and now an easy 1 rep with still almost over a minute left on the clock. He's done this before on this stone, you know. We've had this, the first year was here. We all struggled with it. He came out and just dominated. He had 4 lifts with it. Yeah. So confident. Wow. So strong. Yes. Second rep counts for KIELISZKOWSKI. Wow. Remember, he is tied with Tom Stoltman He's in got a points minute. now for that final spot on the podium. There we go. Here we go. This will go a long, long way. In the back, Tom right now is starting to sweat a little bit. Yeah. Oh, got to. Want to stay on that podium. He has to come out and do something big. Mateusz hoping to get at least 1 more rep here. 30 seconds remain for the Polish Titan. Well, he's not disappointed so far, that's for sure. No, this is great. Great final event for Mateusz. Let's see it. Zawsze dobry w tym kamieniu był, nie? Come on, make it happen. This looks like it'll be his final attempt. Taking a look at the clock, he's good. Yep, it's off the ground. Crowd is on their feet. It's going. Come on. There you go. Turn it. Pojebane! KIELISZKOWSKI has it. 3 good reps. Wyjebane! 410 Jeszcze się tam napił. Pressure is on Tom Ale chłop Stoltman. postawiacał. He has never Ja failed with that pierdolę, stone. widzieliście Every time to? he stepped up to it, Chłopej, kurwa, Put it on the dobry shoulder. w chuj. That is amazing. Ale on to taki miał podejście, You ja know, for cię a guy that kręcę. doesn't show that much emotion when he's out on that Dobre, competition nie? floor, you know he feels good about what he just did. Absolutely. Zajebiście, kurwa. Ale fajnie. No swoje musiał pokazać, kurwa. Polska górą! Congratulations. That was fantastic. Really, Szef, nie? Fantastic.
Totalnie, Well, nie? you did some amazing things, but when you get this guy coming up, Dojebał you gotta na feel maksa, good. kurde. Mateusz KIELISZKOWSKI. Awesome. That's got to make his weekend too. How about that? Wow. Does everything he needs to do to put himself inside the top 3. And after you watch this, it was like, okay, how many are we going to get on that final stone? Because that just looked like a minor inconvenience. It's just silly. Little warm up before he got there. He has never failed with this stone. Every time he stepped up to it in competition, he's put it to his shoulder. Amazing effort. Once it's over his belt, it No, turns so easy. no. The way he just turns and rotates it. Ale tak jak to z wyjebaniem zrobił, to drugie, pa. Pulls it To, out, o, jak pushes it rzuca, over to his wejdzie, head. pa. Tak na wyjebaniu. Yeah. Nie, no ty, to super wyszło, super. Paid for a ticket. Let me help you. Ja, no i to jest fajne właśnie, kurde, no. There we go. Zajebiście. That's amazing. 3 men remain. Tom Stoltman is up next, and again, he came in tied with No ciekawe jak innym with pójdzie, 29.5 ten robi, points. nie? So he needs 3 to get to the shoulder to tie for 3rd place. I mean, that is a tall order coming out onto this floor right now after what we just saw. This is very different than using an Atlas stone, really. You know? Absolutely. Yeah. Tom's known for his strength in stones, you know, but typically Atlas stones. You know, now he has done these first 2 before. He's familiar with these. Not necessarily the press, but he's touched these stones before. But that 3rd stone's going to be the challenge. Yep. This is his 3rd appearance at the Arnold Strongman Classic. His best finish coming into this was 6th place last year, so he has a really good chance of besting that here in 2024. He's got to get past this press, though. You know, we know his log press is great. Let's see how he does on the stone. Oh, easy. That's not a problem for Tom Stoltman. Easy. This should be an easy stone for him, too. All right, see it, Tom. Come on, Tom. Just rolled. No big deal. Gotta find that sweet spot. Just a little roll on it. Good job. 365-pound, 165-kilo stone is up and over, and now he's going to try and track down Mateusz KIELISZKOWSKI's mark of 6 reps. He's got to get 4 to tie here. Come on now. Let's go, Tom. Let's see it. Just under 2 minutes. He doesn't have a great track record with this stone, though. No. When we had it a few years ago, I don't believe this stone has it. I forgot. Yeah, he hasn't had a rep with this. I think that's 5 reps for KIELISZKOWSKI. Just want to clarify that, as you can see on the scoreboard. 5 reps for Mateusz. So Stoltman's going to need to get 3 here. Now he's got 90 seconds left. The toughest part about this stone is finding that spot of where to hold on to it, where to grab it, and you have to be consistent every time when you go back down to grip that stone. And it wants to roll. And if you can't find it when you first get it, I don't know if you will. He's calling it. He's going to call it. Wow. But Tom Stoltman will leave with 2 good reps. Mateusz KIELISZKOWSKI now more or less assured a spot on the podium. Well, we talked about that before the show today, you know, or at the beginning of the show. What do we think how's it going to play out? You know, Mateusz gets a chance to finish the competition with his stone. Yeah. Hafthor Bjornsson will now be the next man out. Another amazing stone lifter trying to put some pressure on Mitchell Hooper, who does not have experience on the stones. Yes. But somehow Mitchell's always just good at So stuff. consistent. Yeah. It's just amazing. He's good at figuring stuff out. It reminds me of Mariusz Pudzianowski, how he used to compete. Mariusz was one of those athletes that he could look at an implement and just know what to do to make it work for him. And Mitchell is very similar to that in how he attacks these events, how he's able to make the implements work with his body type and work towards his strengths. And it obviously is showing this weekend. And another great strategist in that way was Magnusson. He would just figure stuff out and do it in such a way that he'd have to actually make rules about what, you know, the Magnus rules. Like, you can't do that. Well, Hafthor Bjornsson is making his return here for the 10th time at the Arnold Strongman Classic. He won this competition 3 straight years, from 2018 to 2020. And he has 13 career event wins. And you look at this guy's resume, and you know, Jerry, we were talking yesterday, like his best days still might be ahead of him. Oh, absolutely. I mean, he's still only, 34 years old. So
he's really going to come into some of his best years strength-wise. You know, so the more he sticks with it, you know, on this comeback, it's going to get better and better. Especially when that overhead finally comes back, then he's really going to be dangerous. Right. And he's got his man muscles in his 30s, right? Right. I mean, my best lifter in late 30s. Well, 2 men remain, Hafthor Bjornsson, who sits in second place overall with 38 points, and Mitchell Hooper, who has won 3 straight events. You know, even for Hafthor being in second place at this point in the competition, it still has to feel pretty good for him, considering it's his first competition since 2020. Mitchell Hooper's been on a hot streak ever since he really entered the sport. So to be hanging with him in your first contest back, that's gotta feel really good. To lubię, fajny gość. Pamiętam jaką ten rekord miał pobić, kurwa, rok przedtem, już tak zapowiadał chyba, to pamiętam, że już go oglądałem. Ale chłodno mi coś. Hafthor has yet to finish lower than 4th in an event, 2 seconds. Aj, zapomniałem herbaty kupić w Biedronce. An elephant bar deadlift, and Kurde, if you ciągle missed tą kawę that, piję, he to only tak took 2 lifts. And his second lift was 1,006 pounds, and we asked him when he came up, could you have broken your record? He said, yes, but I want to be smart for the rest of the competition. That was a smart thing to do. Yeah, we talked about yesterday, even breaking the record wasn't going to get him any more points on the leaderboard. No. The mountain against the stones. Nope. See an easy press. Ale jazda. Come on, Hafthor. He needs a little leg drive here. Oh. Kind of like seeing what we saw to Martins. Yeah. Okay, come on now. Having the stone on your chest is a little bit different than a log or an actual, right? The center of mass is directly over your chest. It's disorienting looking up into the rafters here at the Expo Center. So trying to find that balance point is really difficult. Hafthor asking for some help from the crowd here. I think also, too, sometimes competition conditioning is bigger than you think. Yeah. From show to show. And you know how his training is. If he hasn't been putting together this many events in 2 days or a day to kind of start conditioning himself, that comes into play. I just don't think it's going to The happen. press is going to go. Hafthor looks Wow. like he's out of gas here. Yeah, that press. Shaking his head. A minute left. Boy, this really shakes up points. Well, it means that Mitch Hooper just has to come out and get a press. Yeah. It helps out Mateus. Yeah. That's true. Well, KIELISZKOWSKI had 29.5 points. He was 8.5 back of Hafthor for second. But Hafthor zeros here. It's going to get Puts interesting. Mateusz in second place. Yeah, Mateus takes second. Yeah. He needs this press. Come on now. Just do it. And Tom Stolman right now sitting in second place. Still alive. Yeah. 30 seconds. I mean, he doesn't get this press, there's a chance he could slide off. Dobrze, kurde, nie udało mu się, ale bardzo lubię Tora, no szkoda mu się nie udało zapewne. Come on, Hafthor, make it happen. Just cannot right get there. There. Close. Hafthor Bjornsson not able to get a rep. Surprising. Shaking up the podium, No shaking up kidding. the standings. And now things get really interesting as far as spots 2 and 3 are concerned. Mitch Hooper, if he gets a press, he should be fine here. Yeah. Get a 4-point lead on Hafthor coming in to this final event. If my math is correct, he might not even need to get a press. Yeah. It's a 12.5-point lead. Yeah, 'cause nobody else will catch him. Only 11 competitors total, 11 points up for grabs. No, właśnie to nie są polodowcowe, jo. He technically really has to come out. In Mitch Hooper fashion, I can't imagine him still not wanting to put on a show. I was going to say, I don't think he would want it. I was only seeing him stopping at 1, but yeah. Dzień-Kowski to ogólnie z tym kamieniem już od Arnold Amator był taki dobry, Having Arnold front row and center, though, is tough to only do one right. But none of us do the smart things in the moment. Well, the other thing would be that, you know,
He's never seen this stone. Does he need that experience? Should, you know, does he want to just give that big stone a run? Rob, you mentioned, you know, how he just burst onto the scene, and look what he's done in such a short time. 13 straight podium appearances in all the competitions he's won. He's the defending champion here. And we talked about last year, when he won the first championship, he didn't win a single event. This year, he's got the consistency, and now he's got the home runs to boot. He has 3 straight event wins here. Yeah, I mean, this guy's essentially his first international competition was World's Strongest Man in 2022, and he took 8th place. Ever since then, he has not been off the podium in a competition. I mean, just absolutely amazing to come up onto this level. I mean, I've been doing this sport for 15 years, and I'm jealous of that resume. It doesn't seem like it's possible. You know what I mean? Yeah. Normally you pay your dues when you're coming through. Not to say he's not done the work, but just how astounding what he's done. To be this good this fast, it's impressive. And he's, you know, he's a great athlete. He's a great guy. Working up the crowd a little bit. Hear the moose chant coming from the crowd here. This is more or less a victory lap for Mitch Hooper. I'm selfish. I hope he goes for the 3rd stone. It would be a great show. It would. I just like, okay. That will count. Well, there you go. And he jogs. Nice little We're going jog over to the 2nd stone now. So Mitch Hooper deciding to put on a show for the crowd. 365 pounds. That's Thank you. Thank you. Please do it. Now let's see. Please do it. Yes. All right, let's see it. Icing on the cake. Let's get Arnold up there. Come on, Arnold. Cheer me on. Wants to give Arnold a front row view. He just said, Arnold, stay here if you don't want to get hurt. Oh. People paid for a ticket. Well, now he has to do it. Yeah. You better get one if you're going to get Arnold out of his chair. After all that, you better get one. You got Arnold out of his chair, man. No. Hey, Moose, you don't need to apologize. You didn't get that final stone, but you know what you did? You went back-to-back. You're 2024 Arnold Strongman champion. Wow. Ogólnie Polacy to byli niewolnikami zawsze i Someday your little Polacy girl's byli gonna watch. niewolnikami, I want you to look którzy at the camera, give her a little kopali message te right now. pola What's i going tak on? dalej, więc co się dziwić. Made me cry. Polak Polaka kurde gnębił. Polak gnębił Ukraińców, Polak gnębił Finów, Polak gnębił Białorusinów. A takie wielkie to jest. Your champion, ladies and gentlemen, the That whole preparation. You know, he's the 3rd Canadian that can claim the title of the world's strongest man. Yeah. You know, Louis Cyr, and then, you know, so I think it's very special. Well, MATEUSZ KIELISZKOWSKI is going to pick up the event win. And here are your unofficial results. Hooper, another top 3 finish, as he and Stoltman both get 2 reps. Alexei Novikov and Bobby Thompson get 1 rep, and then everybody else failed to get a single rep. So Mitch Hooper, is a victory lap for him. Made an attempt at that last stone, but already had the championship for the 2nd straight time in his back pocket. And he talked about, we heard him yesterday when we started our coverage, talk about imposter syndrome. I mean, there no more of that. None of that. No. No, he proved all that. Last year wasn't a fluke. He's giving everybody a complex. He's came in and dominated. Just consistently great across every single event. I mean, it's amazing to see a guy this young come up so fast in the sport and just have no weaknesses. It really is just amazing. On that carry, taking a look at the crowd. 3 straight wins, the timber carry, the stone carry, and then a Holland wheels. And then he comes out and gets another top 3 finish here, and it's
You know, last year we said the same thing, really no weaknesses. But now you have no weaknesses, and now you're winning events against, as we said to start, probably the best field ever we've seen at this event. Absolutely. But, you know, a grueling competition, and he stayed strong through the whole event and deserves to be called the champion. 5 World's Strongest Man champions at this competition. Unbelievable. Multiple Arnold Strongman champions here. I think he just keeps coming. Yeah. I see him just continuing to do what he's doing now. Just keep getting better and better. The magic carpet ride continues. Now, if you're one of his competitors, like, I mean, how do you catch this guy? Like, what needs to happen for people to close the gap here? Very well aware, Sean. Yeah. Thank you for that. You know, as a guy that looks at him, it really is trying to pick apart, you know, one, I'm going to study what he's doing. How is he doing everything so well? What is getting him to be so consistently good? But also I want to try to chip away as much as possible at all of his strengths. You know, in looking at a guy like myself, I'm a pretty good deadlifter. I do really well in moving events and overhead pressing events. Where can I push him a little bit to try to take some points away from him, maybe take him off of his game a little bit? Because I think that's what really needs to happen, is he doesn't get tripped up too often. You know, I think he has this confidence where he's able to just go into these events and really hit them so strong, and nobody really makes him fumble ever. Yeah. So as an athlete, where I can play the game a little bit, what can I do to cause him to trip up, to maybe have him have a misstep that's going to open up a window for me to step in? Well, let's take a look at the final standings, as the leaderboard definitely got shook up courtesy of that final event. Mitch Hooper wins for the 2nd straight time. Mateusz Kieliszkowski is going to wind up in 2nd, and Tom Stoltman does enough, barely enough, to leapfrog Hafthor Bjornsson for that final spot on the podium. Wow. Bobby Thompson is going to wind up in 5th, followed by Novikov and Singleton, and Martins Licis 8th place overall. But congratulations to Mateusz Kieliszkowski, who makes a late charge again to put himself on the podium. Tom Stoltman joining Mitchell Hooper on the podium here at the 2024 Arnold Strongman Classic. So final thoughts, start with you, Dr. Bill. What'd you learn these past 2 days? Well, what I really loved is that Natural Stones had such a great part of this championship, and that they had, you know, it really fleshed things out on both days, because I'm kind of partial to that. But what I really saw was that everybody came to win, and that's the beautiful part of this, is that everybody came to win. There was nothing left on the floor. Yeah. Nothing. Everybody came and gave everything they had. We had some exceptional performances. How much electricity can you have from today, that stone to shoulder by Angelica? So it's just been fantastic. Jerry, what's your biggest takeaway? Yeah, you know, some of the performances. I mean, so there's a standout. I mean, Mateus coming in and just crushing everyone on that, you know. And then, like Angelica did with the women on the stone, you know, those were impressive. Angelica did it on the stone carry as well. You know, those were huge performances that shocked everyone. Yeah. You know, we saw Rebecca come out and was like, wow, that's a great carry. Yeah. And then Angelica just crushed it. Yeah, before we could even finish talking about that, Angelica was out there, you know, marching up and down the floor. Rob, what will you remember most about this experience? You know, I think for me, what's exciting is how this sets up the rest of the 2024 Strongman calendar. I think a lot of people were looking at this show to see, okay, it's a return show for Martins, it's a return show for Hafthor. What kind of shape are they in, and what is this going to make the rest of the 2024 Strongman calendar look like? I think it raised some eyebrows. I think it's going to give some guys some false confidences going into the rest of the year, because we know how good Martins and Hafthor are, even though they didn't have such a great performance this weekend. But I am really excited to see how it's going to motivate them for the rest of their training. Again, we talked about, we have the Arnold UK in 2 weeks, World's Strongest Man shortly after that, and a great calendar year. So it's exciting to see how this is going to really set up the year for the professional strongman scene. Yeah, really looking forward to seeing the rest of these competitions play out throughout the entire year. That is going to do it for us. And before we go, we want to make sure we thank the Arnold Fitness Festival. We want to thank the Arnold Strongman and Strongwoman Classics, and we want to thank Arnold Schwarzenegger for being such gracious hosts here. And remember, the Rogue Invitational, heading overseas, going to Scotland. That is going to be an absolute blast. So thank you so much, everyone, for joining us. For Dr. Bill, Jerry Pritchett, Rob Kearney, Kristen Rhodes, our entire crew here in Columbus, thank you so much for watching us. We hope you enjoyed our coverage of the 2024 Arnold Strongman and Arnold Strongwoman Classics.
We've had 5 years of the Rogue Invitational. We started out in Columbus, Ohio at Rogue HQ. We did it virtually, and then we spent the last 3 years in Austin, Texas. So in 2024, we've decided to do it a little bit differently. And we're gonna come to Aberdeen, Scotland. Ej, 10 osób? Co wy tu robicie? Halo? Do spania! O, Mati fajnie poleciał. Ale jak zwykle, może nie Mateusza się nie udało, żeby preferujący zajął, co? To jest taki poziom, nie? To jest taki poziom niestety. Ale fajno i tak. Cholera. Co się zrobi, chłopaki? A dobre były niektóre sceny, jak ten Hofer tak szedł tymi walizkami, tak zatrzymał się, spojrzał, pośmiał się, nie? Takie kielich jak te kamienie załadował. Super to było, no. Super, naprawdę. Pamiętajcie o donatach, łapkach w górę i subach. Dajcie kasę, kasa jest najważniejsza. To nie jest żart, to po prostu kasa, ma być kasa! Dobra, koniec! Dziękuję, że byliście. No i co? Dobranoc koledzy.